O te whawhelo i atu le nei tai au fōu, sua whamanu malo o le tātou le i Yesu Keriso tālo whanava. O le waunanga ma le tautua amata le nei si ufonga le lau mua le aso whareile o le aso se fulu a pewila lua awhi lua se fulu mo le ono le nei o tātou aulia. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā loto le nei tai au te ita ia e le sunga le whawhingai ngā pasta matai a Samuelu no fo inga mai le kalesia le Assembly of God Church of Sāmoa i Mankri East i au Gilani. Ia usi mai loa le whaafonga. O te koe whātalo whātu Sāmoa malau whātau ngai le nei tai au. Whātalo whātu i le paia o le au whainga ruenga skofia le atua mo tau wharetua. Whātalo whātu fōi o tātou ta māma tina mātutua. Whātalo whātu fōi a ilato umolo mwhai o na maua maile nei ala leo. Whātalo whātu i le sua whamanu malo i Yesu Keriso le ao le kalesia. O te wala watu i le anganga ma le whaaloalo. I le atu whātasi o tau whinangalo mo tātou loto. Ai o mai ase o tātou tāpua i atu i le sua whamamalu o le atu o le tamaa. Le alo, ma le anganga pa ia. O loa fio ae le atua, ma le alanga fia fia. O loa fio ae le lihi ma le leo le pū. I nā pepese atu ia i le atua, i nā pepese ia. I nā pepese atu ia i lo tātou tupu, i nā pepese ia. Aua o le atua, o le tupu ia o le lalolangi atoa. I nā pepese atu ia ma le atamai. O fai matupu le atua inu ese, o ro tie le atua i lona nofo ali pa ia. O fatasia ali o nuu i le nuu o le atua Abramo. A wae o le atua o talitao le lalolangi. E matua siri ese lava o ia. O le atatou te talo mo le anganga pa ia. E le lilo lau sila le atua lo mātou tamau i o mātou tangata. Wa o ai le tangata wa e manatu mai ai. O ai fo i le tangata wa e asiasi mai ai. O la upu e te tie e le vi inga a Israelu. Mātou wala watu i lo wanganga pa ia. E fio mai e whātasi mai mātou le nei saunginga. Mai lona amataina se ia o i lona whai wina. I le sua whapelo i Yesu Keriso lo mātou alihi. Ma lo mātou whaola. Amene. O le tātou vi atu i le atua i le vi inga o saunia.
O le faitauina o afionga pa ia lo tātou li. O le mua mai le tusi le whenga tuai, ke le se lo mata upu, e tolu tolu, faitauina fai upu e wha. E wha ngata mai le fai upu e se fulu. Faitauina o afionga pa ia lo tātou li, le tusi ke le se lo mata upu e tolu ma le tolu, faitauina mai le fai upu e wha. E wha ngata le fai upu e se fulu. Whaafonga mai e faitauina o afionga pa ia lo tātou li. Ona momo e mai leo e sau e whaaftai ai mai a te ia, ua fusi a te ia, ma punou ilo na ua, ma whea songi mai ia, ona la whetangisi ai lea. Ona te pa e leo e sau ua ilo atu whawhine, ma le whanau. Ona whapea mai lea o ia, oi ea ila atu nā ua ia te oe, ona tali atu lea o ia, o au whanau o fo ina mai e lea tua, ilo na alofa ila au auna. Ona whaala talata mai ei leo au auna whawhine, ia ila ua ma la whanau. Ona ifo ai leo ila tou. O whaala talata mai fo i lea ma na whanau. O ifo fo ila tou. Muliane ona whaala talata mai ei lea o Iosefa Marasela. Ua ifo fo ila ua. Ona whapea mai ei lea o ia. E whapea whea lea nāwa o manu o mato whitai ai. Ona tali atu lea o ia. O manu ia nā lo whaina iau e lo wali. Ona whapea mai leo e sau lo usoe e tele au nei mea. Tupe ia au mea ia te oe. Ona tali atu leo ia kopo. Au alava. A whai e te alofa mai ia te au. Ia e talia mai lava la umea alofa. Au wao le nei. Wa o ilo atu o wafonga. E peise i wa o ilo atu wafonga o le atua. Ma ua e fina ngalo malie mai ia te au. O le tusi mai le whenga inga fou, o le lua koe nito lo mta upo e lua, faitauina mai le whai upo e fitu, e whangata i le whai upo e se fulu. Ao le nei, ia o tau whamaa ngalo atu, ma whamaa whana atu i le nā tangata. Ina nei tau whatu moana ina o ia i le ti ngā matua tele, o lea o te ai o ia tuai, ia te outou ina ia whamanuia lo outou alofa ia te au, ma whamawina. O le mea lava lea na outusi atuai, ina ia o wilo le whailonga ia te outou, po ua outou ana i mea uma. O le outou whamangalo atu ia i se mea, o au fo i lea, o wa a whai o whamangalo atu se mea, o le o whamangalo atu iai, o whai lea, ona outou iluma o keriso. Ina nei ole ngia i tātou e sātani. A wā tātou te lewa lea i ana tonga fitu. Ia whamanu ia mai lea tua e ale le tātou whalongolongo, ma whai tau i ana awhionga pa ia. Ia te ia pealo na viinga, nei māsou malava se i o atu le whawavau lava, a menu. O le matua le amaua mai lea, le tusi na whai tauina i whenga inga fau. Lua koe nito lo mta upo e lua. Faitauina le whai upo se fulu e whapea. O le ua utau whamangalo atu i eise mea. O au fo i lea. Wa a whai ua whamangalo atu se mea. O le ua whamangalo atu i ai. O whai a lea o na o utau i luma o keriso. O le autu o le whamalosi i le neitai au i le upo le atua. O le loto whamangalo o le au penga keriso. O le loto whamangalo o le au penga keriso. Te whai mo muasina tala, i le tala sa whaitauina le whenga inga tuai. O le tala ia e sauma ia popo. Ona o le mata upo le nei tai au, o le loto whamangalo. O mea nei o maasanga, e tutusa ana me whai. E tutusa fōlinga. E tutusa fōi o la winga. E tutusa o la ofu e whai. E o whātasi. E momo e whātasi. E whai mea whātasi. A umi o na alu leisi. O tau whamai leisi. A o le maasanga le nei o e saumai a kopo. Na o mai le manawa e tasi. Na whanau fōi le whanau e tasi. Aina taua i misa mai lava i totono o le manawa o le latina. E o mai a i whafo o taua i misa. Na o ai le taimi na whanau waire peka i tamaia.
e tau whao po ai e mua mai fafo. E mua mai fafo leisi. Ai u mai e leisi le muli vai o leisi. E maali e foi winga o le nei masanga. Na o ai na whaingo leisi a u muli vai. Ai whaingo leisi a tau fulufulua. E ui mea wa tutupu ia e sauma ia kopo. Ai le me whai ai ona suia le por kalame le atua. Wa uma ona whatatia. E le me whai lava e se tasi ona suia. Ai ona o mea na tutupu i le a inga le nei. E a vea o se le sona o ngā mo le nei tai au. E le sta mai vale va na va il fonga va ai tamaia. O le tala malama le tala le nei. I le mafuanga na ese ai le masanga le nei. O te fia pai lava iai e pangalea ona o le tuli wha ai o ta'alonga o le tātou teimi. Ai o la sei mai na o le muia ama oto mai na o le pua. E su iai le tā ula Sāmoa i le nei tai au wale ute o le tai au. O le tā ua o le loto wha maangalo. E lei whaingo fia le teimi na whailo iai ma whaile le leinga o tama ia. E na whaingo fie o na sa loto iai le alofa o le atua. O le mafuanga leo le ingo peni eli. Whai mai le tau tinonga ia kopo na whaia e sau. Wa owilo atu o fofonga. E peise i o fofonga o le atua. O le winga fo i leo le ingo peni eli. O peni o mata po fofonga. O le winga o le ingo eli o le atua. Maua le ingoa o peni eli po fofonga o le atua. O wao i na whailo iai tama ia. O le ngata o peni eli, ka o peni e sau. O wa o lea ua ilo atu ia kopo, mata o e sau. Whai mai a kopo, ua o ilo atu o fofonga e sau. E pei o fofonga o le atua. E iloa fōlinga o le atua, i le tangata loto whamangalo. The face of God is known to the person who forgives. O e sau, na tupunga mai ei he rota. Lea na ia whamasina ina Yesu. Au Iakopo, na tupunga mai ei Yesu. Lea na whamasina ina he rota. E fōlinga mai. E toi whamasino lava i le uso. O le mea sili o na matango fia i le whailo inga lea. O le amata mea o le tangata i lea ngasala. Ai sa te tau o na amata mea le tangata. Na mafua ai o na vāle funga wa. A wā o le toi foi mai o Iakopo. E le isau e whāto ese. O le whawhita uli le e tupu. E le ifsosoani mātua i le māsanga le nei. E whewaiwai a i loa le alofa. Whewaiwai a i loa fo i ma whanau. Taluai Sāmoa malau whaafonga mai. Na o lava le whese inga le nei. I le lamatia ai o le ola. Ai na se manu le alofa o le atua mamana. Whai mai le tala ua mamoe atu e sau. Ma whawhita ia a te ia. Ua fusi fo ia te ia. Ma punou i lona ua. Ma whea songi. O na la whita ngisi ai lea. Ua moni ai le upu. Ua oli i liva. Siva le teme. A wā oloi mata o le oli. Oloi mata o le fia. Ua li ua mai le whanoa noa. O le au ngale oloi mata na whai le atua. E fufulu ai ti ngā. Whamai upu le apostolo Paulo. I le tusi i le kālesia i koinito e peo na whaita wina. Ia manatua le whamangalonga na whai e keriso. Nei ole ngia tātou e sātani. A wā tātou te le vālea i ana tonga fiti. Whai mai le matua i le nei tai au. O le ua utou whamangalo atu i aise mea. A wā ufo i lea. A wā a whai ua whamangalo atu se mea. O le ua whamangalo atu i ai. Ua ufai a lea. Ona o utou i luma o keriso. O le winga le upu whamangalo i le tuspaia. E tele ona winga i le ngangana na tusia i le tuspaia.
In English, forgive means to release, to let go. O le winga o le upu whaamangalo le tuspaia, tu ina atu loa, la fu ese, whaasa olotoina, whaalea o ngā ina. It means to set free, to discharge. O le isi winga o le upu whaamangalo le tuspaia, to lift up and turn away, to cover up, ia ufi. Ma ia si lunga, ia maua lunga, le tūlanga o le loto whaamangalo, ma ia liliu ese. Sāmoa malau whaasaunga i le nei tai au. O le loto whaamangalo, o le aupenga le a Keriso. Whaeu le nei vai aso i le loto whaamangalo. Ina ia wawe whaisa whaamangalonga, i se tasi waita mai, pe waita fo i ai. Ina ne iui le mai, a wao le po ue vea mapapanga. Pe a whaia le wawe o na whaia i ai se fuafuanga. Wa tasi le mafuanga o le loto le whaamangalo o no le ita. E wha ita e le talia e le atua le tuspaia. O le ita umi, o le ita so, o le ita wawe, ma le ita i le mea sao. Le ana ita i kaino ia apelu, a ita i ona i le atua. O le tasi le nei angasala e le mawhai, o na whaamangalo ina i tātou e le atua. Pe a whai tātou te le whaamangalo ina atu tangata, e pei o na whai mai airo tātou ali i o Iesu. Ko tō tele tangata o ifo le tunga mau, ma le loto ita, ma le loto le whaamangalo. Wa ave ai isi tangata i lumo le whaamasinonga, ona o le loto le whaamangalo. Au waenga e mawhai o na whafoa na mea. O le mea sili o na leanga o le mele nei o le loto le whaamangalo. Ona e awhia ai ma whanau, ma isi tupulanga whai mai, ma avea o se mai tu whaasolo. O se waenga e whai ngata isi, o na whai ma whaatino. Ai a uma o na whai, e sele whai ngofie, ai mata ngofie. Ma e toi mau ai le isi whaasiri ngā malosi, e ato toa ai ma le oli. Manatua, Keriso i lungo le sātauro, sa maliu ina ua tongi ola ma whaamangalo i tātou. O lea lava ua toi tū mai ma le manu malo. O lea tua, e vave atu lana whaamangalonga. Nai lo lana whaamasinonga. O le loto whaamangalo, o lea upenga lea Keriso. Ia whaamanuia oe le li, mana ia tausi a te oe. Ia whaamalamalamaina mai ona whafonga i lunga i te oe. Ma lo fatu ya te oe. Ia whaasanga mai e le li ona whafonga ya te oe. Ma tui na atu ya te oe le manuia. Ameni. Ai lei whaiwina le nei te talo. Ai au te avea le nei awa noa tāua. Au te mamuli atua ia lo whaanga. Ila ua fionga il tama apostolo. Reverend talo sanga kome. Ma le kālesia i pōrua. Le ua whai mataitai o le kālesia au. O le Assembly of God Church of Sāmoa Global. Ia iaileanga li leo le atua ia te oe tama. Alo whātu mo oe. Tātou whai u i le tatalo. Le ali ie, le atua. E tele lava mea ua e whaia. O uwa venga mo manatu ia te imatou. E le mawhai o na o laulau ina atu ia te oe. O te fia whai loa ma tautala iai ai le mawhai taulia lava. Tama, ma toto e whaafela i atu i le neitai au i loupa ia, malo ma malu siri ese. Ina ua mwhai o na toe ala whai mai lo no, i whanunga le lei. Whaaftai ai ta mai lau pui ngā lofa i le pō na pō. Sa mātou tā oto i o mātou muenga ma le vai ma le la wā, ma le mātou lei lo se mea. Ai mātou whaaftai le atua, wa e la vea i o mātou wola mai ngā luenga le pō liuli. O ngā luenga le pōngi sā o sātani ma na au. Vi ia oe we whaupopo le nei aso. I aso whaitau wina o la mātou wola. Whaaftai tele lava. Mātou whaaftai sili ono Iesu Keriso. Lo mātou ali, ma lo mātou whaola.
lea ua mātou manuia ma māngalo ai. Mātou te talo le atua, wha māngalo lau whanau, wha māngalo lau nuu, wha māngalo mātou tangata. Mātou te talo le atua, alo whangia lau au whai ngā ruenga te tofi, o lo ngā lua i so se whata whai taulanga, o lo alanga i nā i le whiau le tala le lei. Mātou te talo fo i te tonu au rotu mai ka le sia te itasi. Mātou te talo lo whangia o mātou ta māma tina o matua tausi. O lo tāpata po i mai o mātou a inga i maota malawa. Te talo fo i le atua lo whaina o mātou uso matua whawhine i te tonu a ai o ngase ngase. Ma te tonu a ai o whare pui pui. O e ua leilo loa, o e o fia maua lo whiso swani. O e o fia maua ni mea a ai aima ni mea e nono fwai. Mātou te talo ia iailo wanga le lei. I le ngā luenga wha misionare, le ngā luenga wha le tala le lei. Alo whangia, nuu ma ainga o i tū mālo ma mālo. Tai o lotu, tai o nuu, tai o ainga, tai o e kāle sia. E iailo wanga le lei mālo, ma lana whainga mālo, ma e o lo tai ia, wha pia fōisi o mātou mālo i Sāmoa. Ia iailo ngā lo wanga le lei le pāle mia mara kāpeneta. Lau whaafonga Sāmoa, alo whangia e le atua o e tamā. Meiso le nei ana leo o whai ma awe whiau o le tala le lei. Ia au whaamanianga i le pule sili ma le ofisa. Meisa fo i lātou o lo ngā nunue ai. Mātou te talo lea, lo mātou atua, whaatasi ai ma te talo lilo o mātou loto. Ua loa ona e sila fia. Ono le sua whapele o ia suke riso, lo mātou alihi ma lo mātou whaola. E wala tuaina nei te talo. Ameni. O le na ua whaafonga le tunu i te tātou sauringa loto le nei tae ao, ia ma le nei vai aso atoa na whiangai malana au na le sunga le whaawhingainga Pastor Mataia Samuelu no fo inga mai le Kalesia le Assembly of God Church of Sāmoa i mangele i sae mai au gilani ia o le nganga le whaaftai mori atu ma le whaamalo, whaaftai tāpena, whaamalo lava i le sunga le whaawhingainga i o le talo le tunu i anga le lei atu, whaawopea na whaamurianga ia le upo le poto mai lana mai le tua ia e tō matawina i pēa mwhamanui atu wā le whianga iai ma le tausinga o le Kalesia anga le leid whale tua no whaalo i le ngata i lea o le Kalesia ia manuia tele le whaunga le vai aso manuia fo i le ngatu i lo naspa ia o mua whaaftai lava o le taimi ua lua sifuru minute o te ele fitu o maha ele pesi whaale nganga o le a whaafonga iai ia ma le sunga vai unga ma le no whaalo ia o na whaafonga lo le tātou porkalame o le ata o le taia o tālofa lava
O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso fuaile. Ata o le taia. Tata programa le ata le tai au ia le ua tata ufila fia ni tai au fo fia le ua maula no mate na lu to lu to ai mse o se asili la ei singona of the sun le tai fo ma no se fua si le ai ta lo falava ia tau fai fa malo la le tai ma tango fia le ri ma lo fo so fo mo lu na sunga le ia malo tai ya o mai o le fo ya so ta vala ia le to e fe ya vai to na mo wan manus ia e tatou o le la vai tatou te famo mo le marosio le ri yoi fai un tatou finga solo im fai fi a yes a le ya pena foi le va vai tu nei tai au ya fa stai le tu o le ta felo e tu mau pelo la le tai o ma ta felo ya ma foi le fai tu ma san ya vai foi le tai au le mana ia mai o le sulu mai le lai sulu ia ulu la aure foto tato office o kasi matango fiol ne yaso man la so fa no ole ma fan na po tau mai o le la wota matan tau mai ini mai le marulu ya pe o le swingal na le tau le wo yai ya ma le foto to mo mawina wa mata fo yo na pongsa va ven pongsa ya o te lolo fia fo na to le fere ngalu ngo umi teme moe ya mo umi teme marulu e on tapena foi la ele fe a munga bunga masane taia ya e mana e foi ni taia o le foi tatu fa ngolongo tu le upu fa malosi mel fale I au al sunga fa fenga ni taia o semana mana ya io tatu ye pere vai tau o le sa mari o yesu e o mai fa manga lo ina mo tatu ya na ya le la va to fa mana tu mai fe la unga sunga fe au ye mo lo tu fa manga lo tata ya na ya o e tio foi ya fa mai ya upu una I goto le lao I tapero no minga tauna I fa mangalo le varna ya moni le ya mana tele tato vala au le fa mangalo tato ya la mai la no fa mangalo istanga ta fa tuai pele fa ya la no tato le la lang ya mo fia ya mo fa mangalo nga mangalo le jiles mana ye yo le tama I fasilina le sa no fa fa ni ta wa mana fo mo le no e tati fa so I ta wa I la nga fa fa mana fasilina le no fa wa o le mele lo to fa manga lo ale fa manga lo ya afia to me fana ai ona le foi mantua le va ai mai tambi tipo wa ate tilo mai ale fana o le foi te lo fa manga lo fa pena foi no la to lo fa manga mana te le au fa la tele ne yes ya au foi ta fa la au enta to atunu wa fe nga solo ya tu fe au manga lo le tayao ya ma le yaso ya al tapo inga mau foi na ta tomatu
Malo. Ya, tu ena no sa dia sta fa filoi. Ya, fa solo da program, malo fa malos. Ya, fai foi masui ole. Sunga de pule mal malo la fenga ronga si fonga la bonita yao. Eu folo fam fa talo fa toi le ia mal mal telo tatu utnu. E mo lava fa talo fa le fenga ronga tofi le tua o feo yo tala le o fa mauta le malu. E so se fata fa taulanga. Ya me se foi le au fenga ronga no fo ainga. Ya ro fa ya pele le favor talo. Ya wat fanga so lo yo tatu utnu fi amanga ronga malo so fu manuia. Ya malo fa to ringa ronga le tua. Fa talo fa tu foi le ia malu tamam tina matua tu teil tatu tunu ya oro fai foi ono mau mai tatu fa salalonga ya malo lava le on sai so fu maluia malangi matafi ya te o tou matua ya le lolo tatu tunu na malo si foi o tatu tunu fe ngai fe au manga ruenga masani e la tou foi fai vol tau tu ai matua i tono moto malawa ya fa talo fa tu lo li tio fa ngolongo li tayau malo tau atai ya me se foi o fa na u lefe ngai malato fainga malo longa le neve tau tuanga onga ya malo lava le on sai ya ai fa talo fa tu foi e tato paanga mai na to umai lungo tato foi i lungo tato social media i lungo o le YouTube mal Facebook e mese tato website ya e fa talo fa tu le malo tato no fe la tafo la langi ro mo mai tato fa salonga ya maro fa aftai maro so i fu manuia ya maro foi le tawatai ya e foi lava ina tato fa lo ina le maranga maliu ti ni sho ainga ya te tonu ya oro ya il fa ma fan fananga le tua ya ma to te foro fa talo fa tu ni tayau ya maro so i fu manuia maro langi matafi talo fa lava ya malo le la fa solo le tanto poco la mena minuti fa fone tanto talo le tau le tu na ne ci fongo le mo o te mire o to luis por fa minuti na tano le va fa fi fiango le tayau sunga ya mayava fale mayava
O le tātou tala le tau mō le nei tai au pia whai lo mai lo fisa le vai tau e langi le lei le tau le so ma le aso a tai au. O le aso sā ma le aso ngafua a matana iena I timu. O le aso lua toi fo I mai winga langi le lei o le tau. Ka piti manu tu whanganui matau naki e langi le lei le tau le so fa pena Marlborough tau po Hawke's Bay mo waiwa rapa. O le malulu le olo whamawina I tu malo nei o le amata mai le ono anga ilunga sifuru tolu. E a mawhanawhana luas furu whasolo ilunga luas furu ma le tolu. Au kilani le soe matele na langi le lei le tau. O le motu I saute langi le lei le tau le te lo vanga o le motu I saute. O le malulu o le ea o lo whamawina le motu I saute a mata ma le fitu anga ilunga sifuru tasi. E a mawhanawhana sifuru ma le ono whasolo ilunga luas furu ma le tasi. O le au te rengo le atunu ne yaso e matele ina langi le lei le tau le te lo vanga o le atunu. O pia fight ti lia le so luas furu iwa fu le vela luas furu ono le e mawhanawhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington I le toe tasi le minute le ai tasi le minute te ai le ono nane le fiafi. E oso e le la tai au I le toe se furu ma le ono minute I le fitu I le tai au a tai au. O le fu le manuru Wellington ma ona tua oi valu fa solo lunga se furu ma le ono. O le e mawhanawhana ia mata me luas furuanga ia turunga luas furu ma le wha. O le tala o le tai mo la toi whangota le yaso ia manuia whainga whaiva. Wellington e sua le tai nei le te o sfutasi le tai o nei pe le tai te o le lima le fiafi. Toi sua le tai luas furu wha minute te e sfutasi na nei. O le tolu minute te e sfutasi nei le tai au sua le tai Wellington e pe le tai Wellington e lima minute te e lima le fiafi. Toi sua le tai luas furu wha minute te e sfutasi na nei. O polirua pe le tai le tolu minute te ai le iwa I le tai au nei sua le tai luas fulu tolu minute te ai le tolu I le fiafi e ona toi pe le tai polirua luas fulu tasi minute te ai le iwa na nei e o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia e mo le ula futupe tasi tala ni usila ma ula utupe Sāmoa tala lima sifulu tolu sene I le so tala lima tolu sene tupe Australia valu tasi sene tupe Amerika e lima fitu sene o le tupe fiti le o tala alua wha sene ia ma le paanga tonga la tolo watu la to malo si tonga tasi mo le lua iwa paanga tonga I le so o le tala Sāmoa tala lima tolu sene I le aso nei ia ma lo lava le anga lei whaftai ma lua foi le la foi no lau se leni I le nei aso. Ia ole whamanianga fo nei mo aso soifua le nei fo iaso le aso se fulu ia o aperila lu afe los fumaleono mo ina to uma u whamanatuina o tau sanga ia e whamanui ato lu tatou li jo I o tau aso soifua ia maua pere marosi male ola mai le tua ia warwhianga I feiva mtiute ia mawan tau mea rofa awane I ngalo tatou emaili le na aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia mo tatou whamanianga a le tusi le nei tai ala nei foi fala ai awai ia o tou ia ile nei foi tai hau o le mau mai le lau tusi salamo e tosu maleono ia lona foi upo fitu le atuai e ma eu lava lo walofa o le mele o fa atu ai tangata ile Paulo o apa au le atuai ma eu lava lo walofa o le mele o fa atu ai tangata ile Paulo o apa au ia manuia tele o tau aso soifua ia le pese nei tai na tu mautou. Ele lei aso mawana whai ele atua a ese ai o le nei aso malona taua wa ato ai sei si tau sanga fa o popo lo so ifua ona le lofa o le atua malanda pule fa so ifua o ai ele tangata wa ia manatu mai ai le tele o nei tau sanga wa ia foa I mai le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai au 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 no mea matatau
aso whanau, e wha amanu ia le tua. I tō aso whanau. Lea tua e le mase uolo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua wha fofonga tatalo. O lea tua e tali manao. O ia fo'i e mali e ai. O tatou manao. O wha a thita uli whetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua i lana wha malolo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo asa whanau. Ia manuelo asa whanau. Ia wha tua I lo aso whanau Ia manu ia tō aso whanau Ia manu ia tō aso whanau Ia wha manu ia le tua I tō aso whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Mai le tau pati mai o ai Venga ai ai e mamana le atua Tatou tatalo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o ngau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manu ia lo aso whanau Ia manu ia lo aso whanau So whanau Ia manu ia tō aso whanau Ia manu ia tō aso whanau Ia wha manu ia le tua I tō aso whanau Talo falava o semel whaafonga o le wawaile i nei tala o le tala whasolpito le langi mena tupu i le so i le tele o tausanga mo vai le aso sifulu a perila. O le aso o tausanga e tasi ono tolu tolu na urua I whaatau ai le whai I to tonu engelani. E mai le tausanga tasi ono tolu tolu na urua I whaatau ai I a whai I to tonu o le malo engelani. I le aso tonu nei. O le tausanga e tasi valu tasi lima I le so o le maunga e tau o Mount Tempora I to tonu o Indonesia na pai le so ia pia ma le sefuru afe so I fua na afia ai talo fai ia ma le fai tau fia sefuru afe ia na maua I wha mai ma mali liwai e maiso le mate la ina le fia ai ma le fia feinu tupu I le so le tausanga e tasi valu tasi lima o le tausanga e tasi iwa tasi lua o le waa fo ile le Titanic na mata I le sola na fai ngā malanga na tuu ai ia Southampton I Engelani e malanga I New York o lana malanga mua mua fo ile nei tausanga tasi iwa tasi lua o le aso le nei tausanga
e tasi iwa tolulua o le tangata suafa ia Paul von Hindenburg na toi filifilia e whaimpele stene o siamani le so e lona lua i ai pālota na maua e hiti la. O le tausanga e tasi iwa onos fuluvalu na ngoto ele wa ale le wahine i ngā tai o Wellington i le mā losi tele o Savili mamatangi mo te imunga ia po le afafo e lima sfutasi so ifua na afia ai tausanga tasi iwa onos fuluvalu i le so tausanga e tasi iwa lima tolu whamomonga o le urua i ata le nei ata fo iti whanga e lanu to e 3D color Fasala wina i le so ia le ata tau The House of Wax i te tonu o New York City o le kompania le Paramount Theatre na lato puea. Tausanga te siva fitus furu le so na wha launoa i Paul McCartney ua ta ape le wha ili le Beatles. O le asale nei le tausanga e te siva fitus furu lua o se mafui e malosi na lulu tono nulo Iran. Siria malima afe so i fua na whanau ai le so. O le tausanga e tasi iwa lima na asia ai e taitai o malo o fatasi ia le nulo Iraq ma la tautu usia i silipoti o lo fausia Iraq ia mea tau wha niukilia. I le astonu ane tausanga tasi iwa lima. Tausanga tasi iwa valu. Ta ua le whiangainga le va o Peritania ma Northern Ireland o le Good Friday Agreement ia o le tele tolus futa usanga pe siri atu o feta wa i tuelua pe le malili i tuelua saini no le whiangainga le te siva i valu ta ua the Good Friday Agreement ina ia nofole le iai Northern Ireland ma Peritania tausanga lua female lua na solo i ai le whiangainga ina wale tausia i tuelua aia inga mutuutunga o le whiangainga o tatu tala ia, te maua le whapuponga te masani whaftai lava. Le forma te tutua si fonga le no mua nei tunan tai au, i nei tā wō ie, ata alofa mai poka men wha menui mai sunga ia inu a lesi, ia whapea ia le sunga ia e tātou paanga ia se i tau whaftai atu lava le mafuta mai te resia, wapea le sunga se i lau piniata, ia mai se tiulilo ma fo'e o lo fetele atu ia viali o sefa ia fionga futialo ia mai se tunga tuyu pati ma lo lava ia tunga terini fa wina ia va pe ia pali fa tai ia lo fetele atu por kala me nei tatu paanga ma sani o lo mau lava noe fa fonga mai ai ia lo 50 minuti ona talo le van ia le mfai lava wa ki mai le tio fa lo mai foi la to le lunga tasi o no tesmal tasi famo ya le moment dato fasalo o bali si vai ngale fa pea o le tato lungo le o social media le ai te o tato wonga le tua le tato mawai la ai la va e al maro le tu la fa long la fa fonga mai lungo le tio la va ki le tio fa lungo mai ya lo na la to ya le fa lungo mai tato leo ya sa e leo ai leo si la mai la to e lua la le matasi te lo taia. Ai la. O whanongolongo tu le whanongolongo te tala mana e wale le whaingolau history le nei tala. Le baale le wahine, le wa lopo e oi, lopo lawa te tawhau, le te whaatu masanga te tawhau oi si tūnu mtafa. O te loi nā le ta oto ele si tino atoa le wa. Le sa ola. La e whai pei wha mata angai. I nai situ la te telefone e foi temi sa masanina o ngalo so longa le ye le me pese la le la ta o le mele lo kai la wala ya lu ya le na le tong fat ya tu so le wale o le paka atoa le na o le tino atoa na le va la e mafai ana watu ya tangatama ya pe o le foi u le va le pe sa o la automat pe al foi u le va le la lole le tono le fale fo le old bank fo le a New Zealand Wellington in Lempton Key kono Lempton Key ma Willie Street ya e te alula i lalo ya le nai ele foi u le va na ai o le fa miu fa mata anga ile le bank tuai na ya soi ya pe o nai o mana ele fa no fu e lo lima valu tau sang ya le na la lima su valu tau sang talo na
Ia ono le peia o le hapare a tātou I Wellington a aina tō whatau tau le matangi ma whasoa I le vasae pe whapena le arunga ole ia moa te vai ai ono le vaiti le leina ia wapeo ina fo ile la to le va ale inta island ia lu lo ia mo to sau fo ia la ngai fai so ole eu masani le va ngana le no foi ina le pitonu na tele ali le va tu e o tu le iva se la u fitu passe ia tele ai lu se la u ta vale o fi ia pe afu foi le tele ole no winga ai ana pa ngaru sau yuta I tati ai ia le la pe o fa mata ai ai nei tato New Zealand le vai ngale ia o nga foi o la o tu se le o ala le ma ala la tu si ato ai al tal angole ole vale mane ala tu se to te lima suma tu pusi ia tanga tele na ia lo la mana tu ai na ia inga na ora tu tanga tele na fi so I fu el va al te milna na ia mana ia fa longo tu me le o lo feito tu si lai telena fai tau tusi fatu pese el mero e eu tale ni pes fala nga ul mele o ya le uta pe na mai tatu telefon fa malo la fa taile ma futa mai tatu fa sa lenga sunga elia ya ma duel ni yaso ya saulo malo sunga ya ellen mesen sunga sione tu pa ile ma futa mai australia ya malo la verso fo dia ya la tatu se eto lo fa fifianga ya mai alo tatu fa fifianga le ya ona solo le mal tatu tala mai sa mom telefon tau tu le si fong le mua Say, are you
I le nganga whaaloalo te toi whaatala whaatua ilo tātua tino o i le whaai ongo le neiva yaso, e le isi fo i nei wha o poponga o tala i meolo te tupu le tātua tino i Sāmoa, o si mai e lau whaafonga. O le whontanga minista o whaalapo pitonga o whaatau inga laulangi, na usuia le Cameroon, na teita ia le whionga le minista o pisinesi ala manuia maleipa, le whionga ia whata Ryan Schuster i le asolusa fumale lima o le masina o mati e whaatala noe nei whiutana inga, e whaamautui nei se malienga i le so ona whaangotaina leo o ngā Sami e atunu te tele o laulangi, mai elu na awhianga le tamau a inga o atunu la ito le Pasifika, sa whaatala noe nei fo i mata oputu langai tau whaatuanga, male ati na o le tamau a inga. O le aunga o le whontanga ina ia leina te tuse ni ta iala e whaata oto, e ba leni ele manuia mo atunu te tele, whapena fo i atunu la haiti o le Pasifika ta wati ae. Ma le whaamautu ino niso mata aupu sa tala no ina le whontanga, wa pasia o le atoe whaopopo atu mata aupu le whontanga o le atoe usuia i Geneva, e le masino me o le tausanga le vale nei. Ai wa saini fo i sa moe le malienga, e whaamausa li na aile tu whaatasia o malienga atunu umo le lorangi, e whaamauti no aile pui pui e malu tu la fono o whaata oto, e whiutana inga o maa lom whaalapo pitonga, e tu langa o whaatau wa inga atunu o lorangi. Wa tui nātu nei se whautuanga mai le komitia malo au whaatasi ile a malo Sāmoa, e toe sila i ilona whaavai na ia whaia se tu la fono, e amana ia i nā ia te tau e lantou e ia fianga tu mau le soifua. E le reporting tu ina mai e malo au whaatasi, o lo iai lo lantou popolenga i whaupunga o lo iai le whaavai o le malo Sāmoa, e meise o isi tu la fono o lo iai le a fianga mo i lantou nei. Wa tu ina mai eise whautuanga ina ia whaia se tu la fono, ma tu e lau li liu nisi o tu la fono, ina ia tafi e se aile tustu se lima o le ulangia, ma whaamtalanga e tau maa mai na ilo la tu ta ua. O lo whautu ina fo el komiti o malo au whaatasi, ina ia whaata oto le leise au wevi au whainga whaavae, ma ia pāsia alua ia se tu la fono mo swinga whaapitoa, mo i la tu e ia a fianga tu mau le soifua. Ma u whautu ina foi, le amana ia o i lantou i te tono nisi o whaalapot petonga le malo. Ma nisi awala e amana ia i nai lo lantou tā ua, ma mea lofa mata le ni o lo o lantou tauli maina. Ua whaamaunia mai le sui komisino mtanga luenga o leo leo, le ia tau af masanga Samuelu, whaanoa nuanga o le aingo se tina lusafu ma le fitu tausanga le matua le soifua, wa uma whaafua seilo na soifua, e da watifa i tua se ta avale maile ala tele, ma teia ila ua masiana tama se furma le tolu tausanga le matua, au sava vali ta whaala o le ala tele, e le fio ango sa le lua. E o maile solo ta o fia lava le alo i le whanmai, i ona tonga fitinga tu ngā o na o lo tinga ina, ai o lo whapena foi o na ta o fia le ave ta avale o le ta avale ntula i mai le whaaravelave o lo tinga ina foi. O lo ta lia le te mea toi whaafu i sia le malo se le ta vale ma whaia i mō lianga, ai o se whaanoa noanga le pe o na wha ai loa le komsina, e le tūlanga o le ave ta vale wha ata mala, ma uma waisa soifua, e se mafua anga le tāla whiangai. E se mai le mata opure nei, wa tauli mai na fo i leo leo su e su enga wha asanga e nia li i seila, a le company va le atunu, wa masalo mielo lato whaonga ino le whala au whaasa ino le aisa. O le mata aupune nei na whaase e atu le matanga luenga o leo leo, e na ua mahe o na whaiensu e su enga whaalo toi whale a le company vaa, e au fie manisi o le au whai ngā luenga ua wha tea mai a lato ngā luenga. Ma o lo wha au wausu e su enga leo leo i le nei mata aupu. O lo o suia mai sa mo le whontanga teitai tala vouta mai ta i le ka le sia me to tisi i le lalolangi atoa, le o lo usuia le no whanga le ka le sia i whale ula. E whaaso le nei whontanga, o lo whaatutu whaatanuanga le nei whontanga, i le au meia leo fina ngalo o tupulanga televou mon taitai, in fofo mo le whaafitau le Sāmoa no tinamata mai tai, i so se si o manga maa inga whaasa moe le laulangi. E meise o le una ia leo televou mai tai, ia o onga e wha mausa li na ile a veo ilanto matai tai le leile lumanai, ina ia pā leni i le tū le tino, ma fau ai ia sili le tū wha le nganga.
e manatu le au sofea alofani, a mautu ma mawaa le soifuanga whaaleanganga. O le tali mauti noa lea iso o se sa wanga ma whaafita auli, o lo lui tawina i pea le soifuanga maunga tupulanga e o mai lawai le so. O se porkalame whaatuwina le ka le sia e mafuta ma whiwhaasoa i e langona o tupulanga talavou mai ana e ka le sia iso o se vaengo laulangi whaatesia i masa moa. O talafouia, manuia tele le whaai unga leiva yaso si o tātu o tenu. Whasoi foia. Tala falava o tala fau mai le si ufofongo le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso se fulu a perila lua a whelua ono. E masani tau sanga taitasi ona whaatali le toa tele se i lata i le tau malulu, whatoa anga i le whaitu i pui pui o fulu, o lo ori poti e le One News i le aso. Le toa tele o tangatai au se talia e maua i le fulu, talu mai le amatanga o le tau sanga nei. E lua se fulu lima afe tangatai au se talia na wha amao nia i le fulu, mai a Januari e o mai a mati. O le toa tele o tangatai le oanga e wa aise fo mai pe a maua i le fulu, mai toi wha asolo manuia lava e le ia e aini tonga fitinga. E mawhaiona mauaini a fianga onga i tangata matutua, tamaitila iti, tina maitanga, whaapea i lātou e ai maitu mau, e ai le maisila, ngase o le fatu. E tu sama le tolu se fulu lima afe tangata mali liwe le fulu i tau sangata itasi i au se tālia, mali se fulu valu afe tau fia i fale mai. O le whai au tui pui pui o le fulu, le awala e whaamauti noa i le pui pui mai ai mai le fulu, mō tangata uma amata mai le pepe ono māsina, ma a fia foi e leo ngaonga te lele a fianga, e le ai se tupe tutongi mō tu el fulu mō tangata e ai ngase tu mau, mai mawhai ona whai i whale tala vai ma fōma i whale a inga. O taimi pito sili ona wa ai le pepe si o fulu i New Zealand, o māsina o me ia o ke topa, whapena mo au se tālia ai whaatitele lava i māsino iuni mai ulai. E mawhaiona ono a vea le wātea po o le space, manofoanga tō mau mō tangata i le lua whelua walu, pe ona tā ua isu enga a scientisi. E le otoi mamau ai taunu umai lau whanua le whainga malanga anisi o au isu e na o le māsina. Saunua se tasi o scientisi e whaia onga i le University of Victoria e whaapea, o le malanga i o tangata isu e le māsina, o se la asanga mua lea e mawhai ai ona wa ai e ave tangata malanga i le planeta o Mars. E te le vaenga e aona whaalelea i a mionga a tangata ai le i whaia i a fuafuanga. Ai le o se tūlanga o le a whaanatinati ai le whaataunga o whale, ai whaatalitali awa noa e anga i le wātea pe i ona lipotia isu e ngā. Ua nofo sauni tangata li pito ilungo le motu, ili taunu umai o le awhao vai anu, o lo valo ia e awhia ili pito ilungo le motu, a matatu ili po le asto o nai, whaapea timunga mamafa masavili malo losi, e o atu ili asonga fua. E silia ma le lua se lau milimita le loloto o le sua timu o lo valo ia, e ono pa ui tutonu o le sefulu valu i le lua sefulu fai tu la. O lo ofesoso animalo si le poto whaafolingo masini po le AI, e whaalelea mawhaia tatau whaasese lunga le initaneti, ua whaingata ai ona i loa le ese ngā o ata moni ma ata pepelo. Whaailoa le net safe, e la tai leono sfuru lima afe tā lātu pena ngau, a tangata i whaingatau whaasese, i māsina e tolu mua o le lua afe lua ono. Ua tele ina whao ngā tools po o porkalame ese ale AI, e whesuisuia i ai leo mawholinga i lunga o ata ma videos. Ua mawhai ona whaatupe e le whāmek i sifuala au e lua tu whaatasi mole ka nesa o le toto, e a matatu i le aso mua me ona mawhai e tangata e maua le leukemia, ona whaingofi ona mawafuala au o le ipratinib po o le opinutuzumab, whaalia le sui o le whāmek, o le awhisosoani tele lea suinga e whaamama a venga i whale mai. Ona o le ama whaiona mawango fie ia fuala au ma ave le whale, e au noa mase mo o mia ona anga i le whale mai pe tau fia ai. O lo fuafua e whesosoani i tangata e toa se lau whase fulu i New Zealand, ma whaamama a venga i itu la e tolu afe fitu se lau i whale mai. Ua whaalau iloa mai ta awale le wha moimoina i New Zealand, o le Ford Escapes ma le Ford Focuses,
i tuainga taawale e pitosili ona leanga ngofie. O le tausanga taluaina le toe whaatauina i taawale ale Ford o le Focus, whaapea le Escape, le uawe ese mamaketia New Zealand, na maua isu enga le tele o whaafitau li i afi o ia taawale, whaapea tōtonga mawaenga o le taawale e alu ele tisi, na fesilingia ele le tio New Zealand se whaamatalanga mai le kamupania le Ford. Ele o manino pe to afia pangotae o ese mai male to ese, ele aini fale e o iai, pe ona saunoa Mark Mitchell, o le minister o fale pui pui, na wha manino e Mitchell, ele o se matawhai o ile na ale matanga ruenga, o le maitau o wha maumaunga, o lau wha inga o tangata ele aini fale e o iai, pe a mai au na tudi o lato wha salanga, o se lipoti mai ale o kika na wha alau iloa mai su enga ile aso, e wha apea o ia wha maumaunga e tāua, ona e te taona o ngā tusa mafuafuanga le malo, le e tau mawhai ai e whaititia tangata ele aini fale e nonofo ai, o lo o tali mai le o kika, e tatau i le corrections, po o le pōlenga o le whale pui pui, o na wha mau i lalo ia vaenga, o na e ai au nanga e mawhai o na fesosoani ina ia tangata, na tali Mitchell, o le to ese ele o se nofoanga i nonofo tu mawai nisi, mai le o se ngā luenga na ale pōlenga, e va ai po whianga i ai pangota, pe a maangalo mai le to ese. E te taona a matawa aia sina pa ui le penisini i vai aso a sau, pe ona whaalawi loa e kamupani penisini le aso. Ua a matawa aia le pa ui lalo le tau o le sua au. Na sau no le pule silo le pamo le waitomo, o le tau fei o le tau o mo le lua vai aso, o se tala le leilea mo le tau wha pa uina i lalo le tau o le penisini, se iwanga nā i le tiso, o le awhainga tau na wha pa ui lalo le tau pe o na lipotia. Na mawalanga noa e whaatala noa i ele le tio New Zealand nisio aveta avale i pamu penisini, i le tae awa na leila, na whaalia ne ai atunga lunga o nisi i le taunga tau le tiso, le ua maua lunga atu na i loo le penisini i vavalu. E lua se lau ono sifuru pamu penisini i le atunu o loo whaatawa tua i le tiso i le tolu tala iwa sene i le lita, whaatala lua sifuru sene i Waikato ma Bay of Plenty. E toa whaatala vau na loka ina leo i le tae awa na nafi, mai se oso whainga e whaonga ai taawale i Miramar i Wellingtone, na vilina leo i se whale o loa e tau Hinu Road, i le te o le lua i le waweao, ina ua whaalongo ina le tau whai o whaailo i lo le whale o loa, e tau nu atu leo ua ta lepe le whai tuto a tele o iluma, mana maua leo awa maa losi na ngā o ia e ia talavou, mai le whale o loa. Ua whaasila se aso whaanoa mō le panona, e whaanoa whaatasi e le nuu, mo ona tangata e lata i le lua se lau leana maliliu i lo keti ma pomua i Saraelu. E pea mali se lau walu lua tangata na maliliu i le asolulu, mali to aiwa se lau na faa manu alia. O lo fe avea e fe autustusia e faatara noa ai pe na o fia le panona i le malilienga i le vau Iran ma Amerika e manatu i Saraelu e le o au fia i le panona. O nina i tu la mulimuliane na fangai e Hezbollah ni lo keti e faasanga ia i Saraelu o la lato taliatu ona o le leu sita ia o le malilienga. Ua momoli alo whaanga a le blues i le lato tamata alo Cameron Suafoa le ana whaamao niua maua le kānesa i le luawhelua tolu, ma ua maua talalata mai ua ise tūlanga tinga aina, na malolo li taia Suafoa mai la kapi i le luasfulufitu o na tausanga. O alo whaanga le blues ua whaali atu e ala lea i le valiina ena o lato laulu, pe o ti whaamama foi, e tu sai mali boti o le Hurricanes le e whetau ma le blues i le whai unga o le vai aso. Tala fōwia mai le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Palo whawtaitu e mola vino whawhonga telefo, stapena ana whasolo tala ni usili nei. O ta Salem Sam whenga im tatu tala mai Sāmoa toi whawhonga le iwa i le taim nei. E na ua whawhonga mai i le tūlanga le ua iai i a susuenga whasai nisi fo i nei i la rulangi lo tatu iai. Na ua valo ia im whaiona o tangata nofo le vātetea. E tausanga lua afe lua valu. Lua afe lua valu. Ia, le si lua tausanga. Lua tausanga, E ma whaiona no a vea le vātetea po space manofoanga tū mau. Ia mo tangata lua afe lua valu. Ia wata vai atu o le ala tau whawasenga tulo ta mafo. Wai vai atu i lunga e peu pea tangata pa. Rona winga lai feo hai whapena. E rona winga tau fo ilana ta pena le leto inga
o fu whapitoa e o irunga Ia. Ole mani finifi o le kusene e upe e tangata ilo. Ia. Mena e tato vaine e le malai la kapina i Afrika fa impini fama. E tūrunga monga. Tamana a kiki mal polo i lalo le po le se fulu mita po lusfulu mita i tua mai la fal malai. E watu a oi. Mani finifi o kusene. E le ngala o le mawalunga ala me iai. E fele le tangata e lunga. O le malai na mana o loia Afrika e whaia ina lo plex avelo i talo. Le malai na le tau mo ta. Ia, ua tau i se fufuanga e Lua felo val. Ia, le ai. Ai te loa o pio lea nga i la towi tele la to tupe. Tupe, Tonga me vole le fa tainga va pio la tele tupe ai musu yoti. Ia le tau va pe sola i lua felo val no foi e le isioti o ia. Ele isioti. Ia vai. Vai tata male tau tau fio fi mai te ua. Te o iso na. Ele ia mastupe. Ele ia mastupe. Ia. Le o fa longo atu tala telefone tai au. Le ai ia male tu inga ia te au ia. O le a fa pe fo fa ngale ai tato. Ia matala la ia tamai wai e moni le matua e le loa pa e le sila fia le tangata po fele ta moi a fia ia male fainga ia o le tu so sa teknologi ia wai fu ne ia le wo fasa o tala le pe a fai ono lima a fetala le wo ngau tangata i tonu tolmasin o se tupe te le to e vave ia vai ne ia te lo la to fasa longa ai le sau fe mai ia na tala ia so ia no fa pe o te leta te no o pe wa ta fale a onga mai te lo me ta tala no ia ai ele pe ona va vai e nga foi to ele nga e nga ia la to le fa nga ta wina le ai te si le fia e sa o le le ia fam talanga le ai vai nei ni ata o la te fa pe o le ata mo ia le ata ai le ata no fa ile ai e melana te fa manatu ele o matua mesela to ia te sila lo i se me fa pe se ata we tal tonu ia to ma fa lua fa tolu fa pe moi o mele o popo linga pe an tala no so poka o se tanga ta u fo le po se si o ta to wa ala wo no fo le tanga ma fa se ata fa le ngai se si na tonu lo i mtanga ia postu lo fa ta ina po se fa fi au ia po se polo kiki stangata fai por kiki una folo ma fai se ata fa pe fai man tu singa tali tonu lo i matangata ai le o se ata mo yo le ata se e wa pe o fai gale na e moni ia lau tala a fa pe fa ta ina la tato mutasi o ma a fa pe le la o mato yo le fia ia i lau su na lau tango a mai lau wata a mai ma se whamatalanga po e mai malo leo tu tono le ai whai e tala. Au se mo se whai e fwoi le se matua i whaapea mai tangata so le te ofo. Te ofo le nei whamatalanga te leo whai mai le. Ai leo se mea mo, o mea lana whau mai tono le e tu solo nei tu le leilana. E ana peila ia leo wa hita o mai tangata ia ta ita. Ai leo se mea saon mele. Ia mana e fwoi whamanatu me tala fau le ina ia to e foi le to e foi ma o ngai ata nei o i vanga le o ele tu el fulu le wa matan fa solo mai fa mana to ni temi a mai se le la ngai ta to malulu ni to sama ona e tele fa fa tal vai tu el fulu o le tele tu le wi nei ete anga el fa tal vai ma e fesili ia se va mo le pe fa ile tu ile ia e fa me ala to o le fa fu al termine e iai ila to fai fu pe yo le sile masena mai la to lima ono lima tau sanga ilunga ona itina ono tau veina ono taua ia ila to enga singa se fo ie le pipisi il mai su kam tu la pena a iai la to mane ai fesili an me fesili an taua ia ma wo le talina e wana nga le tato wo fa tasia mal fulu mo ia o le tato wo fulu ese fo ia malisi wai elito fo ele o Markovic le la vai e tangata o le la ve il covid ia le foi inga luenga e fai mai al pule vai pete le to le ve le afia mal o covid ia na fai le test vai o
o tau whale tonu la o a whaile o tau amata no tale vai aso tuntene. So, o le mela na o te leo lo, o la e lava i ingi mea i testi e matou whale. O te ia le saul tinale, ainga whamai. Tango e whaini mele si test po. A whapea tu la e test a kole o te positivo, le ala me whamai. Na e alu te no fo ete. Alu no fo i lalo oni to e saununga le mele i tangata. O whakusori, kwa le leia le mea. O fai se ona mea tau whale a oeri. E whita wata. No le ua ma vese o mai whale. O mea tu, al mena no fia whai atu. Lei, ele ese COVID. Ia wa e pe o mena no whale fia whaktelo. Te uma mena e vitia. E no toi whanganga ni teimi. Alo ngala se fia wa oi wale. Na o ia le fa ngai tu. E que não tem da boa expire na fa hala. O le tau soja wala bese o mal fale. O fatu a faina o mena o fatu a faina te positive nei o la me fa na lo le te no foi la o ni to sa o faction. So, se gale lo fani tanga tali. Ya. Taro fazia o so. Ai me pena tupu e la tutato no fo. Alo fatu ya Italia sia o pole mabuto mai America. Ya, fa pele sunga fa tai le mabuto mai Melbourne Australia. Kara tato se etu fa fifianga. Ya, fa talo fatu sunga fifi au ya magele mai lo hat. Oh, ya ma. Ya, fa pe fo ia sunga le o ya tupola, fa pe fo ia tofina. Ya, maua le mato mafutanga le nava yaso. Ya, oro fia e fa fonga mai au lo matas. Aftai ya. Ya, mandu ia le fo e fa fonga mai ne yaso. Ya, mane sul mo la le wa matana. Tau sau mafan. Tua mana yo le asor sa vali so. Ya, but here tau tua ti fonga le mua. Tua
sa tātou au ese ese a ole nei wa whaatasia I pume a manu a ele o pule o mala O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sao li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na o le lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al Digi Sao. E la foi fo sau tupe le mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota I le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. Some things look like they've cooled off. Sunburn, your barbecue, hot pies, and burn piles. But only one of them needs water, and plenty of it, to make sure it's truly done. Burn piles that aren't fully extinguished can reignite weeks after flames are no longer visible, causing 40% of wildfires each year. Don't be fooled. Fire's only controlled once the middle is cold. Find out more at checkitsallright.nz. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Mori le lei o le tātou tautua nei o lo langolango manose New Zealand On Air. Ia pe o lo I tātou whaasa le launga. Ia si ufonga le laumua, lua sifuru vale minuto te ai nei le I tūlai vale. E le tātou whamoe moe le fuafua mo Macedone. Macedone, ah. E la stona I uman veaso lea o na tua. Ia o le whamoe moe ia tātou wheloa I ma le tātou whalongolongo mpa anga le tātou I teo. O le taimila le whamoe moe ia o le aso o le stona I lua sifuru lima o Aperila. O le taimila sifuru lua I le aouli anga le lua I le aouli. Ia o le tuatusi le whai o le Lake View School Hall. Numela fitu wha te Ori Road I Mastoni. Ia o le nganga le mafutanga lea tātou ia wheloa I tātou au whafonga mai leitu I Wairarapa. Ia tau oi fo tātou malanga le tātou ewa naso pe au lia le lofo lele. Ia ele ngate Mastone ia o nutua oi. Mo ina le ia nu e Fedesten wai le umina ti atu na 10 minuti 5 minuti ia a fa pe o fa fonga mai ia wai le so 5 le tātou te wheloa ia tātou eva ai ma fai stala ma malama fo I vaenga o tautua si fonga lamu e ma mai fo ini ala tou fo I tu alalo po ani me taun fa le o tātou tautua ma pe o le nganga na sunga le pule ma le finga luenga ia ma tātou eva fa lulu au fa talo fa mai au finga luenga ia o so se vaenga lava o e fia se porkalame te mna o e fa leia fa upopo ia pe fi fai fo so sao se porkalame ia o umalava vaenga tal no mai le fiona di pule mal tato ofisa nei ia renga tai lea ia o le atata foi fa ili ia la mo sound il naso ia tato mafuta fia ia wa isi time ia na o to fa fonga mai ia mai mo mai ia le iste mi tato filo ia pe o le nganga na o le o tato fa mo na ia o to Mastone fitu fa te Ori Road I Mastone I le Lakeview School Hall School Hall na fa ia o le hola le onga ia moni le ia ya mo foi sina ta maftanga mama fa marstino mama pe ta tu filo io o ta sile pito nu ole to tele io o tato tangata le ala to tele e foi sta so fala la vesa o se fo fanga fala inga sa yai ya o fatwa mai ta winai o fa pe ai to fa fatul mato o fela o ngai mai tangata pa pe io malanga mai to tele la to le nei vanga na o to ia mai porua ya to tele la to le la ni fa pelo so le la o le la e matua e fa yasima na yo community Sāmoa nei ya me se fo to tele nei ta mama nei tina matua lai ele o ile ntau ave o to ainga Mastone fa e so waso ma fo o le so ma fo wa ya wa peo ole pitonu le si o mo ya e man tu fo I tu fo pitonu ia le no fo le wali millionaire ia le tele tu pe ne Wellington
le wali o Peter Jackson ma le ri o foi le kakale o le sa le trade me ya tamana mokin ya tamana le no foi te ia ta vai tu ta tu so le no fo tamai I wai rapai fio ai mai nei I helicopter a peli tio ta vai tele helicopter e fai moi fo fa pe yo tama o tamai ta fia fai ta helicopter e le fa le nga I fa un vai so me se lava pio pito lunga o le motu nei e nga ngo o vai anu cyclo vai an a manatu mo to e kilani mai si nu la tane ia ta pena le so vai e mana le ia tu ta pena na lo le ta pena ia wa ele me foi le pe manatu ma mais me e pe te ia te o to sa mo ina wa ia na no longo tu pe mo to night tu ia me sel tu langa le lolo vai wa man tu fo yo le o tele fo ia ti munga ma lolonga I pitonu a me sel pitonu lungat ia sa ona ia ona pe fo ringa tele na longa tas ia wa tau fo na na to sila fiel to nga tu langa to ta pena I to nga o le no fuanga mo lunga pe o temi ia no le vai tu ia me faftai o le wa mo ia o le mai ia fotuanga ma la pta inga ele yo o temi nei fai ngol vai aso le fo ele a to no o trei tarsia ia o trei wa ese mai o ese le mai tau tangata ia ese foi finga na lo le tua pe ona ele le mtaki ya le o tato ia fa no ngolo fo italo le o tau ia mo foi le o le fa il mali lienga ai fanga fo ia lo ketia Israel ma po mele hispula pe o la wali ina le fa vesia nei me il vai mele ia tali o tolo Israel o so fa inga mafate ona o le ai fa mele malienga ile o ia to tonu o so fa inga ia hispula le ile panona ama na ia la vai tu le for sanga le palmi Israel le ta oi wo so ta ia tu ta o le panona e fa se tal no anga ina ia ono le no fo to tonu ile va la fa tu 5 la vele wale ole vai ngale na mali li te tala le vai tu li te tala la ole tele va ai fio ese mai va fio de ton wale ai polo e pe foring fa penale le foi le pe tau masalomia po ni foi le ni fenga moni ia fenga po ese fa po tu wa e sa oi foi le ole fai le feutanga inga America ma Iran talanga ia la fanga mai lo ketio ia la va tu to ina ni to ina Israel ele na fanga to ai langa o tanga fa tu fa la pe ele o malo ele o le panuna o le hispula le to le panuna ia pe fo e tasina mea ele o le langa o tanga ni o le o fa nga ia no fuanga le ia tanga foi le tata lautete ele o pe foringa mai ina ia awaina ia so fa ia lato ia ai ele o se tulanga le tasina vai nga te lo le ona in tata i sala elu ia Iran no la ai ola to le tu le fana I o le wali la tu ma el pomu le va tu ma to fanga i sala ma na el ni tu la langi e fi ata to le me tupu ona tanga te la tu no ia oka ia o le o ma we ta to talena mai nei o le o to al fata la tau le tiso o ta lo fa nei tanga te e fio ta le tiso o ta fuelan fa so fuanga le malo kilomita I to ia tau no pa u la lo nei te mi so sani le nei tanga ta nei pe o le tulanga o te tau awa a fua ia mantua le iwa valu le sa tonga ta ia sa a le o la tual tiso tu mai la lo le iwa valu ai alu ai dunga le a le tiso asa pitu silin tau ngofie ni te mi umma tau ngofie tiso a fua rea tātou porua ila mai tau mai teimi lele I whaia sita sa tā lava luiva ia se vai lai a vai la sa tā lava luiva le o tulunga tau tā laiva iwa vai lai tonguta a le mon mau a le sa tā lafau ana o wai kato whata la lua fu le tiso teimi nei ai pe fōringa mai ila utau mai tau atu lono wingal pensini le se ase a whaonga tangata le iwa valu wa pe ia tering whaonga le iwa tas ia pena le iwa valu lea e performinga mai o le o le lava e tau tu maulong tau e o te son sitang a pena le tiso le te lenga e mantua foi o te le
falfenga luenga al malo o la to tavale ale a mesia construction company loli la to masini o le tiso la fatoanga ya ai o le ala mana ia fa nga ina o le tulanga le ivatas ona pe o tavale o tele tavale hybrid le ya ele tele se pensini alu ya pe la le mato i mafati ala o fai tiso tavale tiso termine ya pe tauna fai se petition foi le ave malo tauna tiso le tavale e tiso le ala mafati e mo ole toinga ole termina tuai tulo a utu le fa tumu tamale fiel me tumu a tumu la tavale mon ya tu foi vals futala il temi tuai termina nei al termina nei ya e vals futala a fotoafa e ngala wa do la o to ara ilunga se me se lavons fu tatu e o tavale le o ele o so isisito esa me ole tu ai wala ata vai ni tavale ile so no to no foto tu so le mo mama tu ale se tangata ya ai pe ole tu la ole o telefone la tangata te no tu ai ma le foi ai ia me tia tangata fa me o tu fa tu mo te momo ya ba ia tu lo ta oli foi la lo e to top up ai sa ya mane ya sa o ya te di do la ole mena te una vai foi le malo lo to no so ni e kilomita te un fa pa u kilomita o ta vale le tiso so ni mo na tanga ia pe te tau a foi na veselo a wala fu ye langa lewa wa foi ngo le awa tu sa tau ma le fo tau ta ia wale fa long foi tan nei tarsia o tu vai solea le vai so fo o le wa foi le la e tau no o tu vai fo tau sa la lo tau le pe a fu ye o la ta tala mai po la wo ye foi ni va sua o la tala mai le va in la tala mai ya le nala pe ira tu langa nai ai pe ya le tau pe ya sa o le que lo po sa o se di potisela o tal e pe o le tau mo fia tu sa mo lo tato tau mo fia sa mo Australia nei lo tato e se fa tau mo fia ma Australia ma sa mo o tato o le matua tau ta la vo tato pensini le ya e pe o le tau ma salomia fo le na yo ma fo nga fa o le tau ma salomia fo i ma fo fa ai o le tau ma salomia fa pe so le pe ya le wo play i alaxen i le vale pe o le otu e wa e se le su tanga le otu e mas funsen el malo i lunga e o mai fo e fai fo la pensini au fa mai va ya e iva na tato billion na na mo wale i le val e to e toite ya e tala fo tato tunu ya ai tarsia ia vave na to sa la pensini ya wa fa per finga le lo vinga lo wale to o pas ai te lo le melele o ye nei pasima o tala tangate o fo afim tu atau fa afi o fi ta ya tumu yo i train ne train pasim tu am tau tiele tumu le e ni sola tunu le fa pe male wo fo mai nei ona to ainga en faina e watu ye pe tu de se avese o mal to e fo mai e wala mo potu e malo o to tele lo fa pena e al te mire o to 2 minutos de talo le iva e o tau tuati fonga lo mo sin fa fi fianga lo fa tu sunga pili te pasu e va pe mal sunga tu pa o tasi e tau le alu no fo le vate te mai le o to iso sa nei na ngal vate te e tu pa e o fa tasi le tu pa e a jale o moa e a malo pe pese al tomata yo ke lin filo akeli Sale a mua maya na mua
Vianga so filo il taiao tu tu al sifong le mua ia fa malo tu te na ta tu pa anga ia fa ta no fa mai ia pa le pa vea ia lo tene tu proclame sunga elia ma no nga lulue ia nga te le ia sunga Kevin ia sunga pili te pasu lo tene tu te wini sunga se nga lima le fenga renga lo mafuta me le taiao ia te lo le ua te le po ta tala fa le ia fo al vanga le tafta fo le met pucha wa to yo tu ina o te o maua la i po no wai le fale ia nasa ia ale la sui fale ia le tai Wellington le la ilona la ini o le moana ia salo la na le tai Wellington ia Cooper Street ia la te le la po amata pe le a failo amata ia la ta ia to foi meno fish and chips tu sol champagne ia le fish and chips i Wellington e malalang ia to le fish and chips le pe au mai te mi foi o fenga luenga Wellington e masia sia i fale le Cooper Street o le fenga vaenga le na e te latu e ile te me te latu i piki lau ia e te mana e io en fa na latu piki le flauta ki manga a mai sa o mai ala i o mai lo ave lo falai mai mai lau fish and chips fa pena foi la le si me mana le si vaenga mana e vaenga le o le mana ia foi le o le fish fillet. Mai sa o mai o le fish fillet ta mai no le ia fai kuka mai. Fresh. Ele pe o le vaenga le site le vaenga ia la u vaenga ia pe tu mai isa o mana fa malo tu le isa a mai le isa velo tongo le. Na o sta sa. Ia pe o le mole mana ia le foi le te ro se me soi fu malo loi. Ya. E vela le tele o tausanga ia na e so na lua i tai. Ale fa tau tino mai wa. Ya. Tato mai polua. Ya. O le foi o tu sala ngana le tau o le foi le fa ilo atu le tu. Ina ia lato wo ia ile tau ile wale foi tato te vatuale so fu malo loi. Ia o sa o tau mafa e loa e fetau ile mole montino. Ya tu le vaenga le take away le wa fa me ya. Auto mese fish and chips ia tu roi tama ia le mo po tolu aso fa frozen ia na mai le na mata ai tono le ia vai fa pena tama la ia ta te la tu ma tu a fou le fai mo la to ia ia ma me to mo fa so fa ko le upa iti le fa ko le mele o le le fo le tele o le mato street i polua i mele ti fiele te o te va ai a pele tele o tamai tava o te rongo fia te o tamai tava tu le ainga watu so le o tanga pepa mea ai a vane mai le tai au mai le tai au le o le fiafi o la e feo ai o fapea e nai le o lolo fapea o matua fa tele ina le service le nei tei o le ua e o foi whanau o a whanau o whainga luenga o ka mai e tau maftanga a rato mātua le whale e fia whaila utala le vaenga le e le so no uli whale ma to mo fana tu ia tu fait all fale ya o so o le tatia le ka tampe pa me ai i lu mo fait to a wala ale walu la ta ole tu lo ole intia walu no mai to ta vale la fa ola ta ola fa o nei fa pe se angelu le so mal mato me ya o wala tu fa tai tele le fa man wi le ya na li fo me al to malo tele lo pe obla le usi man me ai tono le fale tala tu me ai le velo la ta mota o fa pe lu le lo ma fa pe pra no sa wol ne initia ma lo le lo o le lo la fa na il tanga na okka ina me ai mo moliet ya o ma o fa le lotu ya o fa pe so a te o fa betamati le me ai na mai ya o te mo le o vai se me ai ki li va te upa i te mata o fa au tele i lo Fape, oi, o le mea lale tau le upa it. Ia wai, e le isa ta account le meta te le fo i a lela o a la ta fa peta se angiru le o la tuman me el mato fa le nas. Na. O le a folingo, o le angiru la na, angiru na wa le ia tu te. Ya, oi. O le la fa le tala no o le o fa fo la tala. Ona na fila fa ta tu po ya o le mele. Ia o va ila. O le o sauni nei tai. Ma tanto si tele o le tu. O so mali menta vale. Le la wa ia tu tai o pol talvan. Fa pete la ku top le tinale ai mo o tu ai Wellington. Au te le tu o le upait. E tu la mata pe para le tala no.
o faturo o haile o ye my 9 trading plates o so le bota o tolo interesting o faturo ia fa mo ia sa wale tu o kakulo ia te o sa vali melon mato ai fa mai o le ta breakfast nga lenga o kai lo afini o tu sa lai Wellington le fenga ai o ka mai le o mo tu ai te ia o fa peso ai pila ina le na o fa pelo oi o le la fa to o longa minga e kuka pa sa fa pelo o maole matale no fa sol we vai le me le la o ye la langia ia e le to muni o nga umu mani o le la pe falling mai le la to e o vini lo le o fini fa ftai e ana po ina o fatlo fa ftai fa ko vai o to o to fa me esa tato ngai fa ko vai tu so tato le ini tupe ale la milone ai le vai ngala te le tupe ya tato ma na ia le kuka pe le me ai le fale fengofi ona ia fa pela o le me ai le na o kai fa te inga e sfulu lima tala pela le upai ia to tongi ia la ia marisi mo le tau le upai tirunga ia ona mo le lu sfulu lima tala o fa ko sorry ia ai lim faia o te lo lai la foi no te metio lo fa ese o ia o te ai le so na faia sorry ala o le wota stele o ta tu ia le me se di fa tai o fa longo tu ia na foi pe o me na voi lo suma la o to sia wa o le e ta vale ia na mai di ta tu telefone o ta vale le vai a New Zealand so ngana fa to ngale o le Ford Focus mo le Ford Escape ya lo te vai ata o ta vale e te no vai ta vale no mona wa ni SUV ta vale poni pick up ta vale light pe ya le to ngata ta vale a tasia ya te fa penga ya o le tu ainga la na e le fa pela o fa tu po kala me ta vale ne le ai o no telefone le au mai ya te fa isa fu te o fa ta so ta vale ne ya so e fili late le ma ua tu fo i telefone le ta o le au fa tupulanga le na loko foi leo mai pitonu mirma sa fa ngata vale foi le fa yo so fa inga ya le se tulanga le mata i tu pel ta tu tunu o le ne te fa pe o le tongu ta so i fu ya o tupulanga nei e tasia e la roi lua me le no so fa fa lo mo o le avamarosi o le lua o le tapa pa wana me le e tele na o io ta fa le wala ya o so fa fa lo ma mau ne atu no man e ni ta miti le fa nga le yo te yo ava no le mo yo ave o fa ina to cause e ni nga luenga ai to si yo la to ola mo la to ainga ya o la to nei le ona ona puti le foi le so fu le economy New Zealand mo na to luma na i le tu sa ya ale vai e to solo mo ya na to le fai o me e te le tu pe algo le malo ya ma na ia wai o te ringa por kalamina le fai e le vai le wins a o tu tu pulanga la iti le apala i benefiti ya então fai lo la le fai por kalamina ia se ilinga luenga mo na to ya la lo fa na uni ya ele o nga le tono le onga ya wa pe fai o le ya onga ya le au le pona o le tafa ya tailo ye ai o le lava o mai lava no le tunu ua ya se o lo fana o la no te su to te mato te mo malo no te va la no leina malo so fu ta lo fa malo so fu i lo su ya so no mai o mo la no tu pai la ya o go fi de si dia ku ya o casi le porque la puede le acol caer si por la me casi nato se que por cada como wa ese no pa uso casi aka aka dia e ku fu aka pisi di ku fu aka tapi ya porque la belle e que kawa ya o le porque la o tasia ye mata ata ia ma o foi mate ma ata ai le ata tele ma e coleglia pa la kiki lo tonga wala aoro le ke ni o i dunga ta ke ke
Ia. Anu poi kasi ai o ki ako ai o. Ale o fati atu foi te lua o matasi. Ah. Ya, mesi le fa lo watu nai manuia o toina. Ya, le tu pai. Alo fatu. Atalta tu pese, ya manga tu foi dua fa fianga tai si fon lo moa. Te minuto no minuto on ta no le iva ta lo fa lava. Sāmoa, uka ua mana ia, ea, ole puleta si masiana ula awe sunga wa ono mea. Mauna ia liwa ususu ilunga, faali alima lepea, ea, se mai mae ata saumi, ole a faila usima. Sāmoa, painga tā ole atunu o tama ole manu Sāmoa. O fio mai e moli maui lo taulanga o pia. Se va ainga winga e se e mao whaio e mata utia. Se ia si mai, e te tali tonu ai, au wale no foai, ai oe Sāmoa uala, wato fu telefoni uma ata, e telefoni ita, wakerisi ano fo iaina. Vaaine I mau sautala I le motu o savai. Le isili mata usanga ua kumu I kamai a whakasi. Solo ane I manono maa o lima. Ole limu malesea oka wafa ate teleina. Se ia si mai, e te tali tonu ai. Awale no foai, mai oe itu ai. Sāmoa uala, wato fu telefoni uma ata, e telefoni. Niliuanela e ufaio si o tamalo. E tala upulo le pale mene ua whaamalo. Toe paula si mea utotongi o tangata I o si. Se tuila e pa e tele toe alu e se lava I le tofi. Se ia si mai, e te tali tonu ai, awale no foai, mai oe tu ai, Sāmoa uala, koto fu telefoni uma ata, e tele toe ita, wakerisi ano fo iaina. Se ia si mai, e te tali tonu ai, awale no foai, mai oe tu ai, Sāmoa uala, koto fu telefoni uma ata, e tele toe ita, wakerisi ano fo iaina. Se ia si mai, e te tali tonu ai, awale no foai, mai oe tu ai, Sāmoa uala, koto fu telefoni uma ata, e tele toe ita, Some things look like they've cooled off. Sunburn, your barbecue, hot pies, and burn piles.
but only one of them needs water and plenty of it to make sure it's truly done. Burn piles that aren't fully extinguished can reignite weeks after flames are no longer visible, causing 40% of wildfires each year. Don't be fooled. Fire's only controlled once the middle is cold. Find out more at checkitsallright.nz. I le nganga whaaloalo te toi whaatana whaatuai lo tātua tino oi le whaai onga le neiva yaso, e le isi fwoi nei whao poponga o tālai mea lo te tupu le tātua tino oi Sāmoa, o si mai eilo whaafonga. O le whontanga minister o whaalapuputonga o whaatau wa inga laulangi, na usuia le Cameroon, na teita ia le whionga le minister o pisinesi ala manuia maleipa, le whionga ia whata Ryan Schuster i le aso lusa fuma le lima o le masina o mati, e whaatala noe nei whiutana inga, e whaamautui nei se malienga i le so ona whaangotaina leo o ngā Sami, e atunu te tele laulangi, mai elu na awhianga le tamau a inga o atunu la haito le Pasifika, sa whaatala noe nei fo i mata oputu langai tau whaatuanga, male ati na o le tamau a inga. O le aunga o le whontanga ina ia leina te tusa ni ta iala e whaata oto, e ba leni ele manuia mo atunu te tele, whapena fo i atunu la haiti o le Pasifika te wati ae. Ma le whaamautu ina o niso mata aupu sa talano ina le whontanga, wa pasia o le ato e wha au popo atu mata aupu le whontanga o le ato e usui e Geneva, e le masina o mea o le tausanga le vale nei. Ai wa saini fo i sa moe le malienga, e whaamausa li na aile tu whaatasia o malienga atunu umo le lorangi, e whaamauti noa ele pui pui e ia malu tu la whono o whaata oto, e whiutana inga o maa lom whaala puputonga, e tu langa o whaatau wa inga a tunu o laulangi. Wa tui nā tu nei se whautuanga mai le komitia malo au whaatasi ile a malo Sāmoa, e toi sila i ilo na whaavai na ia whaia se tu la whono, e amana ia ina ia te tau e lantu e ia fianga tu mau o le soifua. E le reporting tu ina mai e malo au whaatase, o lo iei lo lātou popolenga i whaaupunga o lo iei le whaavai o le malo Sāmoa. E maisi o isi tu la whono o lo iei le a fianga mo i lātou nei. O tu ina mai eise whautuanga ina ia whaise tu la whono, ma tu e lau li liu nisi o tu la whono, ina ia tafi e sea ele tustu lima o le ulangia, ma whaamtalanga e tau mai na ilo lātou tā ua. O lo whautu ina fo el komiti o malo au whaatasi, ina ia whaata oto le leise au wevi au whainga whaavae, ma ia pāsia alua ia se tu la whono mo swinga whaapitoa, mo i lātou e eia a fianga tu mau le soifua. Mau whautu ina foi, le amana ia o i lātou i te tono nisi o whaalapot putonga le malo, ma nisi awala e amana ia ina ai lo lātou tā ua, ma mea lofa matale ni o lo lātou tauli maina. Ua whaamaunia mai ra sui komisena mtanga ruenga o leo, le ia tau af masanga Samuelu, whaanoa nuanga o le aingo se tina lusafu ma le fitu tausanga le matua le soifua, wa uma whaafua seilo na soifua, e da watifa i tua se ta avale maile ala tele, ma teia ila ua masiana tama se furma le tolu tausanga le matua, au sava vali ta whahala o le ala tele, e le fio ango sa le lua. E o maile solo tau fia lava le alo i le whanmai, i ona tonga fitinga tu ngā o na olo tinga ina. Ai olo whapena foi o na tau fia le ave ta vale o le ta vale ntula i mai le whaarabelave o lo tinga ina foi. O lo ta lia le te mea toi whaafu sia le malo se le ave ta vale ma whaia i mō lianga. Ai o se whaanoa noanga le pe o na wha ai loa le komisina. E le tūlanga o le ave ta vale whaata mala ma uma waisa soifua e se mafua anga le tala whiangai. E se maile mata opure nei, wa tauli mai na fo e leo su enga e whaasanga e nia li seila a le company vaa le atunu wa masalo mia lo lato whaonga e no le whala au whaasai no le aisa. O le mata opure nei na whaase e atu le mata ngaluenga o leo e na ua mahe o na whaien su enga whaaloto i whale a le company vaa e au fie manisio le au whai ngaluenga ua whaatea mai a lato ngaluenga.
Ma o lo wha au su enga leo i le nei mata o pō. O lo o suia mai Sāmoa le fontanga tei tala vouta mai ta ia le ka le sia me to tisi i le lalolangi atoa le o lo o suia le no whanga le ka le sia i fale ula. E wha so le nei fontanga o lo wha tutu wha talanuanga le nei fontanga i le au meia leo fina ngalo o tupulanga tala vau mon tai in fo mo le wha fitau le Sāmoa no tina mata mai tai i so o se sio manga maa inga wha Sāmoa i le lalolangi. Ai mai se o le una ia leo tala vouta mai tai. Ia o onga e wha mausa li nai le veo i lanto matai tai le leile lumanai. Ina ia pā leni i le tū le tino ma fau ai ia sili le tū wha lea nganga. E manatu le auso whea alufani a mautu ma mawaa le soi fuanga wha lea nganga. O le tali mauti noa lea i so o se sa wanga ma wha fita auli o lo lu i tawina i pēa le soi fuanga maunga tūpulanga e o mai lava i le so. O se porka lambe whaatuwina le ka le sia e mafuta ma whaasoa i e la ngona o tupulanga talavou mai ana e ka le sia i so se vaengo lo langi whaatasia i Sāmoa. O tala fōia, manuia tele le whai unga neiva yaso si o tātu o tino. Whasoi fōia. Tala falava o tala fau mai le si ufofongo le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso se fulu a perila lua a whelua ono. E masani tau sanga taitasi ona whaatali le toa tele se i lata i le tau malulu, whatoa nga i le e whaitu i pui o fulu. O lo ori poti ele One News i le aso, le toa tele o tangatai au se talia e maua i le fulu talu mai le amatanga o le tau sanga nei. E lua se fulu lima afe tangatai au se talia na whaamao nia i le fulu, mai a Januari e o mai a mati. O le toa tele o tangatai le oanga e wa aise fo mai pe a maua i le fulu, mai toi whaasolo manuia lava e le i whaia e aini tonga fitinga. E mawhaiona maua i ni a fianga o ngaonga i tangata matutua, tamaitila iti, tina maitanga, whaapea i lātou e iai maitu mau, e iai le maisila, ngase o le fatu. E tu sama le tolu se fulu lima afe tangata mali liu i le fulu i tau sangata i tasi i au se tālia, mali se fulu valu afe tau fia i fale mai. O le whai au tui pui o le fulu, le awala e whaamauti noa i le pui mai ai mai le fulu, mo tangata uma amata mai le pepe ono masina, maa a fia foi e leo ngaonga tele le a fianga, e le aise tupe tutongi mo tu el fulu mo tangata e ia inga se tu mau, mai mawhaiona whai i whale tala vai ma fōma i whale a inga. O taimi pito sili ona wa ai le pepe si o fulu i New Zealand, o masina o me ia o ke topa, whapena mo au se tālia, ai whaatitele lava i masina o Iuni ma Iulai. E mawhaiona ono a vea le wātea po o le space, manofoanga tau mau mo tangata i le lua whelua walu, pei ona tā ua isu enga a scientisi. E le otoi mamau ai taunu o mai lau whanua le whainga malanga anisi o le au isu en na o le maasina. Saunua se tasi o scientisi e whaia o ngai le University of Victoria e whaapea, o le malanga i o tangata isu e le maasina, o se la asanga mua lea e mawhaiai o na vaava ai e ave tangata malanga i le planeta o Mars. E te le vaenga e ao na whaalelea i a mionga a tangata ai le i whaia i a fuafuanga. Ai le o se tūlanga o le a whaanatinati ai le whaataunga o whale, ai whaatalitali a wanoa e anga i le wātea pei ona lipotia isu e ngā. Ua nofo sauni tangata i le pito ilungo le motu, i le taunu umai o le a whao vai anu, o lo valo ia e awhia i le pito ilungo le motu, a matatu i le pō le asto o nai, whaapea timunga ma mafa masavili malo losi, e o atu i le asonga fua. E silia ma le 2 milimita le loloto o le sua timu o lo valo ia, e ono pa ui tutonu o le sefulu valu i le 2.5 tu la. O lo ofesosoani malo si le poto whaafolingo masini po le AI, e whaalelea mawhaia tatau whaasese lunga le initaneti, ua whaingata ai ona i loa le ese ngā o ata moni ma ata pepelo. Whaailoa le net safe,
e la tai leono sfuru lima afe tā la tupena ngau, a tangata I whainga tau whaasese, I māsina e tolu mua o le lua afe lua ono, ua tele ina whaao ngā tools po o porkalame ese ale AI, e fesuisuia ai leo mafōlinga I lunga o atama videos. Ua mawhaiona whaatupe e le whāmek I si fuala au e lua tu whaatasi mo le kānesa o le toto, e amata atu I le aso mua me o na mawhai e tangata e mau e le leukemia, o na whaingofio na mawafuala au o le ipratinib po o le opinutuzumab, whaalia le sui o le whāmek, o le awhisosoani tele lea suinga e whaamama a venga I whale mai. Ona o le amawhaiona mawangofia I a fuala au ma ave le whale, e au noa mase mo o mia o na anga I le whale mai pe tau fia ai. O lo fuafua e whesosoani I tangata e toa se lau whase fulu I New Zealand, ma whaamama a venga I itu la e tolu afe fitu se lau I whale mai. Ua whaalawi loa mai taawale le whaamoimoina I New Zealand o le Ford Escapes ma le Ford Focuses I tuainga taawale e pito siliona leanga ngofie o le tausanga taluaina le toe whaatawina I taawale a le Ford o le Focus whaapea le Escape le uawe ese mamaketi a New Zealand na mawaisu esuenga le tele o whaafitau li iafi o ia taawale whaapea tōtonga mawaenga o le taawale e alu ele tisi na whesilingia ele le teo New Zealand se whaamatalanga mai le kamupania le Ford. Ele o manino pe to afia pangotae o ese mai ma le to ese, ele aini whale e o iai, pe ona saunoa Mark Mitchell o le minister o whale pui pui, na wha manino e Mitchell, ele o se matawhai o ile na ale matanga ruenga, o le maitau o wha maumaunga, o lau wha inga o tangata ele aini whale e o iai, pe a mai au na tudi o lato wha asalanga, o se lipoti mai ale o kika na wha alau iloa mai su esu enga ile aso, e wha apea o ia wha maumaunga e tāua, ona e te taona o ngatusa mafuafuanga le malo, lea e tau mawhai ai e whaititia tangata ele aini whale e nonofo ai, o lo o tani mai le o kika, e tatau i le corrections, po o le pōlenga o le whale pui pui, o na wha mau I lalo ia vaenga, o na e ai au nanga e mawhai o na whesosoani ina ia tangata, na tali Mitchell, o le to ese ele o se nofoanga I nonofo tu mawai nisi, ma ele o se ngā luenga na ale pōlenga, e va ai po whianga I ai pangota, pe a maangalo mai le to ese. E te tawana a matawa aia sina pa ui le penisini I vai aso a sau, pe ona whaalawi loa e kamupani penisini le aso, ua a matawa aia le pa ui la lo le tau o le sua au, na sau no le pule silo le pa mo le waitomo, o le tau whiai o le tau o mo le lua vai aso, o se tala le leilea mo le tau whaapa uina I la lo le tau o le penisini, se iwanga nā I le tiso, o le awhainga tau na whaapa ui la lo le tau pe o na lipotia. Na mawala wanoe whaatala noa ai ele le teo New Zealand nisio aweta avale I pamu penisini, I le tae awa na leila, na whaalia ne ai atunga lunga o nisi I le taunga tau le tiso, lea ua maua lunga atu na I loo le penisini I vavalu. E lua se lau ono sifuru pamu penisini le atunu o loo whaatau atu ai le tiso I le tolu tala iwa sene I le lita, whaatala lua sifuru sene I Waikato ma Bay of Plenty. E toa whaatala wau na loka ina leo I le tae awa na nafi, mai se oso whainga e whaonga ai taawale I Miramar I Wellingtone, na vilina leo I se whale o loa e tau Hinu Road, I le te o le lua I le waweao, ina ua whaanongo ina le tau whai e o whaailo I lo le whale o loa, e tau nu atu leo ua ta lepe le whai tuto a tele o iluma, mana maua leo awa maa losi na ngā o ia e ia tala vau, mai le whale o loa. Ua whaasila se aso whaanoa mo le panona, e whaanoa whaatasi le nuu, mo ona tangata e lata I le lua se lau leana maliliu I lo keti ma pomua Israelu. E pea mali se lau walu lua tangata na maliliu I le asolulu, mali to aiwa se lau na faa manu alia. O lo fe avea I fe autustusia e faatala noa ai pe na ofia le panona I le malilienga I le vao Iran ma Amerika e manatu Israelu e le o ofia ai le panona. O nina itu la mulimuliane na fangai e Hezbollah ni lo keti e faasanga ya Israelu o la lato taliatu ona o le leu sita ia o le malilienga. Ua mamoli alo whaanga a le blues I le lato tamata alo Cameron Suafoa le ana whaamao niua maua le kānesa I le luafilua tolu, ma ua mawata lalata mai ua isi tūlanga tinga ina, na malolo li taia Suafoa mai la kapi I le luasfurufitu ona tausanga. O alo whaanga le blues ua whaali atu e ala lea I le waliina ena o lato laulu, pe o ti whaamama foi, e tu sai ma li poti. O le Hurricanes lea e whetau I ma le blues I le whaai unga o le vai aso. Tala fōwia mai le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Ma no fa tai to mo la no fa fon telefone nei le aso i le tau fun ma le lua. Ia o mai tau ina le matango fi o le tau nei aso. Ia o te o le aso o le alu e tale o fe ma lu sa vali ma. Ia. Mo le vao o vai nga fa pena e mana i le aso le nei. E se foi nga le tua ia. Le ai e foi lele e mai le warning oil pitonu i lunga tua i oil le fa ya e selva ai nga tatou le to afile mo le matang ya o man nei o sulu le la i nei poru o le sau le tala o le tau o le 5 minute te ele fitu te ele fiafi ya o le ato fa tau tau ele fa i nei poru i nei Wellington fitu 5 minute te ele fitu ya lo ngala sa uni tatou tai o le fiafi 5 minute ele fitu le fiafi matangi ful faole ang nei nei Wellington ya e se foi le angel matangi le la angi taiao ya wa foi le tate alo foi si au le blue ya nei te ua ya ai se yo mai ya taiao wa le la fato ava ai le la aftawi ya mo tau sanga nei ai foi le tawani te ua matato o fa alo ye ai mesia ono o pitonu o le mai menunga te o fa alo foi le ye ala no foi tam au atu e se no te o foi o mano militasi ile coach foi a un weekend au atu e se no ma tu a fai a wa no binga na foi ina tato vai le lotinga ina ya le bepele ia ta longa ina fai Sāmoa fa ngol vai aso na welunga tato YouTube al Facebook te lo tato tala ia o le fitu le Sāmoa na fai ma si mai au mai so vai manu uitua ia te rona ua o le champagne o le anta 14 na teine manu malo ia le onga le vaiola o le kalisia le Yesu Keriso le ia songa tai mai vaiola ia o le vainga o tama manu malo ko lisia moa mai so vai ia le anta 14 o lalo sfurono tau sanga teine manu malo le au mai le Tuotane College ia mai so vai ia o le anta 16 na tama manu malo le a onga vaiola college mai so vai ia o le anta 18 lalo sfurono tau sanga teine manu malo le Tuotane mai so vai ia ma le anta 18 na po atama ia manu malo le ulu moinga fou ai fuala i categories po vaenga vai le tamil sanga le a onga te fitu Sāmoa lua faono e 5 ia categories po vaenga na ave au savai tasi le au na manu malo le au le moinga fou ino le ai ma se au taulanga ia pia talfata ia pia na mostu langa i talonga ma tautia a fua ia ile korisi ei toia ia le la tatelo tato vai taimi per korisi Sāmoa korisi avele o le vaula o malufou e toia le fifi e fou tu nei korisi au tausanga la e peina o korisi ana pesenga St. Joseph peina ana korisi sa tala no i la kapi e mo le mo e tala no le kapi o korisi ani talfatai le dotu le pia o faleata le mo ala tala le mo mai le mas korisi nga o le lunga fainga tama sa oso ya o le mana ia no vava ia tu wa tele na tau ila o matamata na fil pule a onga pe ali tu tani ya em tau tio le pule le a tono tu lang fo na le wala ina mana ia sau aua le fo ikorisi ia pe ia fo ringa mai ile au le so al tonto sanga i tam sanga le champin tu sa ole fa mau ninga tonu ale ole mau le sa fi na wina fo le taimiu o pale mai sto ino tu le epa male na taimi ale japipi tu loa elefa va fa fail o manatu au le ta ua fo le fi na ngale na taimi fi na ngalo na ita ina na taimi fa kolisi uma onga so va imanu uitua o le pine fa maula manu ia yo tomo fainga onga ia ila to results of enga lua ta longa o ta vai le ta longa ne awale ole fa kolisi wa onga isa vai manu tu ole o mai ila ta mai ti ele le mai a onga isa vai o mai a onga ia pia i manu fo o avele o Sāmoa St. Joseph ala no fo isa vai manu tu vai la le o mai au ne vai la suinga le wo
e wa an fa pe fo ila o la lava e alu le level le junior high school e le ba wa se va no e ta alo e wa mai tamiti le u polu onga ya e o mai uma pe to fituli mai u polu e no e a onga man no foi a le va no le fo man ya le la o ta alo kolisi e wa ya e foi le kolisi ma to ta to le la lo to le to ta ia wale manuia foi la to tam fai ana manuia istau ana foi manuia istau sa ana na mana ia lo vai kui le round robin o talonga la mana ia pe ia la o ni to tani le mutua mana e tele sa ia ai me so masau ia ma onga na polisina o amin vaiola vaiola polisia vaiola ia o matautia mana ia tele le la o ilo atu i le la tele ale le taleni ta alo i sa vai sa la fai ia o pe opine ia ya lo no winga la e o tu te sanga la ya lo no winga wa sui mai tamiti na wa fai go fi ale le foi lo ta fai go fi foi ta o ia pia mai tine na le no matua mare lan ta no wa foi ta to lo pi ya mai tamal na ali si va nga le swinga le taimi ni amu ia le ngatu pulanga nei pe a fu i taimi le leito nginga le leise e vai ta alu pa fui aso ia le su nga ta io me o se vai ta se vai la capi ia al termine so ia le ia sta nga ta le te vai tu wa volta un fie fa un fie la va tu nei Sāmoa ia pe o tasina flo so ne fa lo asaina la io o tele na va ve tu ile lo tu ia wa a fui ia va pe o le tamale Sāmoa le mo mel tala o le o tal o tatou ia nei tau va po i fa tau se vai ele la foto se vai le ia sa tasina va no ia o sola ti ngana ma sai se vai e pe to lima tanga te se vai ia le sto e le se vai tau futuli la lo o fa nga tau la na velo se vai a vale se e se vai tau ta alo la tau tia menas ia le sto tau se vai lo foli ia se vai lo tu lo foli ia o le tulanga na mana e tele ia le fa sa mo ta longa mai oi ta tu se la fai ele fa me le wanga ia me o kilani ia o le la o tali la tu tonga le la tau no me la tu au fa ia pe fa silanga na mo ta tu Wellington e mala tu malanga mai runga o le 5 minute te ai le fitu ta le fiafi e angele mtangi full fo ne Wellington tu se se na ngile vai anu la anu ya ai mai nei le matangi mo le matangi la o matangi la le ya lu nei ele ngata ina o le malos a pisia si o ta milo o le so fuanga sa ule fa stala le tu paise me tu la batu ya por te va vesi le ma tu mai ya sa le sunga elen malo per tu a fo mau sunga ya saemo ya faftai ya sunga faleli ya lufteretu mana ia le falo a folele aulia o kilani sia lato isi alo mastam fa na ule tato nu le wa fie il fa mai kanesa ya mai mau mana ia fotale ni sia alo ya aiwa o fa butono tu lango fa ba ya vali mo la woli ia la no nena vali mo la no nena ya ma tu la no nena o nena amata tu ya Cherry Collins ya ya ni si fo se le mai o la toa ya o tulanga la pe na ya le uta o mai pe o le fo o na nei talonga le la tu ya le tuo le super ya o le talonga na nei le limite le fitu ta le Highlanders ma Brumbies ya faila la lo yo taco ya o le taiao le lua 5 minute te le lua le uli ya o se tato awal moana Pasifika ya mal aule al sifi ya e tali malo ya man Pasifika ya lopo se vaengo o kilani e fai talonga rea ya ona so toela ia le to lusu 5 minute le 5 ila fiafi ta alo le fiti trua le fiti en trua ya mare awa al force e tali malo le fiti en trua ya ona o tulola ia le fiafi ile 5 te fitu la sa taiao ona angi ro le matangi ya ile talonga male Auckland Blues ya ole asosa ya ole ata aloi ya le aule Reds tani malo ya Australia ya ile au malo se Crusader le wa matona se mai ya le rato sa i tato tipo ilunga ya o talonga na Super Rugby le so na nei ya se o atu ata ole
talonga i o le NRL i a mata ana pole na talo i le au manosi le Bulldogs ia ma le au manosi le Panthers ia le unga talonga le manu malo Bulldogs e tolu luas furuono na nei le fia fil valu la talo le Dragons ma Sea Eagles ia o le na nei fo la talo le Cowboys ma le Broncos se fulu o le lima talo le fia le Raiders ma le Lapiti o le Sharks ma le Roosters a for fitu le fifta au ia o le Storm ma le aula le Warriors ia la talo i le iwa tolu lima le pota au o le Eels ma le Titans o le whāne whiwhile sa ia ma le ono le whiwhile sa ia o le Tigers ma le Knights talonga i o niwa yes o le NRL Reini le pol lesi le pol ia manai manuia foi lalo ato tatou whanau ia latou talonga ia me se foi o latou le whengai malolonga le foi whai ungo le vaiaso ia le la tata to pese ia le ua saun ma le tatou porkalame o le tala laulungo le vaiaso ia lo fitele atu sunga whaia mose mano lava ia tatou porkalame tau ana ne le whewhi lima tatou tata noam tatou eva taimio le au li fatasi manisi o lau whenga luenga e whau tautua ia talo tatou e whiro le whewhi pea ia tau mo fufuanga wa le whaisi au ne taimi le whaila wasa ma fau le ua atu mana i ola ta whiro ai tau a lima le whewhi leite ia wa rato le ai injo la no le mai talala to mota malawa pe fa sia le songa o le se mo tala ula o mele foi tangata ele o toi fa sia ni si pe mo covid le wa lo fa mai la vai fa sia so ai le o covid foi so le ta si almasi na me lo vai so umano ia fai ma sia ki per covid ine ia me ane fo wa tau le fa mai tala le palmia le nei tau le pua ma sei le tau malafo tau pua ma sei o le tau malafo ia manuia tatou atu mo fa singa ne ori ia ma sa no ma ia le fa sia la sunga ia ia o le la talpe se vai foi no proclame tala la ulunga le tape mai tu atu fong le mo Lingo le alanga ua so ia tuvasa ua lolongo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai wau tama ua moli ala au i fonga tama whana wau la manga o sapi Sāmoa i le maasala wha Mali e toa malo tau E atunu ua o tamawhana Te whaea ea Masiki oe i le wātea tea E langona lava i si o toto E te uwhatu Sāmoa i tō loto Wala i o nā e malo O tō whai wau ale mo e malolo Lenga taifa anga tama Aole kuna ole mala malama O mai ole ma fau fau Matematika male poto salalau Le atangai fa apolo kiki Olo fesa masai ene tisi Tusi tala mata tifanga Ilonga Sāmoa i fa fia fianga Sisi wala o le vau Nai nei o sa le vau E tapua ina E tupo tuau Tota aina tu I whangalilo Au le nei lava wa whamanino O tō whaai e Sāmoa Mawhana whaau I le vanimo nimo
toa malo tau le atunu au tamawhanau e whaaea ea masini oe I le vatea tea e langona la vaisi o toto e te o fatu Sāmoa I tō lutu wala I ona e malo o tō whaibau ale mo e malolo wala I ona e malo o tō whaibau ale mo e malolo Sāmoa, uka ua mana ia, ea, o le puleta si masi ana ula awe sunga wa e ono mea. Mauna ia liwa ususu ilunga, faali alima le pea, ea, se e mai ma e ata sauni, o le a faila usima. Sāmoa Pai ngata ole atunu o tama ole manu Sāmoa O fio mai e moli maui lo tau langa o pia Se va ainga winga e se e mao whaio e mata o tia Se ia si mai e te tali tonu ai Au wale no foai Ai oe Sāmoa uala O tupu telefoni uma o tangata E teletoi Tawa kerisi ano foi aina Maaine I mao sautala I le motu o savai Le isili matau sana ua kumu I kamai a vakasi Solo ane I manono mahapolima Ole limu malesea oka wafa ateteleina Se ia si mai E te tali tonu ai Awale no foai Mai oe itu ai Sāmoa uala O tofu telefoni uma o tamata E teletoi Cristiano foi aina Liliu anela e upu fai o si o tamalo E tala upu lau le pale mene ua whaamalo To e paula si mea o tutongi o tangata I o si Se tuila e pa e tele Se lava I le tofi Se ia si mai E te tali tonu ai Awale no foai Mai oe tu ai Sāmoa uala O tupu telefoni uma o tangata E teletoi Tawa kerisi ano foi aina Se ia si mai E te tali tonu Awale no foai Mai oe tu ai Sāmoa uala O tofu telefoni uma o tangata E teletoi Tawa kerisi ano foi aina Se ia si mai E te tali tonu Awale no foai Mai oe tu ai Sāmoa uala O tofu telefoni uma o tangata E teletoi
Sili le sasala itu e fa o Sāmoana e fa ato sina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea be a fai ua elekea ai pea sia mea e ta fea la upua tau no fone nei tau ai so se e sili le la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita o te whatalo whatumalo whaalalo whawhonganga le tinu ni tai au o le polkalame whatuna ina whone o tala ulunga lwai aso. I alwaanga mo mota tano tua ini si o mea te tupu a mese le wha ngā solongo ngā ruenga si whonga la mua. E o tau nei wa le lava mai le afo o te taitai o le polkalame nei le tamaitai a Savelina Kasiano. Ia o lo o mawale ainga le whanonoanga nei vai tau o le soifuanga. A mia le tua le tina matua ia ita Filomena Niu Kasiano le moa. Ia atonu e nisi e sila fia le faltua nei sa ngā lue fo i ngā ruenga susoni le Ekalesia Katoliko Sāmoa nisi o fioanga. Ia o lewa fo ina soifo i nei New Zealand mnai o nalo. Ia mai le usavali le iwa ono tausanga. Ia o wala au le tua. Mana vena ngā ruenga. Ia, mole au whai ngā ruenga o lesi nei a tato whai news, tata no fo il pokalame nei. Ia o loo mātou maua fo il loto whano no whatasi male ainga. Ia tu nei si taimi wheloa. Ia lau tamu whai atu e whaanga solo atu il pokalame nei tai au. I nai whamtalanga o mea tupul vai aso mo tato au whaafonga. O le vitamine o tausanga o le vasu fau fo i whaamuta le astofi mo li poti i mo maluenga uma le tio averi tausanga i tono le ofisole li poti whal tausanga i le ofisole New Zealand on air
Ia watu i whamatalanga o whaanga solonga o whaangango. Tupe maua ma tupe whaalu. Ia ona whaasolo e whole o la tau whaingo whai unga pe whaol whaatupenga o a fo i o leti o pele ai. Amata mai le tau sanga taluai. Ona whaititia tupe anisi o media in New Zealand. E la veile Radio New Zealand, e le vei TV. E o ai po kalame nai maoli, e la to po kalame le whaanga, e le la to ngana. E le fo i whaia talafou. E le fo o le to i whaatupea le malo. E te rea ala i e swinga le o iai. E o le vai po la tūlanga i tato ngā duenga. Ia ai sa mafono mstasi fo i o lo ngā due mtato i le ofisalia. Ia o tato i le te lesa to tupe mau mai. Ia o fatula ia. Le lopo lale pela atipi o tō wai le sisi vaenga to e tipi. Ia pe atasta mari ia vama ia atono tūlanga na ia. Ia atono e whaawawa ia pe o nai vaenga na ngā lua i fol tato e. Taisa elito pe whaawawa e pele ngā lue ngā si fongo la mua. O le si vaenga o le vaea so fo e to e matatano to e male pule no o pōrua. Atonu mo le o tau nei pōrolo mo me pe wha tanoanga mta opu a misia le vai. Ma rates pe o mea na e lua le tawanga i e tanoanga. Mai le ngate nei pōrua ai wha pena ma vaenga e se o New Zealand. O lo vai i o Wellington le lena valo i e o tu le fitua fe le tausanga rates. O le whatau le mo vai. Ia le te vai po le altulanga i ei. Ai pe o lo ngā lue whaatasi pule ngā nu o Wellington, Porurua, Lower Hutt, Maapa Hutt. E vai po la se awala e whaatulanga le lea i e tau mo tātou i whaongaina o vaenga i e tau o mo soifuanga. O le tausanga nei mo pule ngā nu i Porurua, masani na whaia interview le asolua o Masin Taitasi. Ia ai eisi masina le wasui e whaile asonga fua. Ia mena e ato whalonga me o luatu le tanoanga malpule no le asonga fua. Ia o no inga wasui mai nai le. Al masina ne ia o le whaile asolo lua le wais folk. Na fasisila tu le wais o tona ile whamoe ile a fo i mo le whaingo le pōkala me o le Men's Health. E le PIPC Women Fellowship. Ia o lo iai i Newtown lea, o lo iai na i tina fo i o le ekalesia PIC o la to, o lo tau la mua i le tamu whainga e whaise pōkala me mo tama o le ekalesia. A o lo wala uia so stama o le Men's Health. E o le sivaenga le whataua tele pōkala me soi fua maloloina o whai atu lungo le tato le tio. Whapena ma vaenga o lo ngā lulua ia fsuaswani fu i mo soi fua maloloina i ele Pacific Health Service Lahat Valley ia mai nei Porurua. Ai tamu whai ina ia whaamalo si au fo i le tūpaoli. E tele ana whaale ano i einisi. Ia ai ele taimi o soifuanga e molo le mai. Ia ua mutuai. Mena e mana ia ele mana malama o tuputupu ai. Ia wala le lei e tausielo soifua maloloina. Ina ia whaingofi ai o na solonga le lei lau fulongo i lo langa. E ipokala me maseni matatano ato i male. Masitasi fuoli foma e ngoia swafa ia John Dunlop. Na whamatala ia le tūlanga o le so o na whai o soifuanga o tātua o laiti. Ia, e hoa e alisi la sanga le vā o le tōsfuluanga i le limasfulu. Ia pe e le oano ia inisi o lo so o na whai pe lava. Ia o lo teimo limasfulu onsfulu. Ia o amatalona i loa ia fua o ngā ruenga na whai. Ia po le aifo ngā ruenga na whai le ai o soifua maloloina. Ia na amata e lola ia na maua ia tino i maitanga o ti ngā o mefa pena. Ia pela o pokalame lea, ele na o li i tono le ekalesia le PIC. Alo o te tala mo stasi o tono le tato vaenga nei Wellington nutua oi. Ia e avanoa ia o le wha moe moe whaile
le valu al Salvation Army i Newtown le fa mo e fai ai. I le astona i asfum mal vadu. O le tūlanga nei e mana i fo i whiloa i fo i fa longo le in fo mai i tal noa i. I mta upu le mawhaasoa i fo i ma maua i fo i ni fa mo ma fa mtalanga me taunta to whaia. A tonu mo ainga fo i tonu tato taulanga nei. I mana i alolo i kolisi ma university a mo le avanoa. I ofo i fa longo manu le la iti a tonu e fautu ina ila tō ma tai lima ina i fo i le tausingo la tō so i fua malolo ina. E stemi mo moto tano ati le tuan mta upu lea alfa mo moena sulvaru lona winga e o mo le fa mo moele o lo lang longo ingo le tato le tio sponsor le tato Sāmoa Capital Radio fa mo moele e na umolola i o la sulvaru ala sulusu lima le fa i elpo kalame le Felo e manisi fo i o tato tangat Samoa i a man Pasifika pe e nisi fia awai i nai Masterton. Ia e talatala noa i nisi fo i o fofanga le tio ia e mesi fo i le fautuaina o ni ma polkalame le fa le ingo polkalame le tato le tio fa salau se fongo lau mua i a pol Sāmoa Capital Radio. E peo nisi na fa singa e fa iloa tul teminei. Fatawi na per termine le immunization. Tui pui o le ai tata longo tu ma to fa mna tu vaenga ne vaenga le ta hoteli en faiana e se vali le falta la vai e falta la vai termine te roto ale e la fo le chemis ma fai o te fai so tui pui yo isi e fa pe o e sorry le fai nei ya e le fai nei ai fascino tia o in fare fa pena i malo fo mai sina vaenga so ni il tato so fo malo ina o le termine o le hotel le pisio si fa ma io al covid le uto e la viene si nei New Zealand io lo pisi tele si foi vaenga lo langi io uto mata to le fio e ai tele malanga ese si le foi lo tui pui e te o e la vea i si na no fonga la ia e le ale mo le mai si vaenga a o lo le le la to fo i fa le mai ma vai e tong fitie nga singasi ia le anga le mo wane o ia le ise fo la au pe tong ta fo me na si le te vai lo tui pui ole vai asole na te ana tal no ile amatanga ole masina nei e mo wai si tango benefiti o to tongi ma vaenga na ia mo tato o fa longo e mani fo i vai lo pay mo mole o le masina nei wai po isi swinga po le mea tasi wai e me e taune swinga o si i lunga le fo le rate e tau ona i lo wai isi swinga pe ava e tu alu le titi lunga lo pay mo ia a o tole ele o le minimum rate a fo e tau ona isi swinga isi temi pe a palasi la titi la lo la tupe mo ona o le swinga o le PYE tax lea o le tongi la fonga mo la to yela sa tongi le tai lusu tota la limisfu e o le o si ele lusu tolu i valimba lo na winga tau na mo tu lo tongi masina ni lo tongi mo ia wei swinga po si lunga ia ai o la to le lunga tu le tongi na lusu tolu limisfu le sa ye yo lo no winga to maua pawala le swinga mo to na e te ofisi de po la me su yelo tong ma taulia o le wa si lunga ele tesimale 5% la o e tupe vole le to e se mai lo tongi masa ina mo e ave i lo kiwi saver e lo no winga la e ele swinga na wai a Italia e alu ilunga le tolu tesimale 5% e tipi ese mo le kiwi saver o le tūlanga fo ina i ele saufanga ale malo polo falwhainga ruenga e whaopopo i la oe saufanga ina whaaputu ele o lau teo ngā tupelea ai lona winga la o le ala si ina ilunga le tupele la tipi ese lo tung ia fo la swinga o lau net po le tupele ma sen le moa
Ia pe o nai vaenga na e whamna tu monisi te o e wa i lau peisli fa pe po lea. Ai tata no fo i lau whalwhainga ruenga i lau to i whai tongi. E whamalmala mātili atu vaenga ia. Ia leoa tau whapula atu nisi o tūlanga le mo i lau to e maul vaenga lea. Tau sanga uma e o lon melaso momo a pelila to i sui le whainga whatulanga ngō le o tax rates. Ia te lea na awhia inisi a stama i vaenga. Ia peo tau sanga neo whaisina sui lan leoa o whapopo le tesi ma le 5% i le kiwi saver. E afo i tō e se mailo tongi. Ia o tūlanga na leoa ia le suinga i le telo tangata e mola to tongi. Sa tala noa fo le alvai aso lea i mo nai tangata ia e le ngā whatia la tō le tō e se mai o le si tesi ma le 5% e mai la to tongi. Ona le whetau i man la tō whaasoa. A tonu i whainga tā te le vaenga le mo nei a inga ia e maulalo lava tongi. Ai a wha apea e mawhaina whaise a wala e mawhai e ona toi wawa aile tō paketi ai whaititia se si vaenga. Ina ia mawhai ai ona tipi le tolu tesi ma le 5%. Awa e le mawhai ona tolu tesi ma le 5% le sa whanga al company net whainga ruenga i pole malo. Pe ale whai e ole tolu tesi ma le 5. Ale sila mena ta walo ta mawhai a sesi a wala ina ia mawhai ona tipi lau tolu tesi ma le 5. Matauri o tupe e le la 7 molo o ea lumana. Ia ai ia mo me sa whanga le ia wai e ni tipi a fo la tolu tesi a whapopo le tesi ma le 5% le pe ale whai e oe. Nei vaenga la nai toi fa pula tu le fa ya le wa si o mai lungo benefiti o le pensione mo la to e malesi vaenga le wa ai to ale fa tu pula ia pele numero tangata e mo le pensione New Zealand to tele ila to o lo o nga va ai le pensione le termine e male polenga e alu le nga fatia pe fa fe ona fa tu pele vaenga. Ia atonu e si te miu tato whanu longa fole i fofanga al malo i le tau whapula mai o vaenga e sosoani ei. Ia wale whaingol tato a pensione. O le tangata whainga alwenga le teminei, o la tole o lolo wha tu pea ia e pension. Ia o tangata ia le o mo le pensione, o la to fo ina tong ia pensione, tangata ia ina luma to la to. Ia pe whaia unga tupulanga le whaingol vaenga lea. Ine a fo il whasoanga po a ile tongi e vaenga ia. Ne o halum whanau, lea onga ne ele teimi e whaiola la tau sao mo le tau singo tangata mātua. Ia o temine, ia o lo whai e tangata mātua ia le whainga ruenga. Ia o la tau leo lo whatu pēr i tūlanga wa onga, so fo maloloina me o whapena. Ia o le fo i maua e mawa noa onga halum whanau i tutono au te roa. O le vaenga i tato mo meo ftosoani i ta vale lungo le i tau wha vale lungo le interneti. Le sia vaenga le whaiam tata noa tu taluana o mai nei meo o hafo i o le tau whaasese i le vaenga le ta o le misinformation, disinformation o puna whaperitania. Te la tangata mwhaina alu tangata lungo lana Facebook, whadi whamtalanga, al whamtalanga le muni. Ia a whapela nai te fia te muli ai. Ia a se sea mai le maitaua le sao. Ia na e aveale ia mo le taitununga sena. Ai atonu e mo se sosoani al pokalame whapena fo ia apopo ingolo o matu e vaenga e vaia fo ia tūlanga ia i malo se esolalanga. Tau tō nā mai tātou ia meo lo whai tau ai ma matamatai. Ia o ai ata ia matamatai lungo TV ma. O isi ata na mawholinga mai o le matua i munia. Ia whaalawe. Waso nei pe o na iele teknolosi whaule o le AI. O mawhai o na pu e ata saunoanga whaolinga mai o e muni. Ia ai le ai. Mena le whautua ina ia tātou e matai tō le leia vaenga ia a whapio o te muli a se TV por kalame po se
e o fo ia le tio ma vaenga e vatu ia matou matonga luenga ma te siaki lele ina ia moni fa maoni vaenga ia e vatu ia on tam faile e vatu le tūlanga le fa ni diwe matou fa mamla matu ina ia maua e tātou le sosoani manga o mtau fa penei isi vaenga lea a tātou ia i mo meo whainga wha tau valea o i whainga tau wha valea i longo le internet ia e masani a tātou e tala no so le mene o le Facebook e tō te lea i la tō e sāwha wha i al te lea vo le Facebook le te lo teimi ia tō e mana tunatu a mana ia le wha pia ia la wha misi isi tū la ia e whasenga luenga a le savadi i whai tau se stusi ia pe whai ana e alu i whafo e tūlanga ia ngā luenga i whai tono le whare vacuum le tatou whale me wha pena wai nai wha malo stino ai pe o whautuanga ana e whai nisi fwoi o Paul Kalame wai pola se ngā luenga i whai ona wha ngā ioi o tono le whale o le meta o e ngā ioi o tatou tino awa a e nofo ai re ngā ioi ia toi tu o tūlongo i lunga ua ti ngā ai mawhawhawho i pole tāwale a tole maa sina le whialo le tāwale e toi e lakto isi taimi pole wila vidi vai pe o i wawho o lewa le toi whangaina e wha pena fo le tino tangata e whaintaana toi so onga ponga iwi ma mea wha pena ia mane e tau tua nāla le tūranga na o interneti ma le tau whaawalele mo oi tātou e lisi vaenga le na watu tātou talafou mane ia fo i e mo le whaawhawhonga tātou e i tā vale i e le ua maua ne so enga le Consumer New Zealand so le tino le po le whaalapatonga le wawa ia me tā ua mo le mo tangata lautele i tātou soifuanga e o le ua maua o mo meo tā vale o Ford a whapeo i eisa o Ford ia o toi ngā tā vale ia o le ua maua pito siringa leanga o le toi taulia i tonu New Zealand o le Ford Escape ma le Ford Focuses a wapeo o tō ainga i se Ford wawai po la le ngona i a wainga na o le Escapes o le Focus o le ala ua tāo fi New Zealand i le toi whatau i tonu New Zealand i le marketia New Zealand ona o le leanga o le tele o le e whaatau o leanga mo me o tōtonga wawe leanga tā vale, lona winga. E le le whausanga. Ia o te se i tau siaki po whele i whauene i tā vale, o lona winga o tangata i whaua a ingi company vo i e leo ato o toa e. Na leo aso e mai me whapipi i a mai. I te o le ratu whape e tau ngōwhie. Ia e ti ngai nai. Me sili leo o maua tfo telefon ma whailoa atu le malo le tunu. Ina ia tau tō nā wāenga ia wae. Ea fo i so soani mo tātou pe a tātou sila fia ia whautuanga ma. Ai a whapela o i stāwale. Ia atonu me mo moe whaitam whai o i whatau o si atu. Ia longi e lala apasi e tulista ngatel whale tonu na ia o le temini. Ia ai nana e onu sa ia le ia e si teimi mo mua to i sui lau tāwale. Ala nā. Te alu company na fa ta o ta vale fa fa mole to fa ta o to la to e vai pola se tu pe to mo oi e na le vai si sta vale ia ma ta to va ai le tu langa le oi nei o le fa tu pula i o le ta o le pensini ma le mautono o le ta o le fa i Iran ia o lo e mo i o le o ta fie nei le ta o le va o Amerika ma we was for inga ia na te ia wo mai fu America so for Iran ia ale fa le tono le tau le ngate le soa u o le fertilizer le fe ave ile mai so so ni farmers ile foi fato anga fa le ile o ile to i tato tau mafa ia mai sia va nga mo mir so fu nga tau mafa le e mo utale mai bi no i tato ni sila o tato le pito la lo ko ilopi ale ala o fa le tono il tau o tato so fuanga ale ala e mo le pensini ia o le wanga lo fa tasi le malo manisi fo io au fai pisini si te tele tono New Zealand ia ma ngalo lo e vava i taipe uma le taimi le covid
a mantua fo isa ye vaenga fa tulanga le fainga malona ye e va a ye matai li mai na ia la to fo fanga le taimi male taimi a o le taimi fo nei la fo ye tulanga fa pena fa vasenga e nei lola ye fa stepu e o ila sanga ese ye fo tulanga o ye le taua male afianga o le pensini ia mo loa fa vea i pe fa tau mai tatou o le era ua na talusanga le whaalu putonga pisinisi. I le malo, wha mole tauna amana ia la tau iei i tau pulenga o fufuanga. Mole pensini pe alu lunga pe alu ilalo. Wai a fia i pisinisi. E le ngata i tangata ia lau tele ia whioai. Au pisinisi e mo umia la tau a mese lau whai whatoanga. I o isi pisinisi e la tau mo meo loli. Wai ngā pena. Ia e tauna e la tau ina ia iei fo se la tau sao. Ile soala pula ina o fufuanga le malo. Ina ia faise tonu ai talawhia ngai mo tangata uma. Mane e lela o talia le malo, la tau talatano whaatasi mo i la tau. Ia ma fufua ele le tūlanga le pensini. Ia ele wawa ia tu ia peia le o tau tua o fide mu. Ia alwhalu lawe o isa la elua le whaatupu misa. O le ala o tau le fifia Iran. Ia ma toi tau fie fo i une toi fo ine wa ai i le vai nuu leo. Le a fo i vese nei. Ia ai tato wa i talusia ia malusi pele e ngā ruenga lo whai Pakistan. Ia manisi nuu e tua oi. E tauma whai e wao misa i le mele tu. Ina ia wawe ona toi fo i le lei. E tau o le soifuanga. O lo a fia mai, o lo a whaina ona o le taua lea. E au mai anai ta puna tonu e ngā fo i le vaenga lea mo le sila fia tātou. Ai o le sila vaenga lea iai nei. Pea tātou wa e le tūlanga o tau o loa whaasolo pe i le lalurangi. Ia o le maninu, o le mautonu ia tangata o lalurangi. Po le atonu ale mele whai Amerika ia tātou. Te ia o mai whaatupu le misa. Awa a fia o mai tātou laulangi. E le ngata le tau o le soifuanga. A le o toi whai nu o laulangi le neito. E o mai e soifuani le mele e toi whaasao i a la waa i e whio a iei. E au Amerika le no whai mo le tau. E ma whaavevesi e ia o soa ma isala e lupe o sao loto mana whainga i e whai i le nuu lea. I whai nuu ia. I manu toa o ia le panona. Ia o tela ia mal maftianga o tangata na alo ta nofo mafau mo tātou le saunga le mul nei vai ngon lalangi. Ana i tangata lai o tele tangata lau muli ufasia tātou loisi i o sa whainga. E pei ai le opopo le tele ia tangata nei i ola ma mana i tangata la tauso i fuanga i nuu nei. Ia ai le ua whanongonongo toa le tātou nei tō o le eise pao iai. Fala putonga sa ma sani ona malolosi ma tō malolosi te wao misa ma. Ia o lea ua pule tutua e Amerika ia mea ia tupu nei ma tato a fia ia whaatasi. Ia ase i whawai i fwoi se watu tāmisa tō pese lea ia ona whawo toile ia tato talatanoanga mta upu nei.
so e pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai noa ai e a tato whana E sa I lima lona I matua E ai le si whopoma o le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai noa ai e a tato whana E sa I lima lona I matua Let's fall from out of the On the tie on the Tolene, while I on the top penny. Yes, all the police are me woman of Pangata. On a toss of no, Tato Valimai. In a manuia, what Tato Mawamai. Le si vai ngale mane fo le metori fo sa tal no le malo e tau va se awala ina ia fa faingo fie le ia me fo ie fa wai fa le tonu New Zealand ona fa tanga lo le malo na mai ia parts po isi vai nga mai isi company ele ia mo mo ele ila ve mo mo I ia fo tapu le ngom tau puni ia ona fa lo le ia le malo le tonu ina ia te tala le avano nisi for your company e mai e mo meu products po vaenga ia mai fa wai fali. Ai leo mo nei. E leo te lea se swinga e leo tau ngofia ia vaenga ia pe tau ngofia I fali. O lea lau toi lelo ne malo po le almele tupu. Wa ona maili mau mua ona o le limiti po le lavo te talo le avano mai si vaenga ia o loa e fa wai fali. Ia ana tatala lola ia leva ia o le mea tasi. E la ua whaitio fo inisi o tangata lo whaola tō whale. E le o mawal tūlanga le sa whapeo ia. Ia ono o le e le o manino le po le alvaenga le tupu po le meo le tangata o le o la fonga ia mai e tutonu. Ia po le ase awala ia o tau whapene e o ngā fo ia whape whaulo whale. Au le tūlanga na le vei fo ioi. Manele li poti mai wai e fa mo e matou ma pasi at fo ia la to na la to lo la ia e o lo a fia fo inisi o tanga te pasifika inga benga fa pene o le si vai nga le vai to fo I le fo il vai sone ia o le ti lo le e mo le e va vai per la mia laina le fo ia li poti company SSI I le whaonganga o swahau. Nā le company e New Zealand o le awa tau mai la tō le fianga o la tō whamanino mai le tau ma mewa leina tipi a la tō malanga. Ona o le tau ngatau o le pensini e potsua o le whaonga la tō e utua I valele. O le vaenga la le e nei o le awa amata na fasili isi fo I company ai misi la vaenga le e le I pam pensini. Awa pia o le pensini le na maua e le stock po le vaenga fo le sai tonu New Zealand. O mona whaatau mo le tau ngō fie. O le halal me na wawesi e lunga le tau a le I whaatau e tangata. E o le o tau whine ia o tau amata nto e so longa le ia malanga wa e vainu ule I Iran. Ia a lewa ia tuai pe tuai ona toi pa o le tau le pensini. Le ala ofisilingi e nisi ia matalata no fo le malo mwawa I po le atonua le mele tupu I. O le vaenga le leipa, le ia Chris Hipkins la ato ina whaelantala, e te tau ona wha malama e company e wa ia pensini o soa o New Zealand.
po le tonu le vaenga o soa u le whaatau la tau le teimi nei, po le vaenga le whaatau mo i tau fau, po tau tuai, ia o le hafo ia soa u le sau mai o le vele tau tuai, o le tau fau, ia ma le teimi e tau ena whaatau wai, o le tele na fia tele tau le teimi nei, ia a le ai mo mai o le lava le reserve tau le whaasosoa, ia pe o nei vaenga nei, mani fo ia e faali lo mana tu ni so tano anga fa mama we tato di tio io na ave fo la ia i tono le o le vaenga na ina ia fa isi si fo nga mo le anga i luma o le tu langa ia le vaenga le tano to o le tiaki wai o le tiaki wai tu so o le fala butonga na e va ile vai tato ni le la mua pe no tano tu le la vei ia o le na faile le mata no nga mo le pul no talu le si vai por kala me fa pe alu lunga ia le tam fai ina ia fai tia ia mo va ai fo si tu langa e so so ni le tau ia tato ia tato mulmuli pe fa mtalanga mta upune wa atonu e afia u mata to o le si polenga le nei o leo vai atu nei, wa amata o na to i loilo lele vai New Zealand. Ia vai ngo New Zealand leo lele vai. Ata to vai niso vai ngai ia foi o kilani ma no i matu. Ia o lo o vava e tau fa puna le vai. E lono winga tau na mata i tuina lele o tau. Wai e isi o i fale kofe. Ia maila o kofe i voi mo ia la to masini na. E le lopo o puna le ni so vaenga na ma i tatou vaenga mo sui fo maloloina. O le temine i le motu i matu o lo valo ia i le fale le loma e tau nuu mai le astronai tai au lea i le ve ma le asa a wha pe te ua woli liu le matangi e mwhaina vea umata to New Zealand wha solo mai lalo le pito i sauti. Ai le valo ia o tu le lua se lau kilomita le malosi po le sao o matangi. O lono winga, o lo ia le vale a fo i fautuanga ina ia no fauta o la pata ia tangata umai le nuu i le vaenga i matu. Ina ia no fauta ma vai lo sanga le mu. Ia luna winga i leise si tauna toi whea wai taimi e wai o lea ua mau atu e ma mafa le ti munga, ma tangi, ia mai te lele a wha ia whianga o New Zealand. I le taimi lea, ia tato tapin pena a wha peo i inisi o tato o whanongolongo fo i o maua mai. Ia ini tō a inga i lunga alvaenga le motu i mātu, ia mane i fultaltana no iai po a maila atu. Ia tonu e amwhaina so solo mai si lalo nei ia mane e fo i ai se mai anto e fo i le lunga. A leo pa ia tu ni a tato mai taua le pattern po le tūlanga le e tupu e tele na a fia tele le motu i mātu i ia fo ia whai i le te fulu tau sanga mwai. Le fo i le vatu le masino Januari. Ia le wo mai ne ia apelila le fo i wa e pe fatolu ai ia fo i wa a fianga te tele le na mo ilunga le lonu masino talwai. Ia ale fasol solo ina to a fia fo tato le ia tato vava ai a tonua a faulinga tonua ia tamfai ia ele lalolangi e malo fo i le mele o le climate change. Ina ia tau mawhai e whaini ngā luenga e whaititi ai le anga o le swing o le tau. Ia ai pe e ai si e le talitonu e o ia Donald Trump. Pere i taria ia le vaenga. Ia o iei fo i o Australia ia le taimina fiu fo i tau anau Australia la tau ia e le. Ia a leo tato fo e tu nei le tele na la veo Australia ia fianga o le tau ia la veo tu e New Zealand wa pe e whaasolo mai ai Australia sau ia tātou. Ia ma tātou a fia tua me tātou. Ia tono nei vaenga nei tāpina pena e ina i a inga ia ma vai le whangu vai mea na e whaatumtumu. A wā olo le teimi ai langa le vai. Ia o le mea na mua e ma fia mua a inga. Mea na i tātou whautuanga fo i le wa ini whangu pau, whaatumu
Ia na teu wha leila ia vai se me sefe ai. Ai te wa fia ia paipa ma mena ia lai maule swa vai e tau mafa. Ole tau tala noa le vaenga le e New Zealand mal te leo vai le e swingo tau fia nisi o malanga ia tonu mo tato ainga ia fofo malanga i Sāmoa ma nisi o vaenga o le atunu o le laulangi. Ia va ai fo ia fa ia o poking ma tala noa i po le ale tūlanga pe te ua cancel malanga. I te ua vai mai maua malau pāsese wa ia pāsese fo i tau ngofie va pe non-refundable. Ia pāsese ana i tauna ia o a va pe su ia la tole ia malanga e mwhai ona toi fa fo i mai la tole. Ia fo i le tūlanga o lau tupi. Ia tau ona maua le ia whamtalanga o mea whamaunia. Ina ia iloi. Ia mawa aipo lale tūlanga te ua lua tui whapeo le te malanga i Sāmoa e tu o te sau la songa fua ai cancel malanga. O i tongi elo no voice whatali malo. Ia mana ia o mena e te lea nisio whautuanga e vatu. Tato ono sa ia e pay mo le insurance o le travel insurance. Wa o ina e kawa i mamea ia o le medical o le accommodation mamea whapena. Ia ai a talanoa fo le malai vale le po a me whai e lato. Ia nei loela ia whai fōwhanga whapena. Te i tātou o malanga e se atu ai whapena le tasi le vai aso lai te aloi ai te ua e poloka le si vai aso. E tau nei se awala e a fo i fōwhua mo le tūlanga whapena. O le mawatu i au kilani tō tele latou o sala i momene o le o paka fo i se po le ova fo le teimi pakai. Ia o le whala velave. O le tūlanga le tātou le teimi nei, mo Wellington fo ala tō. O le tangotai o paka. Ai e te mo umia le paka pa e alu te whaatau pe te alu i taulanga. E wai e whaingatana e alu se se awala e whaingofie tangata leo sol tā wale maalu i tai. Ia alu fo le train ma le pasi o le tele o le teimi alu ai. Ia na vai fo le to o le pasi ia o le tele al felwa. Ia ale ma ia tu e ngai tangata ia. Ia te le ro po le meo le tongia po le alesi. Ia va pe o ele te tinga ina le mele o le paka ele. Ma te ulie fa putu a tuaina tongi e si ilunga fa popol pasene tului e umai. Ma to te le le tupe alwai. Ia va pe o ele tau fa so le paketi a le fo te la vele tulang. Ia o te le ia la le afianga oi. E si le luo mo se si no fo le si tavale e te mo le si fo le fa tau ave toi fo i mai. Ia va pe o le te alu le falkalapu a e vai ai pak oi o nutu ai fa le tonu ala le mena. Ia a tonu whainga umana i tonu tato va i tato le a le whana le no tala no tu le via ia au kilani. O vai anu. Ia o le vo ia le vei mawhiti. Ia manisi o moto le Pasifika. Ia tato tā pena nene atu iai. O le si e malanga ia talo le whale tono le saulena o le malanga na sau mai fiti a he wha awhi tonga le wale o na uleanga le tau. Ia e hape na i sintangata na mai e lunga ua. Pe me mo le mai wasa. Ia o le tele o le so o le foi o le lunga le ea. Ia na o tele ea ma le awhianga o la tau. Ale talamana ia ne foi vai aso pe ona mo watu le tau le fai i Amerika ma sa ele whamtalanga Donald Trump le na whapea. A o atu o mai tu rai fia o mai aso lulu ia o te le lo le mea la atupu i e le atu nuule o Iran. Ia e whaiftai le o mawale awa no o toe ma fau ma whaifale reini tonu mau tu. Ia ma talawhea ngai. Ia ma se fele so i fua o nai tangata. Ia pe o vaenga na o ngā lulua o Pakistan le nuule pe i ofo ia o ia ma so manato Pakistan la tau la mo me whapea. Ia pe o lato o ia ma Turkey, o nai tau mwhai ia mana isi na
pulpulima whaatasi ma tawa na o ia e fo e Donald Trump e toi wawa aile lea na fufuanga e whai e whai ole o so whai Amerika o i Iran. Ia eno fo Iran ma sasa e tafua e maisi vaenga e au tawhau la tau le whai paanga ma Amerika. Ia me siri ole na o tau fufu mai nama tau whatofi le mua le whaanga solonga o mea tupu. Ole mata upu le ai u te fia o ese tala tai au nei. E tele i o vaenga ia le u te muli muli masue sue mo va ai le afianga le ngata i le tio whasala lau a o ngā ruenga i whale o a inga tai tasi. Ia ma meo lo te tupu fo ele tō mai ma le anga waa o lo iei nei a le fo le ata mai o tangata soifua. Na fo ai mo i le poto le tangata. Ia ma le a tōnu ana whapea ia fo le ta tōl whaonganga le tō mai le wo mai. Ia o mwhai e ta tōna whalele lo keti alu le masina o le ta amilo le masina le si talua i nei le o tua taliu mai. E o fofongia fo ia wa le taimi na tō vai mo ele Apollo fo ele lunga le masina. Po le ono se fulu po le ono lua ele taimi. Ia o nana na vai e fo ele tō mai wo ele ia me mawhaina whai e tangata fo ele le lalangi. Ia na o mai le taimi na tato vai na o malo na mawhai o na la tō whaia mawhatu pēlo ke ti o lunga. Ane taimi nei. O mawhai e company o le au bilionea mo le au trilionea le ia. O na whai e la tō. Le o tato vai nei le whai vo ia lo ke ti tato Rocket Lab i nei ma ave lunga. Ia le vo mo e matupe New Zealand wa le wa amana ia Amerikan wha o ngā la tō nisi fo o la tō fo i susu e ngā lwani minimo. Ia le fo i whai e. Ai pe o le tō maina o le wha o ngā e mai i le teimi nei, o le wo o mene o le AI le talano o artificial intelligence. Ai le la utusi e malesi vaenga o le super intelligence. Ia e o ringa o le maua ai la tō i e whaia le mene e popoto atu lo tangata soifua. O le mea la pole le si su enga le si o le tō inga teknolosi nei. E ma whaia la tō ai wo umuna whataitai. O na sia kia po ai a mea lai vai ai a puipuinga whatata inga o bank. A wape o le bank i a mo meo o computer system lai whao ngā po o mo meo teknolosi whao ngā i a computers mea pena. E whao ngā yu i ele whainga o ngā ruenga tautupe. Le me whai e o ne alo e tae lunga lau ingoa lau password ma mea wha pena ia o ne alo le tono lau a fole le te ngā tupe. Ia ma lai wha pea, o lai se fel te mine le whainga o tato password le whaima. Ia ale ua maua mai nei i to inga to mai faulea. E ma whaia la tō o na siaki uma mea na ma whaitau. Lono winga, wale to i sefe. O le polenga na les company le e tau mo whai e ave i le to inga mele wei nel teknolosi. I tangata la te talitonuina ma whatutuina. Se i wawa ai le whaangaina, ai mese mo le sefenga. E whaia a vaenga fo i pui ai ore i whaanga se. E wa a se tangata ia le whaaleanga mea nei o ma hek. Pe siaki e me fo i o. E lono winga. E le toa sao se pisi nisi. Po se company vaalele, o whale tupe, o malo, o whale mai. Wha maumonga, e o i tātou wā me tō tino le whare whapea o e lai sefi. Ia aluinga me whai tangata na sawa wha i lau Facebook. E te au e wha tō lunga ni ata o tōno lau computer. Ia wā lela me whai tangata no se wha ia. A tōno tua i ngā tō mai se sela na o le ia nei. E tau fōn tātou no fōuta iai. Mane te tōno le simta upule a whapea o inia walo i kolisi. A maulunga i a po le Amisa University whai a mani a mause a wanova wa imta ufa pene e mane al sila fia fo tātou i tātou wofa atase maisi
I te fo mo lunga isi ai muli ai pito to tato ai a mo la no la to fa mo computer science mo me fa pena to no onga ia vai tau to na va i po la sa to no le sa o me ne le e fa onga e muni a onga mo i tato si o manga vengo fai ma e mo e fo ia ni to mai ma le fa le o tato sa ingo tupe i business ia fa la vena o le fo mo e mai si tu langa fa le tonu ia va ia tu ia o lo fai ono so fa ia i mai ma wai fa mo ngo tato ia ma tu langa fa intana e ma fa ia ona fa tonu se computer se por kala fa pia taiao na no fo le ia tu longa ni niusia fa matala i mata u em to nga mata ia no fo le io il masini ia ma fa so mai me na taiao ia fa pela o ele te fi fa tau i mena ta fa pena ai te de so ia ni le ipo la le mele sa woi ia ona e fi ia le fa tau ia ai le lo ele pe o tala fa ngo fo ie ele un tala moni o tala ia tonu na fo sa ia so la ia le fo i to inga fa mtalanga na le miss information ala i tato tala fa ngono na le tala moni o tala na no pa marie fo le to e tato io va la to tele le o ta fa se ia so ne mo tato a fia il tu langa lea ia tonu nem ta puna no fia tala no el taio ne tato por kalambe ne mo fa so te fo le manu le tunu ai o tato vai pe o la pta ingana mai mo to le motu i matu to na le tu langa iai ina ia ole emergency ala leo New Zealand ole Radio New Zealand e manea so ta ye po ala to ala leo na mo lunga na a misale AM frequency e leo le FM ale AM frequency o na la mfai ona mo we fa mtalanga i taimi e fa le tonu le ia tau nei po ia ni lo fa le fa natura fa pia e mo we fa mtalanga i vainga se so le aso ia am fai foi ona mo e toni fa mtalanga i lunga so ta inga fa teknolosi io le si awala na e mo we o to ia pe mo pele pau nai ile me o ia ia ma ola lo telefoni ia al termine mane fo fa fanga ma o telefoni a lo ma ia mane o tulanga na ia ma sa uni vai ta mo ta ma fa vai ta wana ina ia level tap na ngo to ia o tato por kalame o lewa o mal fai unga ia fa tai fo ia o to na fa so mai tato por kalame ile vai aso o leo pe on to fa fonga mai wa ye na fai fe au ia fo ile o to a mata tu tato fai nga lotu o le tulanga na o ye pe on fa sa lau ti na vai aso tu nai o tala le ava noi fai fe au sa ye to no maftanga fai fe au ile ye to no maftanga fai fe au o le u ye ava no a fa pe te fia a wai ile fai ngo amtanga sa uninga lotu taio ia o le tolu walu lima lua i vai fale numero wala au mai ia po se si foi pe se lo fiel numero atu foi na telen fa so ta ia tu fai fe au ia so tu mavai e tala no ia na fa so solo to ila ia fa pena ia alo wa ia tu fai fe au lo ma wala va no ia mata to o ia tatu ia mane fo ia kolini ia mala to a o kalulu le si va ngata o le fa salonga si fongo lo mua ai manu tele level fa tato fa fonga le ngai et fo fa ungol va yaso ia to Moses ya no tel no va yaso fo al termine to fa so fo Fire, fire.
le na ua whafonga le tunu i tātou porkalami whapitoa le nei tai au i pefo nei eitala le urungo le vaiaso o le tūlani nei po le taimile nei o le la whafonga le tunu i tātou porkalami whapitoa ia o le hasisinga i ma le tua i la tau lo whatau tolia ma le utawina le wholongo le nei vai tau i mai o le tino ia ai o le ua tāpena mai le sunga i le whaifi auto ina malolo pensione Reverend Elder Risati son ete ia mo le tātou porkalami le nei tai au ia usi mai al whafonga. te whaatalo whawhalo lotu i le nei futai o fōu, i le mamano lau whafungang Sāmoa, i ona tūlanga whalu Filipina, o pa ia sa o whalitala le lei, tai nane o Sāma whaingatā, tau awe whaleanga nuu, ma le mamano lau whafunga. A malor so i fo maua, whaatalo whaatufoi o tātou tamam tina mātutua, le mamano foi o whaatau tolia i ngase, tai nane i latou o ngia i whanonoanga. Malole on sai ma le whātua toa, tātou tāwhi maupea i le tātou talitanunga, ma le tātou whātua tuanga, i le tātou luaina o i tātou e le mana, ma le alofa tū noa o le tātou utua, e mauai lo tātou whesoasani. A le siu whonga le mani nei le lamua i Wellingtone, ma lana porkalame masani, o le ase singa i ngase i asfrai le taitasi, mai le sfulu tol sfulu, i le sfulu ma le tasi i le tai au. Leo la tātou tāpuai le tua. E pitai au nei o te whalango lango i a te oe le ali ie, o te whape atu o oe lavalo o tua, o loo i o a ao uaso, se o tātou te talo. Le ali ie le tua, o le na tāofi mawina lo mātou wola i o aonga le lei, ma o mai e mātou i le nei aso fōu, o mātou whala tala tātua i malelo to maulalo, tu nātu le mātou tauranga o le vi inga, o le mātou whawhitai, o no lo walofa ma lo whamaoni, o lo tausia i mātou, e meise o le tele o au mea lofa mo lo mātou wola i le tino, o le mawhauwhau e meise o le anganga, o mātou whawhitai mo lo mafuta ina peo i mātou, e ala i lo nganga pa ia, e whamalosi, ma whamalolo, e wha mawhanawhana ma wha maise, wha tupu wha moe foi moe mātou, ma wha ma ite a matanga le lei mo mātou wolanga. E ula vai na tali ala ina la mātou whai ngā malanga i pōpō ngā, ma lui tau ese o le nei o langa, e wha whitai, e te leo tū lafo a ina lava i mātou, la mātou wha whitai sili o no Yesu Keriso lo walo, o lo mātou wali ma lo mātou wha ola, ai meise o le ngā luenga o le whaalatanga, o saunia mo i mātou, e ala i lona soi fua pa ia, e meise o lona maliu, o lona toi tū manu malo mai le oti, o le tūnga mau ma le angsala, o mātou mawai le wha moe moe i le ola fōu, ma le ola e wha vavau le salamo, ma le wha tua. Ia tū mau i lo suafa pa ia, le vi inga, mo nei me uma, ma le tele o mea lofa ese o lo walofa tū noa, ia te oe le whamanu ma le whanetanga e whavavau lava amene tātou pese le viinga o le tua.
wina o le tuspaia, tusi mai le whengangi tuai. Tusi le perfecta Jeremia, o le lona mata po e valu. O te whaita wina mai le whaiupu sifunu ma le valu. Angata mai le whaiupu e lua sifunu ma le lua. Whafonga maia, o whioko pa ia nei le tua. O whailo o le oli ma whāno noa i te tonu i a tau. O vai vailo loto i te tonu i a tau. Auta o le leo le langa o le tama fine lo nua i nua mao. I le o i siona e ale li. I le o iai ea lona tupu. Sia le mea o tātou. Sia le mea o lantou wha ono mai ai a tau. Ia lantou tupu o tā. Ma mea ese e whātau wā. Ua ma vai o na pōle sele ngā seito. Ua umali tau sanga vevela e le whaola ina i tātou. O momolo loto ina o tui momo ina le tama whine alo nuu. O whanoa noa o maua o le whememea. E le ai ni pulpa sama i kilianta. E le o iai ea se fō mai. Se a fō i le mea o le whamalo loina e le tama whine alo nuu. Whamanu e tele mai le tua le tātou whaitau ma le whalongo longo i ana fionga pa ia. Tu mau pe ia te ialo na mi inga e whamavau. Amene. E le ai ni pulpa sama i kilianta. E le o iei e se fō mai. Se a fō le mea o le whamalo loina e le tama whine alo nuu. O le mantua leo le. Nei tae ao. E le ai ni pulpa sama i kilianta. E leo iai e se foma. Se a fo le mea o le whamalo loina ai, le tama whine alonu. O kiliata o le nuu e te tupu la walolai, la au au ngā uma, mō vai la au. E te maua ingalo na lau ele so se la au whaiwai, mō ngā se ngase. E lau i lo le neinu, o no le purupa sama, e maua mai le sua le la au, e tau o le Styrex. Sa whata wina tui whafo, mō vai la au. Whai maila matua, e le ai eni purupa sama i kiliata. E le o iei e se fō mai. Se a fo le mea o le whamalo loi nai, le tama whawhine alo no. O whasili sautu o tolu ia, o le tangi tau talatala le perfecta i Jeremia. O le tasi pe lua au sautu o tolu. O whailoa mai ai le mamafa, ma le tāua ma le onga o le whawhita uli o tupu. O le tangi a le loto ua mawhatia, o na o fōlinga mai ua uile ngase. O le maua se fō, o silinga tali seu si tonga fiti. O mtoa o tia ai le perfecta i le whanoa no whatasi ma o na tangata. O no le tūlanga ua iai, ma le whale tonu tūlai mai. O le fisiti tele la, pe ai se a lava o whaingata ai ona fofo, le ngase o le nuu o le tua. O le toa tū ngā, ma le whawhita uli. O le leta li eina le tangata mai. O le fofo, ma le vaila au, mo lona manua po lona ngase. O le te ena o le tonga fitinga, e whamalo loi nai, ma le ngā luenga e whaola nai. Tu sa lava la pe tele ni purupa sama. Tu sa foi pe to tele ni fo mai anta mai kiliata. O lo no fa uni fa so sani. Ai a leta lia ina ma fa au nga le tangata o fa nga singa sele vai la. Le ale ma fa lava o na fa malolo ina o ia. O le fa fita o le nu o le tua. O le loto ma le salamoina. O umo no fa manino iai, le ala o lo lanto fa malolo ina. O tau tino iai le au perfecta, ina ia lanto li liu ese mai le ifo tupua. Ma fo i mai ilo lanto o tua le salamo. A o le mawhawhai i lanto. O lanto wifo pea, ma tapua i tua ese. Ma lanto manatu fa sao sili ilo lanto wala wina fa pitoa. E a vea manu o le tua. O mtua ngase ai le perfecta i au ngani. Ai le aisi tasi e whalongo. O le mafu anga le nao le tangi tau tala o Jeremia. E pei o nisio nei upu
Fai mai ua latou fofō whātau waa. Le manu o le tama whawhine alo nu. O whapea ne e manuia, ai le aise manuia. O whailo oli ma whānoa noa i te tonu i atea. O vailo loto i te tonu i atea. Ele ai eni puru pāsama i kiliata. Ele oie e se foma. Sia foi le mea o le whamalolo i nai. Le tama whawhine alo nu. Momua, o le mai o le angasala. O le maua sona fofo i le lalolangi. I le au ngā ieni puru pāsama o kiliata, po se ata mai whafo mai. E le mawhai foi o na fofo ina, i se fofo se tau la sea, po le a lava lona to mai. O le whawhita au li tele le nā, sa whawhia ngai ma le ngā loenga whaperfecta i Jeremia. Sa le whai ngofie, o na o le te ena pēa e tangata, o le fina ngalo le atua. O umo na whata orto e le atua, le ala o le manuia, e sawa vali ai, e ala i ana tula fono. Ua o sia foi la latou whiangainga. E a vea le atua mo latou atua na te tausi, na te leo ma whamanuia. A o la latou pito lao, o leo sitai, ma muli ai i le fina ngalo le atua. Petai. Sa loto maa pea le no. Wa whatele ina le ifo i tupua. Wa latou la fwa i le atua le punava iola. Ma latou eli ma vai, ele maua ini vai. Wa whaita anga, ma muli lulua, ma soli ai ma le mautinoa, le fina ngalo le atua. E ui se taulanga a Jeremia, e ui se tau alanga a Jeremia. Ina toi foi mai au tau le whanau le liu ese. O te whamalo lo ina lo tau le liu ese. A fai foi e tuli e sea au mea ina sia. Yo luma o nei le ta se lava lea. Na o lava ina i tangi ai le perfecta. Ma lafo ina o ia le whare pui. O na lona ava avau ma loi mata. Ina ia toi le liu le no i le atua. Mai wai na sai o ia i le atua. O na wana le ilola mea hawhai. Leo pe le ma le mamalo leo whafonga. Pe leo le tōtu ngā lava le tasi o lo iaile le lolangi le nei sendi tori. E ui se mawa e o le poto ma le ata mai o iai. E ui matatia ese o au sia i le whateknolosi. E ui le matalasi o to mai ma ngava i so se matata. E ui lava le tele uia mea le lei ma le au ngā. A ua le mawhai o na whai titi ai. Whawhita auli ese wali ai mai. I le teimi lava e tasi. Talu ai le angasala i le loto o le tangata. Ma le ola to i la lopea i whaao so songa le tia apolo. O tu mau pea le ifo i atua ese. Ma tu pua o tā whanei o na pō. I oe o le upumoni. E le maua lava i le lalolangi, se vai fofo mo le natura angasala o le tangata. Lua, wa fia mai Yesu o le foma, na te au mai le vai lao, ma le fofo mo le mai o le tangata angasala. Wa liali manino mai tusi i tala tusi ala ufai evangelia. O le autu le o le misiona Yesu i le lalolangi, e peo nei e sao noa. O e malolo ina i le au ngai e le fo ma, na o e ma. O te lei sau e vala au i e ami o tonu. A o e wang sala. Ina i alatou salamo. O le tali atu le a Yesu. I le fai tionga le autusi upu mawharaseio. Ina wa ai whaatasi o ia. Ma le au au la fonga i le fale o levi. Le au la fonga. Ina wa vala wina o ia. E a vea maso. O leisi le tua inga tele o Yesu e leo forsaio. O lona militino whaatasi matangata sala. Petai o sauro manino le alii. E peo na traua. O le whamoe moe maa o lunga leo lona afia mai. Ma le au tu o lona liutino tangata. Ina ia loto i le mea o iaile tangata maa fatia. I le mai o le angasala.
ina ia mawhai ona toi whaola ina o ia. E ala i le Sāmoa ma le toi fo i le atua, i le whātua tua whamaona. Fitalai tu sao mai le li. O sau ina ia lantou maua le ola. A wau sau la tali o tangata e sa ili. Ma whaola i le na le iloa. A wā pe siale au ngā le tangata. Pe a whaina te maua le lolangi uma. Ai mau ma wailo na ola. O te whai atu fo i ante o tau. Whapea le oli luma o angelu le atua. O no le tangata ang sala i tō tasi o Sāmoa. I outou o mai i ante au. O tō uma o e tinga ina ma mawhatia i a venga. O au foi e malolo ai o tō. I oe, o Yesu o le pulu pasama le atua. O ia le fo mai o le tino. Ngase o le mawhauwhau. O ia o le fo mai sili. O mai ese ai maisi o mai o le angasala i o tanto o langa. E mamalue o le au whafonga. E manao mia le Sāmoa. Ma le liliwi le atua le whantua whamaoni. E aone talia Yesu ma lona nganga pa ia i o tanto loto. E a vea ma o tanto wali ma o tanto whaola. Ina ia whamalolo ina i tantou i o tanto tino. Whamalolo ina i tantou i o tanto mawhau whau. Ai maise o tanto wola whale nganga. A wā se wo ya keriso o tangata fo wia. O mawai le ola tuai. Whauta o mai le ola fo. I le swafa o Yesu. Amene. Se o tanto tutalo. E tualo fai. Lau fio lava le fo mai sili. Mo matou tino o mawhau whau o loto manganga. Apa mai o ao lofa. O iai le mana e la vea iai. Io matou mai. Fa malolo inai matou. E tusa malo fina ngalo lofa. Te malo fai. O matou ai o itu nei mo lau fa malolonga. Mau fa manuyanga mo ilanto uma. O ta wivi popo ngā. Ma mawhitianga o ngase ese. Tutono fale mai po tutono ainga. Ma ye matutua se yo inai whanau. Ina ia lato tu mau le whantua tua. O lo iai whantasi la ufio yo lato popo ngā. E fisoswani whamanuia ma whamalolo. Se ye whamanuia ma whaola ma whamalolo i tangata mawhitia uma. E tusa malo walofa tu noa. Taro mo nai o mātou matua tausi, te māmatina mātutua, ia lato mawale lo tutele male on sai. E ala i lo fisoswani, te wawe ailu i tau o le soi fua matua. Te talo mo i lato uma o tia i whanoa noanga, ma le loifa fonga malingi, na se ye wha mawhanawhana. Wha maise i o lato loto nuti o moia. Wha manuia i lato o iai manaonga whapitoa, i lato mawale on sai le lo tutele, te wawe ai o lato mawhitianga i lo fisoswani. Te talo mo le lalolangi o tangata mawhitia, o no tawa i le vao malo. O whalawe lawe o le natura, ma whalawe lawe o te tupu whafo se. Se ye alofa lele ie, sao nia wala o lo wanga le leima lo walofa fisoswani. E o atu ai au whamanuyanga, mo i lato uma o mawhitia. Whamanuia upu whai, ma whai ngā malo i New Zealand nei. E meise lo mato tunu pele i Sāmoa ma o na whai ngā malo. Na ia tupu tele whai ngā malo le leile lalolangi. Mo le manuia lau tele o lau whanau. Manuia lau whafonga o le ne yaso. Si ufonga o le lau mua mana au nanga. Ina ia vi ia i lava lau fio. O inisi au a mato talo te maa. Ma le loto whaftai. O mato tu inantu uma talo lilo o mato loto il fanto tua. E ala lava le swafa pa io Yesu Keriso. O manto wali ma le whaola. Amene. Tanto pese li ingo le tua.
Ia tu whafte tele lau sungutu fue mo le whafoina o tātou sini e al tātou porkalame le whutaiao. A ma lo lava ngā nunui, whamanuia pele tua i au tau whaivalu filima. Ia, manuia whale malu lau whafonga, ia ngai atu le ia sa, ia manuia le nei aso. Tātou whai o le titalo. Tu maumai e o mātou lunga. Malunga lau whanau pupo ngā tia mai le lalolangi. Le lofa tuno tele o ele tua o lo mātou tama. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso. O lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Ia mau pe lava I mātou. Le mafutanga mawhanwhana. Ma lo lava nganga pa ia. Nei se yo I le whawavau. E whawavau lava. Amene. Ma amene. O le na ua whafonga le tino I le tātou porkalame o le ase singa I le nei vaiaso tāpina ina le sunga le tō ina mano lo pensione sunga le whiwhi au tō ina mano lo pensione Reverend Altari Sati Sone Ete ia mo le toel whaftai tele ma le whamalo whaftai mo le tāpinanga mātangofie e lu tau wina I fo il wholaunga le nei vai tau whalo to tele I lātou ia me tātou umalava o lo lu tau wina le wholaunga I matangi ma wha ese o le soifuanga nei ia le tano lava ia le leile tua mo perso I fo le lei ma le malosi fa fo wina a lei fo il tua ia meso la ingali ia mduia tele ne yaso ia ma le tapena atu I tapo inga ona spo ia mo fa ftai lava taimile ua tase minute ute nei se fulma le tase ia mai alvi inga le tua mai le kolis fa fa I fiau I malua ia na so le ma le tatu porkalame le ina I laua tina amtama itai tapena ina le tua ia ana kolia o le tua o le tausimtanga luenga ia le kalesia me tisa mo I kokiwi podidua. Si fonga nelo mua ma le ingo le tua. Fafe
Ia o te whātalo whātu. I le suafo Iesu ke riso lo tātou ali ma liu ma tō manu mālo. Po le liu tino tangata lava leo lo tātou atua lo whamaoni mo i tātou. Te tonu o mwhaiai o na tātou au lia whātasi. Le nei tai au mātango fie, au se lao mātango fie fo i tātou te sangawi i aile atua. I lo nanga le lei tausi, ia te o tō tinam ta māmāt tuak. Ia e mis fo le au wha longo tāpua e Sāmoa poto i on tupu mauna e. Mauna taulanginga wha le atunu, wha le kalesia, wha le anganu. E le o iai so tautalanga o no le a e vivia. Ai o le a mata le tātou Port Kalamik. E pe ona lautongi ai fo ile neiti nā whātau wak. Ia mo le whaawawina o se Port Kalame whātawaina mo le ina i lawa tinam te mai tak. Ia, so se mea lawe tau fo ona awe le vi inga ma le whaafitai mua i le atuak. Ia ona wamboli o lo tō soifua lau le leik. Ia ma le soifua whaaloa loa. Ia mwhai e on tātou au lia ne aso mwhaasanga tele ina ilo na vi inga e ala ia tātou whaasoanga ma fitu wha inga. Ia mo ia mo lantala le lei malo nā lofa wha maoni mo i tātou. Tutatalo, ne atu walo mātua tu siste ese. O e lava o le atua o le fōfuanga pa ia ma mea o ma lava o atu muai ma tamau ai ngai nai. Le lalo langi a toa. Maona oa lu maona tamau ai ngai ese. Mai fua au whaamanuianga le lau ele o le sambi. O vai traffic. Whaapea foi. I le sio manga a toa. I la au ma mea o la uma. O te tupu maola i le lau ele o le poto ma le tō mai o tā leni manga maa. Whaiva ese o tangata. Ua e sa saa iai lo susia o whaamanuianga. E ala mai ai lo mātou soifua mā lo ina le lei so se ala. Whaatup tele inai fo i manatu malangona mā whauwhaunga le lei. Ai mai se leo la tali tonu ma leo la whaatua e tali tonu maua ai. O lo ngā lue pia la o fio mai le amatanga se iau o lava le ngata anga o mea umana e whaia. E te au wai fo i mo i mātou ma e tali whaari ali. So se mea mātou te ole ma whaatang si ai lo fina ngalo alofa. Mlau a fio ngapa ia. Tātou ma oe nei whamoe. Au noa ma lau o fio e whaifua. Ia e to ina se fatu o le tala lelei a toa mani moe fō ni ola fō. E mwhai ona ai ina ma o ngā iai nei Port Kalame nei aso. Maso umalava mātou te whitu wha iai. E alan maftanga dilo malua nganga pa ia whau mai a wai mai. Amene. Ia. Ole a tātou wanga i loa i le autu filfilia o le nei aso. Ona ole au tū filifili o nei aso tofile nei. Sa o tā pena i ai. Ia malo manatu. Ia ele se noa i mō tae hao le aso wharaile. O le wha manatu ina lea. O le aso, o le maliu. O lo tātou o li whaolo Iesu Keristo. Ia o le a o whaonga i nai pēle nei au tū. Ile tus faita waso le kalesia metisi. Ia, ma o atua i lava ilona toi tu manu malo. Ia, mai iona puapua ngā mona ti ngā. Na ia whaalava au e lungo le sātauro. Ia mo le whaoratanga mo i tātou uma. O le au tū whilwhilia ne yasu. E wha, e aunga ieni manatu mani mawhauwhaunga. Wha vaile o langa lue le atua. Ia se ia o atu lava ilona au te lenga, ilona alofa, na ia fua ina ilona ola atua polon soifu atua, ina ia whamanatu e pēr ia i tātou, o ia lava, o lo tātou Keriso. O le autu e whaapea ia whaima whamanatu ia Keriso. Ia whaima whamanatu ia Keriso. E maua mai lea autu i le tusi sa whaitawina, mai le whenga inga tuai le salamo, se laus fuluono. Whai opo se fulu, se ia o se fulu matasi. Ma le whenga inga fau,
i le mua korinito mta upo sifun matas. Foi upe lua sifun matolu se yo lua sifun maleono. O salamo ia tāwita e whaafta iae mawi ia ile atua ilo nā lofa. Ma ia moli mawina ai. Ma wha manatua ia te ia. Lea lofa ma le awaio lea tua ia te ia po ke riso ia te ia. Whapena fo i le apostolo Paulo. I le tusia korinito a o ia mafuta ma whaatino langa luenga moli mau. I le kalesia i korinito. I taimi o luai tala ina ma le whaasala lawina mai o le tala lele i le laulangi. Ia a o anga i atu la i le aso maliu a tae au po le Good Friday lea. Ia malona whaamanatuina. Ia o te whaamawhaina pēle au tu o le ne yaso. A stofi. A wale malu o le oti o le au tuna o le asaha. Ia ai se i whaawau pēa le tala noanga. Anga i le au tu ia whaima whaamanatu ia keriso. Ona o amatale se fesili whaapea. O le ase pea sili ona tāua. Sa e whaia pēna o whaia e whaima whaamanatu ia keriso. O le ase mea sili ona tāua sa e whaia pēna o whaia. Pēna tātou whaia foi e whaima whaamanatu ia keriso. Ia tala lasi le alofa ma vavenga ma ngā luenga ma mana ma le anga le lei whaalia o le atua. Ia tātou umalawa taito o tasid whaatino ino o tau tiute mo tātou whaiva ai me se fo ia umala o ngā luenga whaatina o le tala le lei tono le e kalesia me tutisi wa lato ele au onanga. Ona o amaia lea o tala o la ngā luenga whaafaifi au a maa ua ma le stunga le whaifi au po le tamao o le ngā luenga ia polo to o lua fo to lo e whai ma tala whaamanatu o le alofa o le atua malona au ai i le whaatinonga o lo maula ngā lulue ai e totono le nuu lava le o matawha. Ona e tele ni mea matautia, mea onga, mea onga, mea sa tutupu ai. Sa le mawhai ona o iai se iloa ma se mawhai, au i na whai loa ai. Le anga le lei ma le alofa o le atua, e whai ai ma wha manatu ia i maa ua, ke riso malona awai mai. Ese mai, i le taunu unga o lona wha o tanga malona alofa mo i tātou. Ai o se tala e whai ma wha tomuanga, e a ngā iei manatu ma whauwhaunga, a o le i o atu, i le ute ma le au tū, o le wha moe moe o le ne yaso. O le tala le ngā luenga i matawha, e matua matangofie, e matautia, e whaailoa ai fo i le au wai o le atua ma na ngā luenga mamana. O le nuu lea ina ua tōwhia, ia le sunga whaifi au, po le mātou a inga, mā te o mati tau sinu i matawha. Ina ua maea le sfurumon tup tau sanga talu ona mga lue le ekalesia, le fono ekalesia, so fatasi a Sāmoa. Sāmoa moana whawheloa i mai maa ua ele whaifi au toe ina lava. Ia po o le fwy sa avea masea te tonu o le ekalesia metis. E alala ina i whalese e laha e tua o i matawha. O le nuu lea o matawha, whai mai, e whewai whaatasi a anganga leanga. Matangata, lona winga o se atu o se nuu e le whaingo fie. Ona e maua a nisi taritonunga o tangata matawha apo whale ase e la fo. I mea o talo le vavau alo lato nuu, po le lato fo i tu malo. Ia, sa whapea mai eile sunga ia seloti. Ala inu esi. O le nuu leo matawha, ele so ona fiau la vale lava estas. A ia lava le tāpena ina i le ola whaleanganga ma le ola whatutua. Ona o ituia wa umona ia whaalia. Ina ua matau nuu lai matawha. O le pena le tolu pe whaaso talu ona matau nuu. Ia ai a mataloa ona ali mai
I tū whaasawali ia. Po a nganga leanga ia. Taunu u ia au kuso. Ai wala awina we whailea on tuspa ia I tonu o le whaasinoti. Ia o ki topa. Ia, ona whaile o tapenanga umalava. Whai leva le po o tangata ia ai whai lava le tapenanga. Oi nā, na oi loa ai ma uwha mauni ai e moni lava. E ta taasa wali o mata wha. A mata mai lava I le iwa le afi se ia o lava le tūrua o le po. Ia po le au fo. Ai sa lem whai o na fo I ai ma wha vai ai le ola sa ili le ali. Ina ia whai ma wha manatu. Ia ke riso se sao tā ua ta te fia au nai ma fia o ngai mo le ali. Ia ui lava ina sa wha lave ina le po. Mai o le mea moni lava o se tala moni le o te wha matala ina. Mai le wha aso e sa. O mea ola whewai I te tono le nu. Ma au tafa le whale o le ngaruenga. Ai le eini pua. Ia po ni mai le foi tulou I te tono le nu. A toa foi ma leo. Ma mea pa o solo mai au tafa ma te tono le whale toe a pai mai. Ai sa le mawhai lava. Ona whaangaloina. Le upo le whaifi au. A toa foi ma whautuanga o mātua. Ena ia wha moe, wha tua, tadi tonu le atua. Ele mwhai on tu la fua ina le atua on tangata wala awina mwhirifilia. O nisi la o ngā luenga titele sa wha atino ai ile nā lava taimi. Ile anga le lei atu o mātua a inga o lo ile maa lo wha pia fole pale mia. O le wha le leia lea o le awala o matawha. Na sua ina ile pala. Ia o ina foi. Sa te lea ile a wha ina. Ia matau au. Ina whawaivai ai foi. Ia le ola. Ngā lulue mo le wha mai a ina o le wha moe. Ona o le tele o masini ale malo. Sa malepe. Ia ma wha leanga ina ai. Ia le ngata foi lea. Ia o wha fita auli lama le vao tangata. Vao le ainga, ile ainga. Vao le ainga le nuu. Ia vaa foi ma le ngā ruenga. Ua amata ina. Peitai, mai na wha fita auli umalava. Sa le mawhai. Ona sao. Ma manu malo. Awasa awaile atua. Le whatinonga o ia mea uma. Ai sa matu a wha ailava i o mata. Ia mea uma na tutupu le po. Se iau o lava i le tai au. E au noma se tangata. O le nuu. Na ia va aia. Pe tari tonu i ai i mena tutupu. Ai o ia mea uma. E whai pe ma wha manatu ia i maa ua. E manatu ai pe ke riso. Malona a wai mai. I ngā luenga titele o loo nau. Ina ia whai. Mo le manuia o le nuu. Mo na tangata. Atoa foi ma le manuia. O no fuanga. E whe wa im whe malanga i ai le nuu. Le ngata ilea o whale mamaota o le ngā luenga. E au tova atu i ai le au whai ngā luenga. E wha atino ai le ngā luenga mo le mau. O le tala le leik. E pei ona tātou o ai nei ma sa ai nei i maa o maali. I le alofa ma le anga le lei o le atua. O nisi foi o ngā luenga sa whai ai ngā luenga mo le atina ina o le lava a aipo o le anu. O ngā luenga lea e ala i le whaia o le whale a onga. O le polo ke kibua mua la lea sa ma whaatino ina i to tono matawha. Ese mai ngā luenga sa hanga le leia tuai le malo mo le whaatino ina. O le polo keti lea na whaatino ina i maa ua ona o le manatu ia whai mata ua a o se sao o maa ua male e kalesia i to tonu o le nuu lea i le ola o ina o alo ma whanau ina ia aua ne ingalo ia i lato lea lofa siri ese ma whai ma wha manatu ia i lato le matautia o le atua e whai ngofia i mea umba. O whaafita uli sa whea ngai malpolo keti lea. O le taumawhai leo ai ngai tā ofi le
reclaiminga po le whaaloteleina o le ai o le tanunga i tai ina ia whaatino ai le whaamoemoe lea ese mai le taimina tanu ai le ngatai whale mo whainga maota malawa o le ngaluenga. Ai sato e eli fo i maunga ia mawhaatawa vale mai maa i lalo i mauna i tai ina ia whaalau tele atu ai se whanua e whai ai le whale a onga mo le whanau. Au ne nei polo keti sa whai ma le whaamoemoe i le whaatuatua ma le ola talitonu i le atua e fe so ni mai molo na whaatinoina. A wale lope whawheo na whai. Matuale lope whawheo na whai. O le mana o le whaifi au, ina ua ia fola mai le asa, e whai le a onga a mata, o le a mata i le asonga fua la veso o ai. Peita, matua o le loa, pefa pefea ona o whaia, a ua ia whaia le saunoanga, ma le wha moe e wha o ngā i ailo utangata, ma se tā lendi wha whaia o ngoi atiau, wha atino i le wha moe. Ia, mea tonu lava le tau, o le wha avae i lunga o le leai o se mea. Sa iai foi wha fita au li sa whea ngai maa, leai se whaia onga, wha tai, ia po se kualifai whaia onga e wha atino ma wha awawina le porkalame. E le ngata i le taimi o le a maanga lulue ai. Ia au le taimi foi e ma whai o na wha awawina ai e ia. Le ngā ruenga ina ia tupu maola ma whai pēr ma wha manatu. Ia ke riso malonanga le leik. O lona lua, e le aini tamaiti e to tele e whai i le aonga. Ona e le to tele le nuu, e le to tele foi ni ano mani whanau la aiti. E whetau i le lei ma le age ma le level. E wha atino ai, le wha moe lea, mo se aonga a mata. Lona tōru, e le lope whawhewhea, ona whai le aonga, e le ai se whale aonga. E whai o le lea o se whale aonga, mani mea e a mata ai le whaatinonga o le aonga e ala ini mea whaitino, o ni mea taalo, o ni resources, o api, o vali, o mea whapena. Ai le ilo fo ipo fea e tu uai masaonga le muai, mai le taimi e lolo waa ai le tau. Ia peso waa fo i mahangi mai se matangi o mai e le sami a wae tu matawhanga le a aipo le nu. Lona limba. E le ai se whanua te le e whaiani malai ta alo ta maiti. A wa o mea ia, o ia inga uma ia e tatau o na whaia. E se nuu po se whalapo tonga po se e kalesia pe a whai e mana o e whai se a onga whataitai. O lesi tu ta awa, le angar suavai, e le lope whawhea o na whai le a onga tamaiti, ma mawani vai mama e tausia i lātou e ala i lātou vai inu, ia ma vai fo e wha o ngā tulou, e so se mea lava e a o ngā mo le a onga, ma le kuka ino a lātou mea aipe o supo, tā pena ino o lunch, ia atua fo i mawhale le tā ua tulou, i le whaafonga anga al tātou atunu. Ia, ona manatu ai loa fo i le manatu ana inu fo i o a opo ma le tui. Ia e tali le lau taa mule vai, e apo mai. Ia e tau whaatino i le wha moe. Ia o mata wha, ia e le taa mu. Na on nai pupu talo e mamau te isi uta. Ia wale lava whanua e whain whaato anga mani maumanga. Ai wha o ngāna i apa whawhano, o nai ulo matingi apa, o paelo, o alawa me maua i tutono o le whale o le ainga ia. Ia na one le whaatalitali, le sua vai o le timu mai le langi. Ina ia whaatino ai le wha moe lea. Ia o mea o atunga lunga ia sa, ma fau iai, pe wha pe fea, o na tino mai le wha moe. Ele ngatai lea. Ele iai se ta iala po se curriculum, e mawhai ona o whaatino ai le anga ruenga tāua, mo alo ma whanau. E le ngata fo i lea, e le iai se whesa o ta inga male e kale sia me tisi. Ai mai se le ofisa o a onga, o le a whaatu se a onga, o le a amata ina i lea lava asu. Ia wai tatau lava, ona longo ina, ia vaenga uma, e whesa o ta inga,
o so se atina e ma se poloketi o le a whaatino ina. Ia, ele ngata fo ilea, o le a whea ngai tangata, ia, ma ita nei fo i o le a vea mata ita e whaatino ina le ngā ruenga. Ia mani whaafita auri, e ono tūla i mai, i le taimi a mata i le a onga, i me whai, ia a tua fo ini me tangi atua i le whai a onga ma le staff, i mātua ma le nuu, ia ina ia whaia ma whaaleleia, mo le a onga pe a mana o mia. E le whai ngofie le a vea mwhai a onga. E le whai ngofie fo le a vea maulu a onga. A wai tau ona ia te oe uma ianga waa ma ia me alofa, e whaatino e le wha moe moe lea. A wā o le early childhood education, po o a onga a mata po a onga whataitai. O le ulua i whale a onga mua lava lea. A le ulua i whesanga inga fo i lea. Ata maiti whatu a ulu whale se a onga. Ese mai te tonu lava olona a inga. Ma o inai o ia ese tangatai, ese mai. I ona mātua, ona uso, ia po o e fo i olo lātou mafuta i tono le a inga. E le whaingo fie la. O a mionga ese malava. From different kind of developmental tamaititi, from different environmental olai. O le a saule tamaititi ma a mai tono le aonga. Peitai. Tau ma whailava tuturi au pū, le ute ma le wha moe moe. Ia whaise a onga whaitaitai. Mo le a oina o alum whanau na ia popoto mata mai. Ma whai mao ngā. Mo le lumanai o a inga nuu e ka lesia. Au so lātou sao le mālo. O le wha manatu lava le nā. I le alofa o le atua. Maana wha manuianga. Maona a wala. Maana metutia. Na ma whai ai o na whaatino le wha moe moe. Ia. Ta pena loa le wha moe moe lea. Ta pena lava i le whale o le matanga luenga ina ua uma o na wha anoi. Ina ia wha o ngā uma le whale whaatino le wha moe moe. Wha o ngā uma lava ma potu ma umukuka mea uma lava wha pena. Ina ia tua iai le a onga ma mea o le a whaatino ina. Una whai atu le i whai a onga. Wa wha o ngā nei whai a onga asa. Whai a onga asa. Wa talosanga ina le whai au mai uma onga whai a onga asa susuani. I le wha moe moe le a tā pena ina. Ia ma wha mbautu. I se mea o le a o ian mwhai. Ia ona longo ina lea. O le ofisa wa onga ina ia saulea se singa ma pasia iloa le ngaruenga wa whaatino ina. Ia o a malava atingi pusa o mea malava i tutono maota malawa wa le wha o ngā ina o lava i lava o ipu o apa. Ia e amai malava e tau mawhai e whai ai from natural resources. Ia meto tino o toys, ia o pasos, o mea malava pena o lulu, e whaatino ai, ma tā upu taitas, ia mo le hao o ino, alo mwhana, we o lawe ting fi ngota o te sami, ma amu mai mea whapena, ma maa ele, o pala, o suavai, e whaatino i le hao o ino ma tā upu taitas, i te tono le ola o ina, o le hao whataitai wa mataina. Ia, na whapena fo e na ofiso soani whai a onga sa, mo le ta pena ina o i lātou, a o ina i lātou, e umale le a onga tamaiti, ai toi whai le a onga mo whai a onga sa, ina ia o i lātou, i ala, ia o le whaatino ina o ngā ruenga whai a onga, mo a onga a mata. Ia ma whaatino fo ia mātou, ngā ruenga whaatino e ala, i meto o tino, ma tois, ia ma mea umalava, e teu ina ai le whale a onga, ma wha o ngā e tamaiti a onga, ia i le whaatino ina o le ola o ina, e alai siata, o ata, o pasos, o tusi, make up stories, simple English and simple Samoan language, ia o tusi mai i le tuspaia, o tala o tuspaia, mea ma whapena. Sa ma whai ona whaia ia mea uma mai le lei o se mea, ona o le whaatuatua ma le taitonu ma le wha moe moe, i le whaasino manga a le anganga pa ia, ma le awai mai o le atua, alofa maanga le lei, e le aise mea i whainga tai a te ia, na tino ai le a wha moe moe, mai ulava ina manuia. Ia, uma leon tāpena o le vaenga.
e tutulu loa lava le whaamanatu ia ke riso malona alofa. Ona o tāpena ina lea o ni tusitalo sanga, ma ave whaia onga i le training a whaia onga a mata i songi ina ia mawhai o na o ina i lātou. Ina ia mauntu spasi. Ma whaopopo ina i lea tamai, ma maua ni anga waa, tala whea ngai, mo lea o ina o le level lava lea o tamaitia o ngā whataita. E le whaingo o fie. A wā o training ia, na o e ua qualify e enrolled ia i le training lea, na o e ua iai ia tu spasi, ma tau mai whapitua, mai nisi ngā ruenga nisi a onga, ia po o lalo fo i mai colleges, ia manisi whalapotonga e kalesia, manisi whalapotonga tuma oti, o lo iau la tau sui, e o mai a o ina i tonu o lea onga lea, peitai. O whai a onga, e le ai ma se whasipepa o se tu spasi. Ia po ni wha maunga, e wha mau ni ai, e te tau ona enroll pe whauru whale i tonu ia onga. Ia, sa wha moe lava i le tatalo ma le sosoan mai o le atua. Sa o tā pena fo i ma tā pena fo i ma le whaiwhi au. I whai a onga, ia to anga tatalo ma anpongi. Wha moe le atua, ia wha whaingo fie ona wha mauru i lato i te tonu o le wha malu lea. O le avea ma whai a onga a oa oina mo a onga wha taitai. Mai le malo. Ma tenu no whatu i lalo ma umana wha talo wha mai ma wha talo whatu fo i le pule o le a onga. Ia mai e fo i o lo taita ia le a onga le ale. A whai a onga a mata o le National Early Childhood Education a Sāmoa. E tapa mua mai a ia. Wha alawi loa mai lo suafa. Mau whai a onga. Ia mani a onga sa ngā lulu e mua hai. Ia matu spasi o lo lātou wina. Ia. Na ona omo ini lava wha sepa mata ia o whai a onga o whiatu. Be confident. Wha moe le atua. Ia, o maloa na tō malau uma lātou. Ai wha apea mai nole. Tamai ta ile whale tua o le whaifi au. E kalesia e whakasasa ngā lua e mai a taita ia le a onga le nā asu. Whapea mai. Ia, a ave o tōno o le whonoa le e kalesia o le National Council of Early Childhood Education for being teachers qualified for the preschool. E le mawhai ona tali au whai a onga. Ia, ona o whai atu loa lea. Ai hape a whao ngā i lātou o whai a onga o le tala lelei i lako experience whai a onga sa waha oa o ina whapitoa ma ua qualify to be Sunday school teachers. Whao ngā lo lātou ngā waa nā ma le tuspasi nā Yesu Kiriso. A toa ma so usao sa whai ai ia o onga mo whai a onga. O nai sila fian ta ngā lulue. I lea o ina o alum whanau ia ma whaletua ma whai a onga i le a onga lea a mata a o a mata maina whawaina i le hola le kalese metisi. You as a coordinator and me as the supporter and a teacher there. Ia na ata le whai a onga whai mai. Okay. Whainga tā te lelo manao. Ai nai sila fia so se tangata le abai fia uru whale se a onga po se ngā luenga. E need lava ana confirmation letters me umalawa pēnā a tōma qualification mai ni ngā luenga po ni a onga sa ngā lue ai. Ai ui lea. Ia, me atu la o tuai o tau tuai o. Ia, observe mai ai, ma longo mai mata mai. Ia, so mai la o tau ia i qualified. Ia, le a mata tatou ngā luenga. Whai lola na porkalame mānai. O le mālia ia. O le mālia ia. Wa alu lana porkalame o lana autu, ma le whaatal noina, ma le share inga po le talim fesili. Whaatino loa ma vaenga meta resources o inala. Wa fiu e whai atu
i whai a onga ia, tope mai se tau loto na le tonu minute e whawele, le wha moe moe leo le autu. Ia, ini set. Ia ato foi, tusi mai se pese, ia ma pese mai. Ia, ato foi ma le talantu mai e whaatino. Ia, ele whapeo se mimita o ses, ele whapeo se fia whaalia lia o ses, a ole fia whaalia lia o le alofa o le atua, malona a wai mana ngā luenga, sa ia whaatino ai o mātou tangata whatau wā, e whae loa ai lona whina ngalo, malona tala lelei, malona a wai, malona whao ngā aina, malona acknowledge ina o ni tangata whatau wā, wai atu tofi, whaatino lea wha moe moe, mo le wha lautele ina o le ola o ina o alum whanau, atoa fo ima le nuu atoa, e ala i lea onga, ma whai a onga, wa avatu mo le wha moe moe. O se wha manatu lea, wahala ono uto e tā ua ia mea, o ni wha manatu tā ua lea, ya, i tatou uma, o ke riso, lona lofa, ele wha pia, na o le maliu malto e tua Yesu ke riso, e wha manatu ai lona lofa mo i tatou, malana ngā luenga whaaola mo i tātou, le ai. Whafonga fo i mea umasa o tō malaulawina mai. Sa whaali ai lea lofa tau muli muli o lea tua. E whaamanatu ai tangata uma. O ia lava o lea tua liu tino tangata. E mawhai ai mea uma. O ia o lea tua lofa. E mawhai ai mea uma. O ia o lea tua matautia. E mawhai ai mea uma. O ia o lea tua mamalu masisi ese. E mawhai ai mea uma o na whai le tangata. Ma sanga wha manatu ai pē le tangata. Who he is. O ai ia. O ia o le ke riso, alofa, la veai, manu malo, mai le tele o fi tāma wha fi tāuli o le olanga, o wha o so songa, o maa wha la vea au, o wha fi tāuli ese, o le ngā luenga sa a mata mai ai, ma whea ngai ai, ma o matangata, ai maiselo tangata tau mawhai, mō lana whe au malana ngā luenga. Na ho o lava, ina au mai mata maiti disability o le nuu, wha a o ngai titono o le matoa, o ngā lea. Ho o fo i alo ma whānaua a wharse e la, wa a mata o na la watu, e wha a o ngai titono o le ha o ngā lava lea, a mata sa mātou whaatino ina, i to tonu o mata wha. Ona o tama whai fo i lea sisi au wala matatalo atu i lea tua. Ma lie au mai se por kalame. Ma wha loa mai po o whea se mea o te anga i ai. Ia atoa fo i masa utalo sango le a vatu i le e kale se metisi ale le ofiso a onga. Pe ma whai mai se por kalame a disability tangata ola le ato atoa i le tino le mawhau ma le nganga. Ia po le disability program mai i le loto tau mawhai. Ia po o isi ia onga whapena o lo ia i le atunu. Ina ia mawhai o na whamatu mai se whai a onga, po ni whai a onga. E whai se lato po kalame whapeti tono le a onga. Tasi i le vai aso. Ia pe a vatu fo i tamaiti. Pe a maua ni o lato o vanua e vatu ai nai tamaiti. O si o mato a onga whatai tai mana mato nu. E wha o onga i tonu o lato wa onga ia. Ia sa whapena lava o na whai, ma wha moe moe lava i le atua, e whesoa soani mai, e whai ma wha manatu o lona a wai mai, ma lona a lofa, i ona tangata, i le whaatino ina, o ni ngā luenga le leima ni ngā luenga tāua, e taua o ngā ina ai, o mātou tangata whatau wak, taua o ngā ina ai, le au nanga lana whanau, mō le nuu, mō alom whanau, mō le tūmalo, mō le kalesia, mō le atunu, i le lumana, nei ma le lumana. Ia sa whapena fo i o na whaatino ia wha moe moe. Se ia o lava ina fua mai, o fua la ia o le haonga amata. Wale ngata ina avatu, ia alo ma whanau i uta, wa uma le tausanga whale a onga, whaulu whale le a onga, tulanga lua po primary school yutai whale se la,
ia ma whaeaina ai lātou ine tūlanga whaafia na o lātou mātua ai maise le nuu a inga ma le whaiwhi au fo i ma le ekalesia. E le ngata i lea, a ua whapena fo ina manui ato i mwhaia onga ia. O nisi o whaia onga, ia, mo o iai lau tautalanga, ua whaamanui ina i nisi a onga a mata, i whafo atu o mata whaamwhadese e la, ona ua maua o lātou tuspasi, mai le a onga whawhaia onga sa, tuina atu ai lātou, ma whaamanui ina mai ai. Ia ma mauai fo o lātou tutongi, o risi vaenga tā ua nā, o le ngata ina mauai a lātou ngā luenga, whaau ngā i lātou, ia ua mauai fo imana i a lātou tupe, mai o lātou tutongi, so ani a lātou me whai, i tono le lotu, ia male atina ino a inga mar wha o ngai no whanau, ia wha pēnā lava fo, wha lave telek, a wā sale i loa, ma sale ma whai, o na o whai ni loong le nupi wha, pono ngā tupe Sāmoa, ai pētai, o la tau tāleni mga waa mga ruenga ia, sa mawhai e o na whaatino, ia, no ngā tupe, ia, ma mawhai o na tongi na ia la tau tongi e unai titi mwhatau wa. Fua nā, wāli ali mai, o le ngā ruenga sa whai, e wha manatu ai pēr, lea lofa tau muli o lea tua. E sili, o lea onga lava lea, mua po se polo keki mua lea, a le Rotary Club mai Ausitalia e le Gold Coast, Queensland, o inana maua mai ai la mako sosoani po le polo keti e whaatino e se whalea o ngā mātango fie ma aulelei ma mai alo na whaatotonga ina umalava a toa ma mea ta alu ma so se me whaongale a onga sa au mai ai i whaamanuianga mai lunga o le anga lelei o Australia. Ina ua talo sangal ta mawhai au a operestene o ia i tutonu o le siose o manga society a o iai ma le tofa ia fiumata esi ia vava alua i la ua ia e su e mai ai ia se feso soani ia mole no ia ona i tala nai te whaamanatu ai lea lofo lea tuamlo nanga lei se ia o lava ina whaamatanga o fie tupu maola ma fua mai i ona fua sa tuli matai ai le tuli ngāsia ma le whaanaunaunga o le au auna ia ma i mātou umalava sa tongi maa mo lea whaamoe ia o nisi o whaia onga wa o atu i savai to i fo i le ainga ma whao ngai o ia i le aonga whata i tai ia sau savai stasi o whaia onga ua mawhai o na whaia onga nei i to tonu o le apia o le Sāmoa Primary School i vaile le uta o le aonga pito i sili na o na taunga tā o na pili e wha onga umaya i na whanau a tangata e tele a lato tupe po le au maumea ma le au popoto a wā e le leia lato result i tausanga umalaba e o ai ana i alo mwhanau a ngai i le kolisio Sāmoa ma wha solo atu ai lava i lunga li universite ma o atu ai lava i skorsipi i New Zealand nei fiti manu atu ma so se vaenga o le lalolangi o iai le tufa wha soa a le atu ai ala le whaonga ina foi o lea tamaitai na onga e le aisana tusi pasi ma se fasi pepa e enroll ai i to tonu o lea onga whawhaia o ngā mata. A lea ua whaim ma whaia onga i to tonu o le Sāmoa Primary School o lo onu mela tasi i le result moa onga uru whale kolisi Sāmoa College ia whapea foi. O na lona lua ia i mamalifa, ma vai vase. Ia wai pe o aso ia pe na o malifa lava e tele ai sui o kolisi Sāmoa. Kolisi Sāmoa. Ia so lo le ia maisina ia o mai tua, adua tulo ma vai vase. Ia le la ua pe wa o sidi aku la ia le Sāmoa Prime. O le si fai a onga, isi fai a onga to lua, wa mwai o no mai New Zealand. O na wak, sa le mwhai o mai wai le whai ngā luenga.
Mana tua ai apalai tia sau New Zealand. E mana o mia o oe o le tangata whai ngā luenga. Mai ai ni au tūspasi. Poni o qualification. Man confirmation letter from different various o ngā luenga ese sa e ngā rua e male kale siam sus whala baptonga. E ma whai ei ona confirm e ave oe ma visa. E moilo visa e whaatino. Ai lo malanga i whafu. I o mea umalava ia. Ia sa ma whai lava ona ho o iai le au sia o ngā luenga whaamanatu. I lea ati na e sa whaatino ina le ngā luenga. Peta i la i le tu mai le tu whale anganga. I le tusi o le whainga inga fōu. Ia i le whaita wina o le maulava lea. O le whaamanatu wina o ke riso. Whai se whaamanatu mo ke riso. Ia whai fōi ma whaamanatu ia ke riso. O mea le leisa e whaia. Ia o lo omoli mawai le whai salamo o tāwita. I le anga leima le lofa o le atua mo ia. Maana ngā luenga na ia whao ngā ina ailon tangata. Whai mai le tusia le moli maua tāwita. Wa o tautala i mea wa mawhai e ona o tautala mwhao ngā iau. Ona o le whatuatua. O le whatuatua. Fesa o le whatuatua le alofa o le atua ma le awai a te ia. Ai whai mai le tusi o le whea ngainga fau. I le momor koronito mta upe suma taswe upe lusuma lua lusuma tolu. Whapea. O le whamanato le apostolo tauta ua o le whenga fau o Paulo. I le ka le sia koronito whapea. Whai mai aia o au na o maua mai i le alii le mea na o tu ina atu fo i ate o tau. O lo tautala la apostolo o le tala lelei, i mea tā ua au ngā maonga ma ananga tā na whaia le atua, a o ai ai o na mata, whaalongo i ai o na talinga, ma la ngonda ilo na loto, ma ngoto ifo ilo na tangata, ma ia ola ai ma whaatino. A le tā ua lea o le upu lea a Paulo, wa ave ai o ia ma apostolo nu ese, tufa mata la i ma wha o le tala lelei, so se vaenga o lau ele o le tala lelei, na ho o iai, na na wha lau i loa ino ke riso, ma whai ai o ia ma wha manatu, i le ngā luenga, moli mau a ke riso. Whai mai le whai upe lusu ma le whae e o le whai upe lusu fun ma le lima ma lusu fun ma le ono, o mea ia na o va ai ai ma o wha alongo ai. O lea ua o tau atu ma o wha loa atu atu o tau wha pea. O lea lava pō, na wha alata i Yesu. Na ia tango ai le a reto, wa ia whaaftai ma tofi, ma whai atu. Io na soo o lo tino le nei, mo o tau. Ia o tau whaia le nei mea, ma wha manatu i a te au. Na ia tango fo i le ipu, ina ua uma ona ai, ua whape atu. O le ipu le nei, o le whianga ngā fōu. I lo tino, o i lo toto, ia o tau whaia le nei, ma mea e wha manatu i a te au, ia so tau te whainu ai. Awa o asa tau te ai le nei a reto ma whainu i le nei toto. I le nei ipu, tau te whaelo atu ai le maliu o le ali ito e tū, se ia a fio mai o ia. Ia wa manino lele ngā ruenga, o na whaatino, e le atu e lo nā alofa. Lo nā alofa tausi lea i o na tangata. Wa whaamalo si ai, le mawhauwhau ma le loto ke riso. E tau talai ma whaeloa atu, lona tangata o ia, o le alo, o le atalii, o le atua. O lona maliu foi ma lona puapua ngā e lungo le sātauro. O lona ola o foi na mai. O le a whai lea ma whaamanatu i tangata umba. Wa la tau i loa ia, tali tonu ia te ia, whaatua tua ia te ia. O ia, o le atua liu tino tangata, e au wai mo i tātou i taimi uma, ma aso uma ro tātou wola, e whai ma fe soani, lona nganga pa ia tu ina mai fo i mo i tātou, e whaatino e tātou whi au mga ruenga, e se poati i ngā whawhita au li mwhaing tāo ngā onga, tātou te whaatua tua maolai, tali tonu maolai, mana tua lo nā lofa maolai, e whai ma whaamanatu ia i tātou, lo nā lofa whamaoni maile amatanga, ma ngā ruenga uma tātou te whai, se ia o, i lona maliu ma lona toitu manu malo. Au tū ole ne yaso,
po le au tu fo I filifilia mo manatu whaalia, ia whai ma wha manatu ia ke riso. I lona tino malona toto, a o tātou walo atu, e le aso a tae au. Na maliu wha alawa au wailo tātou ali ilunga le sātauru, maliu matoe tu mo le whaola ino o tātou tangata ang sala. Ia whai ma wha manatu ia ke riso. I o tātou loto, lona alofa, malona wha vavau, malona wha maoni. Ia whai foi ma wha manatu ia I tātou, ni ngā luenga le lei, sa wha tino le atua, I so staimi, sa enga lue me au nai, se ia o mai, I lo soifua wha aloa loa, ma lo wola tāpuai, ma tuu iai le muli papanga, a o whea ngai iai se o tātou atunu mwhanau, I whaiva ma o onga ese. Ia manuia lava le ne yaso, I le anga le lei mai o le atua, manuia foi, le alo atu, I le whaamanatuina, o rona maliu malon tutu man malo. Ameni. Tala whalava o le whapoponga o telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le awa uli. Ua whaia se pili tau whaawhi a se sui whaipule mai le New Zealand First e ilo ilo ai ma whaatala noa po le atonu lava le winga o le tangata pe a whaailo o se tamaitai. O le pili tau whaawhi o lo o tau mawhai ai le whaipule ia whaamatalaina le upu tamaitai po le woman I le adult human biological female whaapea fo I ona whai mo le tu pawa lii. Olo na winga o tu la fono mai a inga umal malo e te tau na whaonga ina ia winga po o swinga fo. Na whaamatala ina le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters. Le winga o lea pili tau whaaofi I le vaiaso talu wai. E whaapea o lea pili e whaamautino ai le anga I ese o New Zealand mai I isi tali tonunga fo ua ofi mai ua le malu pui pui ai le tamali I anga o le itu pao tamaitai. E ta olua talava una loka ina I leo leo ina ua la ngau ia ka alone pinisini e silia male se lau I Southland I le amatanga o le vaiaso. Whailoa I leo leo e ono ta avale na ngau ia whaatasia I male whaitau se lau o ka alone pinisini. E se fulu fitu male se fulu valu tau sanga o ia talavou ma ole atu la ilu male whaamasinonga whaitu maa loa in Vakago I le aso se fulu whao a Perila. Ua fuafuani whaatala noanga I le vao le panona ma Iran I le vaiaso fo e whaatala noa I le tau finga o le taua. O lo o ia I le popo lenga, ina ne itoe solo ia le tau finga o le taua I le vao Iran ma Amerika o na osa whainga a Hezbollah e pea ma le se lau valulua tangata na mali liu I le panona I le aso lulu ma le toa iwa se lau na whaamanu alia mai osa whainga a Hezbollah. E masani tau sanga taitasi o na whaatali le toa tele se I lata I le tau malulu,
Patoanga i le whaitu i pui pui o le fulu. O lo ripoti e le One News i le aso. Le toa tele o tangata i Ausitalia e maua i le fulu talu mai le amatanga o le tausanga nei. E lua se fulu 5 afe tangata i Ausitalia na whaamaonia i le fulu mai a Januari e o mai a mati. O le toa tele o tangata i le oanga e wa aise fo mai pe a maua i le fulu. Mai toi whaasolosolo manuia lava e le i whaia e aini tonga fitinga. E mawhaiona maua i ni a fianga o ngaonga i tangata matutua tamaiti la iti, tina maitanga, whaapea i lātou e iai maitu mau, e iai le maisila, mangase o le fatu. E tu sama le tolu se furu 5 afe tangata mali liu le fulu i tau sangata itasi i Ausitalia, mali se fulu 8 afe tau fia i fale mai. O le whaia o tui pui pui o le fulu, le awala e whaamauti noa i le pui pui mai ai mai le fulu, mo tangata uma amata mai le pepe ono masina, maa a fia foi e leo ngaunga te lele a fianga e le aise tupe tutongi mo tuel fulu mo tangata e ia inga senga se tu mau mai mawhaiona whai i whale tala vai ma fōma i whale a inga. O taimi pito sili ona wa ai le pepesiot fulu i New Zealand o masina o me ia o ke topa whapena mo Ausitalia ai whaatitele lava i masina o Iuni ma Iulai. E mawhaiona ono a vea le wātea po o le space, manofoanga tau mau mo tangata i le lua whelua walu, pei ona tā ua isu enga a scientisi. E le o tau mamau ai tau no mai lau whanua le whainga malanga anisi o le au isu e na o le maasina. Sau noa se tasi o scientisi e whaia o ngai le University of Victoria e whaapea, o le malanga i o tangata isu e le maasina, o se la asanga mua lea e mawhaia i ona wa ai e ave tangata malanga i le planeta o Mars. E te le vaenga e ao na whaalelea i a mionga a tangata ai le i whaia i a fuafuanga. Ai le o se tūlanga o le a whaanatinati ai le whaataunga o whale ai whaatalitali a wanoa e anga i le wātea pei ona lipotia isu enga. Ua nofo sauni tangata li pito ilungo le motu i le taunu umai o le a whao vai anu. O lo valo ia e awhia i li pito ilungo le motu a matatu i le po le asto o nai whaapea timunga mamafa masavili malo losi e o atu i le asonga fua. E silia ma le 2 milimita le loloto o le Swatimo o lo valo ia e ono pa ui tutonu o le 10 i le 2 tu la. O lo ofesosoani malo si le poto whaafolingo masini po le AI e whaalelea mawhaia tatau whaasese lunga le initaneti, ua whaingata ai ona i loa le ese ngā wata moni ma tapepelo. Whaailoa le net safe, e la tai le ono 5 afe tā lātu pena ngau, a tangata i whaingatau whaasese i māsina e tolu mua o le 2 afe 2 ua tele ina whaao ngā tools po o porkalame ese ale AI, e whesuisuia i ai leo mawholinga i lunga o ata ma videos. Ua mawhaiona whaatupe e le whamek i si fuala au e lua tu whaatasi mo le kānesa o le toto. E amata atu i le aso mua me o na mawhai e tangata e mau e le leukemia. O na whaingofio na maua fuala au o le ipratinib po o le opinutuzumab. Whaalia le sui o le whamek, o le awhisosoani tele lea suinga e whaamama a venga i whale mai. Ona o le ama whaiona maua ngofia i a fuala au ma ave le whale e au noa mase mo o mia o na anga i le whale mai pe tau fia ai. O lo fuafua e whesosoani i tangata e toa se lau whase fulu i New Zealand, ma whaamama a venga i itu lai tolu afe fitu se lau i whale mai. Ua whaalawi loa mai ta awale le whaamoimoina i New Zealand o le Ford Escapes ma le Ford Focuses i tuainga ta awale e pito siliona leanga ngofie. O le tausanga taluaina le toi whaatawina i ta awale a le Ford o le Focus, whaapea le Escape, le uawe ese mamaketia New Zealand, na maua isu enga le tele o whaafitau li iafi o ia ta awale, whaapea tō tonga mawaenga o le ta awale e alu ele tisi, na whesilingia ele le teo New Zealand se whaamatalanga mai le kamupania le Ford. E te taona a matawa aia sina pa ui le penisini i vai aso a sau, pe ona whaalawi loa e kamupani penisini le aso. Ua a matawa aia le pa ui la lo le tau o le sua au. Na sau no le pule silo le pamo le waitomo, o le tau fia o le tau o mo le lua vai aso, o se tala le leilea mo le tau whaapa uina i la lo le tau o le penisini, se iwanga nā i le tiso, o le awhainga tau na whaapa ui la lo le tau pe o na lipotia. Na mawala wanoe whaatala noa i ele le teo New Zealand nisio aveta avale i pamu penisini, i le tae awa na leila,
na whaalia ne ai atunga lunga o nisi i le taungata o le tiso, le ua maualunga atu na ilo o le penisini i vavalu. E lua se lau ono sifulupa mu penisini i le atunu o lo whaatau atu ai le tiso i le tolu tala iwa sene i le lita, whaatala lua sifulu sene i Waikato ma Bay of Plenty. E toa whaatala vau na loka ina leo i le tai au na nafi, mai se oso whainga e whaonga ai taawale i Miramar i Wellington, na vilina leo i se whale o loa e tau Hinu Road i le te o le lua i le vaveao, ina ua whaanongo ina le tau whai o whaailo i lo le whale o loa, e tau nu atu leo ua talepe le whai tuto a tele o iluma, mana maua leo awa maa losi na ngā o ia e ia talavou mai le whale o loa. Ua momoli alo whaanga a le blues i le lato tamata alo Cameron Suafua le ana whaamao ni ua maua le kānesa i le luafe lua tolu, ma ua maua talalata mai ua ise tūlanga tinga ina, na malolo li taia Suafua mai la kapi i le luasfulufitu o na tausanga. O alo whaanga le blues ua whaali atu e ala lea i le valiina ena o lato laulu, pe o ti whaamama foi, e tu sai ma li poti. O le Hurricanes lea e whetau i ma le blues i le whaai unga o le vai aso. Tala fawia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. I le nganga whaaloalo te toi whaatana whaatuailu tātua tino o i le whaai unga le neiva yaso, i le isi fui nei wha o poponga o talai meolo te tupu le tātua tino i Sāmoa, o si mai eilo whaafonga. O le whontanga minister o whaalapuputonga o whaatau wa inga laulangi, na usuia le Cameroon, na teita ia le whionga le minister o pisinesi ala manuia maleipa, le whionga ia whata Ryan Schuster i le asolusa fuma le lima o le masina o mati, e whaatala noe nei whiutana inga, e whaamautui nei se malienga i le so ona whaangotaina leo o ngā Sami, e atunu te tele laulangi, mai elu na awhianga le tamau a inga o atunu la hito le Pasifika, sa whaatala nei fo i mata oputu langa tau whaatuanga, male ati na o le tamau a inga. O le aunga o le whontanga ina ia leina te tuse ni ta iala e whaata oto, e ba leni ele manuia mo atunu te tele, whapena fo i atunu la haiti o le Pasifika ta wati ae. Ma le whaamautuina o niso mata aupu sa talano ina le whontanga, wa pasia o le ato e wha au popo atu mata aupu le whontanga o le ato e usuia Geneva, e le masina o mea o le tausanga le vale nei. Ai wasaini fo i sa moe le malienga, e whaamausa li na aile tu whaatasia o malienga atunu umo le lorangi, e whaamauti noa ele pui ia malu tu la whono o whaata oto, e whiutana inga o maa lom whaala puputonga, e tu langa o whaatau wa inga a tunu o laulangi. Wa tui nātu nei se whautuanga mai le komitia malo au whaatasi ile a malo Sāmoa, e toi sila i ilo na whaavai na ia whia se tu la whono, e amana ia ina ia ia te tau e lanto e ia fianga tu mau le soifua. E le reporting tu ina mai e malo au whaatasi, o lo iailo lato popolenga i whaupunga o lo iailo whaavai o le malo Sāmoa, e meisi o isi tu la whono o lo iaile a fianga mo i lato nei. Wa tu ina mai eise whautuanga ina ia whaise tu la whono, ma toe lau li liu nisi o tu la whono, ina ia tafi e sea ele tustu se lima o le ulangia, ma whaamtalanga e tau mai na ailo lato ta ua. O lo whautu ina fo el komite o malo au whaatasi, ina ia whaata oto le leise au wevi au whainga whaavae, ma ia pāsia alua ia se tu la whono mo swinga whaapitoa, mo i lato e ia a fianga tu mau le soifua. Mau whautu ina foi, le amana ia o i lato i te tono nisi o whaalapot patonga le malo, ma nisi awala e amana ia i nai lo lato ta ua, ma mea lofa matale ni o lo o lato tauli maina. Ua whamaunia mai rasui kom seno mtanga luenga o leo, le ia tau af masanga Samuelu, whaanoa noanga o le aingo se tina lusafu ma le fitu tausanga le matua le soifua, wa uma whaafua se ilo na soifua, e da watifa i tua se ta avale maile ala tele, ma teia ila ua masiana tama se furma le tolu tausanga le matua, au sava vali ta whahala o le ala tele, e le fio ango sa le lua. E o maile solo ta o fia lava le alo i le whanmai,
I ona tonga fitinga tū ngā o na o lo tinga ina. Ai o lo whaapena foi o na tau fiele ave ta vale o le ta vale ntulai ma yeile whaaravelave o lo tinga ina foi. O lo ta lia le te mea toi whaafu i siele malo se le ave ta vale ma whaia i mō lianga. Ai o se whaanoa noanga le pe o na wha ai loa le komisina. E le tūlanga o le ave ta vale wha ta mala ma uma waisa soifua e se mafua anga le tāna whiangai. E se mai le mata opure nei, wa tauli mai na fo e leo su enga e whaasanga e nia li i seila, a le company va a le atano, wa masalo mielo lato whaonga e no le whala au whaasai no le aisa. O le mata opure nei na whaase e atu le mata ngaluenga o leo, e na ua mahe o na whien su enga whaalo toi whale a le company va a, e au fie manisi o le au whai ngaluenga ua wha te a mai a lato ngaluenga. Ma lo wha au su enga leo i le nei mata opo. O lo o suia mai sa mo le fontanga te tala vouta mai ta ia le ka le sia me to tisi i le lanolangi atoa le o lo o suia le no whanga le ka le sia i fale ula. E wha so le nei fontanga o lo wha tutu wha talanuanga le nei fontanga i le au mia leo fina ngalo o tupulanga tala vau mon te tai in fo mo le wha fitau le Sāmoa no tinamata mai tai i so se si o manga ma inga wha sa moe le lanolangi. Ai mai se o le una ia leo tala vouta mai tai. Ia o onga e wha mausa li na i le veo i lanto matai tai le leile lumanai. Ina ia pā leni i le tū le tino ma fau ai ia sili le tū wha le nganga. E manatu le auso whea alofani a mautu ma mawaa le soi fuanga wha le nganga. O le tali mauti noa lea i so o se sa wanga ma wha fita auli o lo lu i tawina i pēr le soi fuanga maunga tūpulanga e o mai lava i le so. O se porkalame whaatuwina le ka le sia, e mafuta ma whiwhaasoa i e langona, o tupulanga talavou, mai ana e ka le sia i so se vaengo laulangi, whaatasia i Sāmoa. O talafouia, manuia tele le whai unga neiva yaso si o tātua tanu, whasoi foia. Wapa ia
O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sao li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se eleni le mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai ngofie fo ona le si tala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al Digi Sao e lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 fafa. Olua tasi, 5 fafa. Sekia, Digicel. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia oe
Tamo ema e ita ile ala I isa sa Vitawi matanga tato e po I ala I isi sipa Ta ino ino Isia mea pa ala le walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile ala I isa sa Vitawi matanga tato e po I ala I isi sipa Ta ino ino Isia mea pa ala le walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Musika o malo longa matau mafutanga o leo auli si fofonga o le laumua. Lua si fulu lima minute wa te ai le tu lai se fulu male lua o le tautua fa o pea le si fonga la mo Wellington e le ngata ilunga le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ila le tio fa longolongo o lo e fa fonga mai ai tono lo maota ma lo lawa ya o fianga ai taringa sua matau mafutanga le vainga o le auli ya e mai se tono la unga luenga i tono le ofisa o tono la uta avale o lo sa o lo e fainga luenga nei taimi ya fa talo fatu ma le ngang fa lo lungo tato penga fa ilangi ya malo la vale soi fomunia malo le mai mo mai ya le tato tunu o lo fa nga mai lungo le tato Facebook ma le YouTube par si fonga la mua ya mai se o tato website na lo fa fonga mai to tele so se vainga lo langi i lungo le www.samoacapitalradio.co.nz le wa luas fulolo minute te ele tu las fuma le lua to fa felo to fa tal fatu tato tunu le taimi le oli o le tato ya i musika o malo longa le taimi o le aso penga ia i tau maftanga ia o taringa asua ni taimi ia ele ngata i tono ainga e maise tono lau fale fai ngā luenga na ua malolo mai mole i tūla ia ua fo ina i whamalostino ia ina i tau maftanga ia ona toi whaule o ngā luenga i le tūla tasi ia o lea ua se man fua wale whauino le tātou unanga ma le tautua ali si whonga lau mua se pa ili tūla i lima i le fia na nei ia on tua mai le tau maftanga ma le sunga ni wao tu fefisa o maftaringa si lila eisi o mona se montafa ia nisi whai lau whai ngā luenga o lo mātou ngā lua tunu le taimi e pēna hei le sunga ia e le ia Maori whaivalu a pēa le tawhine ana wha solo ia le tamita ia keisila suisala ia le sunga tu fuefiso ia ma le whio ngā wano ati lawa ia o le o tāpena mai a walpo kalame i le itulai tasi o le lalolangi o sonei le tāle lua o le pokalame tupulanga talavau tāpena ina e le tamita ia keisila suisala ia ia to e fatala fatu le uli o ha mai le ne uli tatu tino ia e pisi le uli ia e ha mai fo ilo waso le amtanga o nga luenga le ne yaso mai le tau ne la ia le no fale na tatu matua o lo mafuta mfa fonga mai le taimi ia fatala fatu mo nga fa lalo o le si fonga ne la mo Wellington am tatu pespenga musika ia wal fenga ia o tatu umalava matau maftanga o taringa sua ia ne vaenga ia o le uli ile aunanga ma le tautua ale si fonga la mo Wellington e mo la tolo fa upea ngā luenga ia malo la vale on sa ngā luenga o le yaso ai mai se o le yaso o le va so muli o le aso muli fo ile nei o le tele o ngā luenga ia o le as Friday ia i mātou New Zealand nei o le aso se full o masina o aprila lua se full mo le ono fatal fatu singa rani manuia lava le nei uli fa tai lava le mafta mai ia ma la to uma lava o fa so mai ia ma mai mo mai lungo le tato Facebook mo le YouTube ia fa filo fa tal fatu tono ainga ia ngā luenga ia o lo fa longo mai ai nei o tato tua ma tua i lungo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo o le si fonga nei o la mo Wellington tato oi musika pesenga nei time ia ai alo taringa sua ia mo tuane fo la o to ina ma lo mtua ia e inu pe mai ala tau maftanga o le uli Musika o malo longa matau mafutanga o leo auli si fofonga o le laumua. Sa ua lunga ta 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 mai la 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 ta fe fe
siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Sa ono fama mafau, patitau e no tau wala ata fefe. Ta fefe. Teo au lama ufia fatau, ai ua tele tele ufe ata fefe. Ta fefe. La cha cha, la cha 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 cha. La cha cha, la cha 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 cha. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Say what sala week I say au lama malesiai. Say what feel why fa mumu ai ole pe ya na fika. Say bili la America pe e ya la speaker. Fa le okele ni au lama. Say mo oba se la mizika. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya. Siva manaya. Tene tene ilunga, siva manaya.
Kalana o le pese fai mai tu ilunga siva ia tātou le ofia siva le nei auli ia whaonga mai tātou pese ia tātu ia ele na nofo matamata ia ai tātou pese ia tūlunga whaonga mai tātou pese ia le tu vatu le siva mai ameria whamuana mai le tōtele au siva ia siva mai ia o lenga sau noa mai mai talo fatu le taimi malo lava siva ma nofo mai ia le tātou tautua ia mo le tātou nanga le taimi ia musika mwhawhia fianga o pespesenga sui filoi ina ua luas 5 minuti ana tale o le tula tasi ia leo te pena mai le whionga ala wano ati lawa wa le tātou pukalame ia o le lalo langi o sone ia pei o na masaniai ia o le taimi ia alo i taringa suam tau mawhitanga o malo longa nisi olo malo lo mal nei taimi ia wana i whamalostino ia ina i tau maftanga o na toe whaawa wai leo ngā luenga ia i le tūra tasi ia e mana ia o e vaenga lea se ina wha emo tu lava le vaenga lea o lea ua sau lava ia le tala lea ia mo lapta inga fōi o e ono a fia ma fia New Zealand ia i le whai unga le vaiaso le nei i le wha o lea wanga i mai ia po le cyclone Vaianu e ono a fia New Zealand i le vai ungo le neva yaso ia o le ala ua lapta mai e ono a malolosi ia matangi ia o timunga o le a malolosi inisio taimi timunga ia ono a fianga i le fa ia e pei ono ta ua e ono a fia New Zealand le vai ungo le vai yaso nei runga matata iao ma le sa ia tautuana matatou ia tulanga wapena ia tapena pena iai ia ni te iwa tapena se whainga malanga ia e whetaui malolonga matimunga ma matangi malolosi le whaingo neve yaso ia e le lei lava le tupu mai ma awhiai tātou ia a ua lava tapena tātou mai se lava lātou sa uni a wafuafuanga whale ainga le whaingo le yaso ia in malanga i lungo le awala ia tautuana ia a whaapea e le saofia ma le sefe ia mwhaia ona toi tolo ia a whaamua mua saunga le mua ainga ia pe afa pe yeni fuafuanga ai nga le fa ungole nei vai aso ia pe ona mai tau atu le o mai le vaenga le ia o le office o le vai tau ia ai o le fa ua lapta ia mai e le vaenga le civil defense ia tau ona ta pena o mai ai tau New Zealand atoa le sa wei fa sa longa le ma le lapta inga nei ina ia tātou mata i tūane, ia ma tātou tāpena pena, e mo ia le tau te vai atu o le matua mātango fie, le tau le lau monei Wellington, le susuru mātango fie o le la, ia ai ia taimi e toe sui ma iai le tau, ia i le isi luas furufai tu la o lo manai nei, ia e peila ona mai tau atu leo a mai lapta inga le vaenga lea le civil defense, ina ia tāpena pena mamau, ia tātou malava, ia o New Zealand atoa, ia i tūlanga e ono a fia i tātou, ia imatangi ma lolonga ma lolosi fa ungo le neva yaso ia mati munga foi ia siasi le website leo tu ina mai o le getready.govt.nz vaenga nai te anga ia ilunga ia mo nisio fa amtalanga ia manisio vaenga o lo tu ina mai ia wala vale pui ngo tatou ia ile afia ini matangi ma lolosi le fa ungo le neva yaso o le wato e 2 minuti na tale o le tūla tasi ia malo lava le mafta mai la tātou ope i whaafiafianga pespesenga le taimi o le auri ia ai manuia fo ia fofuanga o lo whianga iai la tōro anga ia tu taulanga whaatau ia tautua nā lau ta avale loka le lei ia watele ale au ngā oi ia e watu vo ile e kāpaka ia ma whaaleanga lau ta avale ia ai paka lau ta avale le vaenga te iloa e saonga le muai io e watele le au oso le au fuile le ini ngā ruenga ia wao atu i taulanga whaatau ia tau mwhai whaaleanga ta avale ainga ia tau tuana pia e halu oena te alu whai whaatau paka le lau ta avale le vaenga saonga le mu
Ia no nei whamanatu ni te miole uli, ia le la tātou se e nei whaafianga, ia o pispisenga, ia wala vale whaafonga mai le tātou o tino. Si whanga le lau mua Wellington e. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
Whawhiwhianga nei taimi o le uri ne o toi vali minute na tāle o le tū lai tasi o le si whanga lau mo Wellington e whawhiwhianga pe senga musika se whiwhilai a wala walau whaafonga mai au whianga i tau maftanga malo longa nei taimi le aso mai se la tōlo whaawopeanga luenga o whaalonga mea na le la i le tanoanga nei o isoi ana le na tiuti atu le atol tai au o ftelenga siri la ei man le sunga tu fuefiso i o tala noa atu le tala faua ana le na ama i le tai au na le la en fa pe ai le telefo e no o atu le tausanga e lua fe lua valu ia ua mafai ona no fotanga tai lunga le vate tea i lunga i o lunga le langi o fa pe ia au te loa le fuafuanga le nei ia au te loa na o tanga vo i e milionea ma te le tupe mafai ona fai le fuafuanga le o le o i lunga le langi i lunga le vate tea no fo wa pia sol o fa long mena tal no to ina yo iso yo fa pia oui por al tal no ila wali ia ile on no fo lunga fa te pe a ile tau sanga lua fe lua valu le na va tu telefo ana fa pia talo fai o lona winga a fa pia te wa fi we su era wali ia se aso pe fa pia tele ni na tu pe wa te lo ile tele ni na tu pe te mi nei au te ilo le taimi a te le tupe la wari ia le antiu te atu na leila ia no winga fiu ia a inga ia na yola a inga sue o so le lunga le vai o papia o no winga a alu le anga ilumo le soifu a anga ilumo le soifuanga ai failito no tamama ai mai ha inga foi o leila tu fale fatau fale motu e una te fa pelta mala inga ya o le aso so langona fa yon fa tau tatu fale tatu mana tatu move ngal vate te tatu no fo ya to te statu talestimi ya ai ona o mafu no ta o langa no fa longo mo tal no to la wali yana le la e o no fo inga e le fa mai e o no fo inga te wa te lo la wali e le fa ina o ese nanga fefe o tama ya o e tama ese le mata fefe le wali ia le e fefe me ma lunga vo le li ango fie nanga mato maftanga tama ia to luon ti te to na le la e te ilo tama ia ho le li ango fie ia lo no winga e le te fitaui ona no fo lunga va te tia ia to yo statu talestimi ia ona le uta pena mai pokla me fionga la wano ia le la langi so nei ia pe mai alta tu pese la fatalo fatu chali ia fato ia ia lo no wing a fiu su ero to lua wa fiu wa su la langi ia na tau faile ia su e lunga le langi ia malunga le vate tia pe a o lua fe lua valu pole ia pe a pe te wa fiu su e bole lo pe a tele nan tupe o i lunga le langi ma le vate tia no foi to rima minute ona tale o le tulatas ia manila te aga yatu ia la tu fianga i o mga luenga le tulatas ia le pesen nei o lo fatu i mo uto
Afianga ma si fo male lo pese le fai isi ya mai le tamatai ya mal pese o fai ngoina ya alieta ya manuia lava le nei uri alieta a fai ona te fai ngaluenga manuia lava ngaluenga lo fenga i ma oe ya fa pe na e le mala vale le la ya lu Sāmoa manuia le fai ngamalanga ile nga ya tu Sāmoa ya fa pe fo na we tali mai lo fai ngamalanga alieta ya te masalo na tele ya kokomalu ya tu fane o kokomalu ma next door na tu atu na te mai ti fa malama Ole bo 2 minutos te nele tu na tasi ole si fonga la mo Wellingtone ya fatala tu singa Pasco cap malo Pasco mania la manga vengo le ya oli te tele la ma afta mai male sunga ya Charlie afato ya male faltua ya lenga Sāmoa fa te tele la ma afta mai amlia fa mana ya mania la le ne ya oli mai ole tatu pesele so ole mal tatu krame ole la lolangi o sonei Tenono tia I se fala fala ta fea I le moana awe ta fea I toma ua tutupu ai whana ai o lana masanga o fala maturi o fala foina tingi lau e te moe ai Tenono tia I se fala fala ta fea I le moana awe ta fea I toma ua tutupu ai whana ai o lana masanga o fala matuni o fala foina tingi lau e te moe ai Teile o le papase I nā solo mai Sululo I e whai lau ula Sululo ti whai lo pale pua Tau si te wha a Sāmoa Aua lava ne I wha angaloina Ne I malo mai tu wha a Europa Teile o le papase I nā solo mai Sululo I e whai lau ula Sululo ti whai lo pale pua Tau si te wha a Sāmoa Aua lava ne I wha angaloina Ne I malo mai tu wha a Europa Tolo I vai luanga le la le pito I tai alo faanga o sia pele olo o mai vane ai fa sabile le fale mai pe mai mo I se tala vai auro e manai o le lupe mai manue o e ona o se rosa tumu oe ole wha amaoni ole moe ono taofi ola ume o whai tupe goodbye dia la upele se fala fala ta fea I le moana awe ta fea I tona
ia te moe ai. Ia mo foi ona mātou whaatalofa ma whaafeilo i atu i le malu o leo whaafonga. Ma lo lava le langi mo ma le soifua lau le lei. O te fo i whaafeilo i atu i le sunga i antasi mo iawa tu i tulawaa. Ia le foi o so soni mai, mātou ngā rui ai nei vaenga o le aso i le tu inatu. O le nei whaapoponga o le tātou Port Kalame le nei o le lalolangi o aso. Nei malo le soifua i lau sungatas. Ia, matalo fatu malenga whanau le lau whianga le wano. Malo fo i le soifua lau lei, malo soifua manuia. Nei fo yaso o alfa wino le tātou Port Kalame. Ia, malo lava fo i le onsai. Ia pei on sirsilo mai ia o le nei vai aso mo le tātou Port Kalame ia le o ma ngā lue fo i mo le sunga ia Mari Whai Manu. Ia wa ia le fongaina o le nei whaopoponga o le lalolangi o aso nei. Alo whaafitai so ni mai ho i le nei vaenga o le Port Kalame lo sunga mar. Ia, so i whamunuela o fionga la wano, whaatalo whaatfoli sunga atasi a me sel whaafoma le tātou tiru. Ia malo so i whamunuela le ia o oli, whaafitai whaumole wano e tātou e whaero e whoi lunga le Port Kalame. Ia o le lalolangi o aso nei, whaafitai. Alo. O le vai aso ua mawai ia po le sfareile le taruai. Ia sa te tau on tu inatu ai, ia se whaopoponga o le Port Kalame le nei. Ia e pea on se fia te ruai on o le asfareile o le asomaliu o le li whaola e pea on tātou whaamanatuina. Ia sa tāu fia umai Port Kalame masani e le si ufonga o le lo mua. Ia pena ia on le o ai on whaise tātou Port Kalame. Ai ua manatu ia e leo na se e mai e whaise tātou ngā luenga mas tātou Port Kalame fo i o le langi le so. Ia on whapena leo na whaasolo toi mo le ngā iluma wa e pei on silo fia fo i. E le o toi whaalau se so o na whaia i le Port Kalame i asfarile te itasi e pei on na sasa wai i le amtanga. O na unisi fo i o mafua anga le ma alufia. Ai o leo ua whai vā. Ia o luna winga e misi lesias fareile tasi, ia e whai lesias fareile, e pei o le tulangal na o iai. Ai pei a on silufia o le anganga o le nei Port Kalame, ia ina ia mwhai on silufia o manu o lau whaafonga e moise le au mātua. Ia le tulanga o mea tupu i lei tu, ma lei tu o le lalolangi. Ia moise o ni vevesi, ia mani whaai unga whai. E tai o isi e tunu e maise malo te tele ma le malo losi o le lalolangi. Whape nao nā whaina te le aira tātou soifuanga masani i aso uma. O loo laua lunga pēi le teimi nei, ia mea tutupu i le taua fo i le nei o loo whai sa sae tu tonu. Ia ona o awhianga i le soifuanga masani o tangata, i le tele o i tu o le kelope, e au fia ai ma tātou i New Zealand nei, ia ai whape fo ilo tātou i tūlangi i le Vasa Pasifika. Au ai pei o na sila fia, e a Amerika ma Israelu e tui i pomu mo mea tau malo losi le atunu o Iran, ma fuai le tau e pei o na iai. Lea ua sa valia nei le ono vai aso talu o na whaia. Ai, e a whaina te le ai tātou i le nei vaenga o le kelope, i le tūlanga o le taunga tā ai o le suau ma le pensini mo tātou tā vale. Ia ma le fo ua awhia tuai ma le tau o isi o loa, mai
I tulanga e faa lango tele i aile soifua mo le tusinga o tātou i aso te tasi. Pei ona tā ua fo inisio tātou polo kalame. Ia ua le na o le sua mo le pensini. Ia ua vele tau le nei mo mea ua taunga tā ai isi vaenga o le soifuanga mo tātou uma. Ia e ui alaina tātou le lata i tulangi fo i o loo bevesi. Ia le ae te le la faina mo tātou e peia o na sila fia. Sa tā ua le tātou por kalame taluai a o lumana ia so malo lo le seta. Tātou tātou sia e o mai le taimile nei ua iai se suinga o le nei taua e peia o na afiai Iran. Ia ai whapea atunu o e tua oima Iran nei le whangaloa Persia. Ai whapea foi ia Israelu la tau ma le atunu o le panona. Ea mai peila o na whaafonga ma sila mai i li poti mai whafo. O lea so lulu o le vai aso nei, aso lulu lea na te atu nei. Whailo mai ai le Palestine Amerika ia Donald Trump, e whapea. O lea ua i oele malo Iran, i se tulanga, e tau fia ai le pāpā o whana mo le umi e lua vai aso. Ta ua le whapea ta nia o le meo le ceasefire, e tau fia ai le taua. Ia e malolo, ai o le nganga o le malolonga. E peo na whaai lo mai. Ina ia mawhai na whai eitala no angalo, ia le vāo malo e lua, po i tu e lua o loa a fia li taua. I mata upu e da tau, ia ona whaatino ina ia mawai se file mu. Na mawhai ina ai e Donald Trump, o le mea mua lava e da tau na whai e le malo Iran. O le tatala lea, o le feo ingo wa o loa i le vai nuu o le Strait of Hormuz. Lea e uia e wa asuau, ma au mai ai le lua se 10% o le suau ma le pensini mo isi atu nuu o le lalangi. Ai peila o le tala lata mai, lea ua tātou maua mai le taua i le nei vai aso. Mai o le teimine e pei ona liputia mai e ui ina fōlinga e le o se tulanga mautu i le meo le tāwhia leo le pāpāwhana po le ceasefire pe ona whaelo mai le so lulu. Ai e to te lea tangata i te tonu o le United States of America ua lātou talia i le la sanga ua o iai e ma o lo lātou tālusia o le anga i atu i se tulanga mautu e mawhai ona mauai le file mu ma le to iai se taua e ali mai. Ua so ia le wha silsilanga mai le li Palestine o Amerika i le ceasefire mo le tāwhia ai o le taua mo mai aso e lua. Ma sana wha silsilanga whalaua i tele na whaia mua atu e whapea. O le a nuti palaina ma wha umatia le fita a Amerika le atunu a toa o Iran i te tonu o se po se tasi pe a whai e le ioe ane le malo Iran i le fuafuanga e tau fia ai i le whaongaina leo le vainu a ia ma fuafuanga nei ina i whaia talanoanga e toi te tala i wheo ingo waa i le vainu leo Hormuz i ma wha umai le taua. O lesto nai po o le whaunga le vai aso le nei o le weekend leo lo fuafua e whaia i loa tala noa ngalo ia nei le vale United States of America ma Iran mai o ia whailo inga o le a whaia lea i Pakistan. E a tonu e pei e le Tal tonu nisi ua pei o Pakistan le ua tū i le vā fo i le nei e tau mwhai e sa ili ia se marienga i le vā o malo nei o lo o whetawai. Ia ai ua fo i nei ngalo mari. O Pakistan le le lewa nei o na mawhai o na fausia sa la tau a o penga wha niu kilia. Le la o iai le wha o punga. E le ngata ia e a Pakistan. O e fo o India. O tunu e tua oi. Ia lea ua ave ele wha o punga. O nisi ia o nuclear power so lolang ia po malo o ia le malo si wha niu kilia. Ia so e fo ringa mai lai tā ua ia le ngā ruenga po le sao le malo Pakistan i le vevesi le tu le mai nei.
Moni le lau fionga la wano, mai tau atu o le. Whamtalanga le nau mai le ila solulu o le. O la tunu ule pol malo Iran e tu Pakistan e tu le va. Ia il va al President America mes fo ia le whenga malo Iran i te mini. Ia mo whiutu nga ina ne. Ia pe mali e lau sau noanga le tu langan malo si anga whanu kilia lewa ia Pakistan. Ia wa atu o sisi tu ia e se fo le nam tau pu ia o no. O la fo i va mai ni tia leo ma fo i ona. Na i le tu langa wai tau fo i na pe i maua a Pakistan. Wa tu la lata mai i tia la tau i alono wing. E a fia ngo fia la tau pe a ono neina. Ia pe lala wa i se vai nga fo i le tau. Fai ti tia i le ono fa o nga ina fo i ni tia nga i a Pakistan ia tu langa wapea. Ia al malo si anga le pe o wa mai Pakistan i stu langa. Stu langa tau o loa fo i le mo fai i ona. O fa pe si tu o fa longo president of America pe o talia fo el president of America se tu ala lot ia Pakistan ia e o mai tan no fa so ia pe ona moni lo fa so ta to mate tu pe ia tu longo ona pe ele o mauti no a tili ona le si fa ia tu longo filtanga ina nei la so to nai ia mata li po a ni si o to lo manga o mai ia ele tu longa le wi ceasefire te bin nei Malo, io e tau te le le vai. Ia mo le silfia le mamanu o le au whaafonga pe o Pakistan po le malo o Pakistana. Ia le e tau whai e saili se avano hoi le wheilo i aitu e lua. Ia le mai tau atu lai ni poti mai hoi le nei aso o le presidente langolango po le vice president o Amerika o le li o J.D. Vance. E whaururu ia le usunga fono o le United States ia o le awhaatasiane i talanoanga nei la stonai a tonu o la stonai i tātou tae ao. Ia. Am salo la stonai o po la sa a tātou teimi New Zealand. Ia tātou tārusia o le awhapeo na taunu se taurunga le lei ia le tulanga le taua. Ai pei o le ena wha mafa mai lava le Palestine a Amerika. O le memo mua de tau ona whai e Iran, o le tatala o whewa ingo vai e le vai no ule o le Strait of Hormuz. Ina ia matala mai ai, ia le ano le waalai poloka ai e le malo Iran. Ia ona o swa uie mo o mia e tātou nei tūlangi. Ia mai isi vai ngor ke lope. Ai e pei ona silo fia fo i tātou toto mana tu ila matanga o le taua, pei ona whaalia Donald Trump. O le kanga au tū sa iai o le li Palestine ma Amerika. Ia sui le whainga malo Iran. Ia ave ese le whainga malo wha ale lotu leia i nei Isalama. Ai e unai atu iai. Ia la tali o le Shah le sa iai lai wha au ua nei le United States. A fo i le teita i inga fau. Ia sa e fo i leo na manatu fo i le pe tasi ase aso lua ai sui le malo o Iran ia pangale e le se me fa pe o tanto vai e pe la o le tulanga le na ia ma te le ale mau fasili u fasili ngi ai nei ia le fa mo ma le fa yo le os foi o le tulanga pe ona objectives po ma fo anga na foina anga America fe le tawoni e pe na matol ma fo anga le e sa no tono lo fio gala wan ia o mai fo le wa mate ia mai isi objectives fo po disi va wa pela wa tu wa lo ma fo anga na tono na foina ga ito o pe le mai ta wa tu vai te mi ton wa le o mai ta wa tu o tele ia me o so te ia me se ia tono malo Iran pe vai te mi le na matalon va ia tu ga fa talanga ni ia ai wa le o ta se vo tie mo mele vira ngalo president ma le mele o tu lai mai e pe na moni lo sa no pe lua so torwa so umartau ia ale mai te wot ia le usa valia nei le fia va yaso ia le wata tu ka ia tu tu ia mai li tu ma mai na fo ia Iran ni ia e os fo inga fo Italy mai ia mai o le wata tu lo il mano si anga le u Iran ni te minei le vai nule le tele o la fia ka tu la ko tau so a u van pena ia ile le ia ma lo special nei tu ia o vai ga ile ma fo wina pe ile a mati ina foi ia ele whainga malo a United States pe o tu langa na le ua popole ai nei le lalolangi ele ngata
e lo tau nuu me sa wha mo i aile li Palestine a Amerika. E sui wawe le whainga malo a le tunu o Iran. Ai moni a o le mai temi fo i o aso malo lo o le kisimasi ma le tau sanga fo. Le na matua whai tau wafe i tangata Iran e mari liu. E whaonga i aia o penga a le fita a Iran. E ta ofi aia la tau solo te e whaasanga i le whainga malo. Ia mai sa tātou sisilo ho ia i ata na au mai mali pōti le tūlanga ma tau tia o ia sāwanga. Ia le atonu po stasi na vaenga na whao Sofia ai Palestine o Amerika ma le whainga malo le United States. E whaise os whainga le atonu visosoane tā ofi ai sāwanga na. Ia ai ia tūla i mai la ia tangata te te nei e tau ave le whainga malo o Iran. Ia e peo le mele o tātou loa nei le ngata ua ele tasi pe lua ia ni aso po ni vai aso le tau o le ufa umi ai o lai lava ele ini fōlinga ho ele ua malepe pe whaia ina Iran o lai ai tali mai i oso whainga e wa oso whaia ia atu nu utua o ia i o le whangaloa po o Gulf States ia e wo ma whai mea tasi ma Amerika ia latu oso whainga ia toi whai oso whainga whaasanga ia Israel ia ele ai la se fa maoninga fo le fa pe ua malepe pe fa alenga ina le malosi fa fita o Iran taro na fa ia yo so fa inga Israel ma Amerika e ia intato va ia yata ia o mai fa salonga ia atonu ona o fale ia ele ni o fale masani ia ia o tonu le ai male ai o la afia ai le ni vaenga ia ni fita mani ai pe ele o maua e tonu e Amerika ma Israel ia mele e na ai me tau o malo Iran pe o le mea ma wa ele na lo vio galo wano wai o le na ta wor tu la fo le fa pe o tau fa suia pu le fa lo tu le ai ia e fitu e aso na mai lo fo inga mo Amerika ai to fi e la to ia le na ta o fo la por kala mo tu nai ia po la fo tu pa po poto tu langa to tau e kalisia lo tu le te no vai salam e la tu te fo ia o la talio ai tola le sa tola le o nala le te lo mai ia ele o malu e lue fai ga fa vai po fa vai papa i o fai ga malo ia Iran e o foi vai ga out revolutionary guard le o lo tu bla mai pe o la tu minister vai fa foi o lo fa tan no mai er te lo o tu stala ma ia pe nai lo ai ele mo fai o no ele tu langa e mo fai o na fa pe wa out siale tasio fa mo pe ona ele tu langa o tau la matang ia Malaysia le mau nei ai o le avele ava no le fai ona tu la i mitanga ta Iran la tu ia e fa o mela tu pa nga malo ia o te vai tu voi lo etanga ta ia ele manu malo pe o lo malo sei la tu lo pule te mi nei le atu ia Malaysia be o wana ingalo o ele o se atu no lo titi le nei atu e fai tau fia se lau miliona ia le fai tau a fai tangata ia o se atu no ua leva fo i lau langi pe o il vai suale na amata mo iai le me o le soifuanga o le tangata civilization ia le mai le vai i ai sai tu tonu le ngate pe sia la to le ano isi fo i no una pe on tatu foi tau ia il tu spoia ia o vai pe o le onga de tonu le o lalo langi sai le lalo langi tuai ia alo winga la e te le ala silo fio tangata ia pe o tātou ia ma maho mai lalo nei tu o kelope ia o Amerika i le tu sifo ia o Amerika e pea o sirofia le whato a lua se lau tau sanga taro na iei hilo na whainga malo ia e a whatu se la inu ia o le e pe whaisi mātu tu sau tau se pitul e tu langa le ai wala le i sina minute ia ona to e fa o fo le o le tato fo kalame lo e fa fo mai le langi o so nei
Por kalame pe on na ma tu ai ma le sunga ya marifai manu nei vaenga o le aso. O lo lata mai nei se su enga sa fatino e le newspaper ingo o le Daily Mail i Amerika. O lea survey e whaatau lea sa whisiringi ai langona ma manatu o le au palota le United States. Ia mai e manino mai ai i le taun unga o le suenga. Le wha fiafiaina ia pe ua talia ma le fiafia le totele o le upu whaabeltania o lo o mai. O le relieved. Tu se le pe ua matu atu se avenga le totele o le au palota a Amerika. Ona o le whaiunga le ua whai nei e Donald Trump po o le lipele stene e tau fia ai ia leo o atu o le taua i se tūlanga whaati tele. Ia ai a matau na whaia tau mo whainga e sa ili se file mu ma se toa maalie. Ia pei o le tau no unga au leo o le survey lea le Daily Mail pei on whaitau atu iai. E whapea sa iloa i le sa ili ringa le nei o le 3% o tangata na whisilingia e manatu i lātou o se fuafuanga le lei tele ma ua tāla whea ngai mo Amerika le tāo fia o le taua ma Iran ai a ngai e whaia ni talanoanga e na i sa ili ai se file mu e whaatusa lea i le se funma le 8% ia manatu e le o se whaai unga le lei ua whaia le Palestine i le ceasefire lea ua tūlai mai nei e pei ona ta ua o lea so lulu lea na amata wha ama malu mai ai. Luas funmal 8% o tangata sa whisilingia i le sa ili linga le nei o le Daily Mail e mana nao la tau te langolongoina e le mana nao e la tau te langolongoina ia se tū o i tū ia o lo o whita wai. Ai o le luas 4% e le i fia wha alia i aini o la tau manatu. Ia mai whapea le whaopunga le Daily Mail o se tūlanga i atangi ai ia le SS o la ngona ma manatu o le au palota e tusai o lea mata upu ia po o le ceasefire lea o iei nei i le taua lea i Iran. Ai manino mai e pei o le langona lau tele lau alunga i le to tele o tangata o Amerika o le nganga whaafetai ua amata o na whaia ni fuafuanga e wha umai i le nei taua. Ona ua matua fiu tangata o Amerika e whengai pēa ia ma le mautaua i aso o mawai ia e maise ale mau whaafita auli e a fua ia matutupu mai ai ia ona o taua ma whe vai a inga. Ai pei o le totele o tangata o lo tāru sia e lātou o le a umi ona tāu fia pēa le pāpāo whana ma ia o ngā ia ina awane i vave o na toe malepe ia o na toe whetangwa i fo ila lea o i tū lua. E tusa e to tasi mai le to whao tangata a Amerika e ele tau turunga o le a umi o na ngā matu mau le wha maluina o le pāpā whana po le ceasefire pe o na iei nei. E tanu ana amata o swa inga ale military a Amerika whasanga ia Iran o swainga le sa whaingoina o le Operation of Epic Fury i le aso muli o Februari ua maita uina le tūlanga pau i lalo o le langolongoina leo le Palestine ia Donald Trump e le au pālota i lona lua i le nei o ana nofua inga i le tofi Palestine o Amerika pei ona whaanga solo i le teimi nei. O le poti o maua mai a tangi ai o le wha te tele o wha tupula ia pēa le fia o le to tele o tangata pālota i a Donald Trump ma lana ta ita inga. Ona o le maualunga o ne iai le tau o le swau uma le pensini ona o tapuni e le malo Iran le whewa inga o wa swau uma wa onoa i le vainu e pei ona whailo mumua Strait of Hormuz ea mai o le teimi nei la o le tau o le pensini i le tele o vaenga o Amerika ua o i le whāta la se furu sene i le lita tasi pe o le average le ua ia i tupe Amerika i le lita tasi o le pensini la vaia. Ia mai o stasi le vaenga o matua le fia ai le to tele o la upalota ia talu na tula i mai le nei taua.
Ai pe ona ta o mua e talu ona tu ina mai ia le whaasala launga whalau i tele Donald Trump e tusa o se fuafuanga e wha umatia ai ma nuti palaina le atunu o Iran e le military e le United States e matua to o tele tangata Amerika ua lātou whai tio ina aile li Palestine ua wha au popo atu i ia whai tionga ia manatu le fia tangata e whaasanga i le tai o le mano a Amerika. Ua whailo mai foi le whaatupula ia pea ma le whaamalo sio tau mo whainga i le tono le United States i le taimi nei. Ina ia ave se ai whaamalosi i tu langa wha le tu la fono ia le li Palestine o Donald Trump mai lona tu whinga e pei o na tu lai mai ei nei. O se tusinga i le so, i le upenga o fisota inga e wha ingoa ina o le LAD Bible, L-A-D Bible, o lo o wha manino mawilili ai, ia vaenga o le tu la fono wha vaea le United States o Amerika, e ma whai o na ave sea, ma wha malo lo ai le li Palestine mai lona tu whinga. O lo o ta uai i nei tu singa wha pea, o isi vaenga o le tu la fono e le i wha o ngā ina lava i se teimi mua. E ma whai una wha malo lo ai Donald Trump mai lo na tofi Palestine o lo o iei nei. O le wha silanga e pei o na ta ua mua le Palestine le ua tu ua ia ai e nisi e wha pea o ia o se tangata Sāmoa tele ma iai winga wha te vono. O le upu Peletania pei o na maita watu iai o whaamtala ai le li Palestine Amerika o le devil o na o ia wha upunga. E to tele tangata Amerika ua wha apopole nai i le tala whea ngai lea o le mia pe Donald Trump o le tofi Palestine o le tunu u taruaia na tustusinga maona manatu wha alia e wha atatau i le malo Iran wha pea maona tangata. O lea ua o lawa fo'i i tangata o le parti a le Republicans lātou i Amerika ua lātou manatu e tatau o na whaatino i a la lea wha moe ma ave sea wha malosi le li i mai le tofi Palestine. E pei anu si le fia o le taua i Iran na amata ina ua oso wha ia e Amerika ma Israelu ia nisi o no whanga le military le malo Iran. O le taimi na talia ne ai Iran i lona o sofa ia leo no whanga o Amerika i le whangaloa i Persia wha pēr manisi o sofa inga anga iana ia Israelu ma tau fia ai le whewa inga ma sani o waa sua u le vainu o le Strait of Hormuz na amata i loa na whaalia Donald Trump i se tulanga whala o i tele e ta tau i ma lo o le NATO wha pēr maisi ma lo le lorangi o na fesoasoa ni atu ia Amerika i le toe de talaina lea Iran o le vai nuu o le Hormuz e pei o na awhai na ai whela o inga o suau u mo se vaenga tele o le langi. Ai o le mea o tupu e le langolango ina le fufuanga Donald Trump e malo ia o le NATO e mai se ia le malo Peretania tele po Great Britain o atunu uma e le mana nao e awina atu ni o lātou manu wao mani vatau i le whangaloa o Persia. Ai mana nao ia malo ma ia atunu o le laulangi ina whaia ni talanoanga e tau fia i le taua ma ia toe de tala ia whela o inga o loa i le vai nuu o le Hormuz e pei o nā whaina i le suppliers wau mo maketi le laulangi le umaarua i lunga ma le tau o le penisini ma sua uu mo ta avale. Ai o leo sao le toi tu le na fola ai Donald Trump e whapea o leo so lua e so ai o le aso lea o le a nga i ei loa Amerika e o se wha ia i awala lau papa te tele uma ai whapea ma whale ngau si ai le eletise ma le malo si anga i do tonu o Iran pe a whai e le malie le malo Iran e tā ofi le pāpā whana mo le lua vai aso ai whaanga solo talanoanga mo se file mu i le wā ma Amerika ma Israelu.
Sa mafa fo inisi la fonga mani upu masoana lafo ai Donald Trump i le taimi na fo iai ia lea fa asile silanga e fa tau lea i le whainga maloa Iran malo lātou tua tāpua iai o ala. Pe a whai lea e le te tareina ia le vai nuu i Hormuz. Ia mai au ia whaasa longa whalawa i tele le Palestine Amerika e pei ona sisila iai ia Amerika ai whapea ma le lorolangi. Lena mafu ai ona tula i mai ia manatu le fia o nisi o whaipule o le fono whaitu la fono e le United States. Mai o la tau anau ina aile kapeneta le li Palestine o Donald Trump. Ina ia a ngai loa e whaau ngā ia ni vaenga e le i whaau ngā ina mua o le whaavae. E wha malolo ai ma avesea Donald Trump mai le tofi Palestine o le tunu. E pei o le tūlanga nā lea e ta auto mai iei nei ia po o le li poti au pito le tau mai. E winga i le fia la o iei te tonu e le United States e la tau le o amata o na whaia tau mwhainga a whaipule a fo il nei e uia i alo le tūlafono le ta ua le whaapeltani o le meo le impeachment. Impeach ai ia pe mōlia ia ma whaamasinoina ma ave sea i le tūlafono mai le tofi Palestine ia le li o Donald Trump ia ona o tūlanga ia le ngā tau le taua ia ai o le tele o isi be ia le pe ona mai tau atu e leo fia ia ila o pāno ta le United States. Moni leila fiongala wano mai tau le na nei vai tau ia pe ole na e mai foi numero ma fa bonga o lo mautinoi pe o lo vai lo ina la tu no ta si le fa o la tau le mai tau atu e lo fia tu la ngole tau ia fa yo fa foi el presidente la tau ia mo te le mana tu fa ali el ta pule ia le we o felicito la fa ali el va nga le ole o fa nga no fa tu la fono o lo fola mai o lo malo te America lo fioga la wano e tele io vai a tu la fono e le peo tato i nei New Zealand la tunu fa parlemene ma e ono la tunu e le la tu senate e on moto sui o presidente e to foi la tu ma malo si anka e la wa sa no impeachment o le si foi la le tu langa e o mai foi il moto sui e tu aveva il moto senate fa ma on mai e fa tu a o fai no tu la i si va ale mai ta watu e ele si va ga ono fai ele ka peneta ma le sui presidente no ye i lalo le fa vai i ona la tu fai tu la ngale a me sia pe mai ta watu wa le a to le ngaluenga ia e o ai ma fo o upu telafo ia mani whainga i whai tono ngaluenga ia e lo ai ona o risi vai nga fo le si va nga le on maliu wa mai ia polale stulanga e me se la o yelo atu e o le tala no o a mionga ma winga e le tusa ai mala mionga fa tangata fa atu berto fine fa president ya ita tu te mana tu ai o Donald Trump e lo tangata na o mai le so fwa e tono pena a mata mai ran tala vo o mal merle porkiki e pe o yesa mai fa fo mal pisinisi sa ngai tono e le peila o is president o la tu ai so fwa o umbia ia tu langa to finga fataitai ko vana fai pule e o senator ia pe ma al tu lai mai ole o presidente le Donald Trump le vai tau ia le tatu lo ia tu singa le vai aso a me se fa o punga tala fo e o lu pula ula vale fo ile le vade vol fa morta tu tu ia o fai mai a fo ile se tu e ma sani ona vai tu stai tai se malo o la vale mai lu non tu singa ia ma fa nga ia tu nga me va pe o pe i tatu lo ia peila le popole ai a fautu ngata le ai e na te teita ia ma va ia ma pule ia va o pomu fa nukilia ma pena ia o pe ina le ile va ai le tunu America e popole ni fai unga le tauma ma fa tau ia ma tu ile tunu isi tu langa le o le tu langa pito ma tu tia ala na e tu solo wa vei ala fonga ia ho ile le fa tau ia Iran ma lana taita inga fa ale lotu ia pe o popole ile to te lo tangata ile tulanga o le o le fitness for the road e wai pe ona e sa no mari fa fonga mo fo ia data tu
o ai inga na o lo o iai, a mo se ala Amerika e pei o le, pe e mata uma iai i a tunu demokalasi, i le lātou foi democracy, ona e tūlanga ese. E pe e ala ma whaata i ta inga o le larolangi saoloto, po le free world, i a lātou whai ngā mālo. Ia ai a whaila o le tu ai ngā mele le wane le mai pe ole a foi ole folfolanga le na whai le pola sa o le tuetu ole a nuti pala tasi a se po e whaale e o se whai ai uma ia Iran le tue maratua na ia pe o whapole nai le to tele i te ua whao ngā el te malo ia se mea tau ni ukilia ia ona umai le fatasi le tātou laulangi e le be na Iran e umai a pe o mena i lo uma sa sano mai te watu la i whaitionga ia le wa tula i mai de tonu o le United States e lava ia pe o popo lenga na o le malama uma ia Amerika ma le laulangi i pawa ma malo si anga ala ia il Palestine pe o le whaururu e le ngata o le tofi Palestine ia o le whaururunga leo le military a le tunu ato o le commander-in-chief ia mao ia foi e iai le ki po le whaamaule o omi e whele le iai mea tau ni ukilia e peina o fisilingia e nisi ia po o sanga tonu pea ia le mawhauwhau o le toina ina ne te ua whaale tonu o tuai ma Amerika ia ona ele itupu se mo se me va pea ini tu ai nga fa upunga ia atangi ai ia le tofi Palestine o le tunu pe o le tasina polenga mala tu ngolunga o ia ia tati ia la to me fa por ki pe o le pe o le melna ia ta to mo ta to mai ta want ia sa ia ila le polenga ina ne te ia o tupu mo se tu langa fa le tonu fa pea ia fa ftai le mai ta want ua se atu lesi atu no le mo ele malo si nuclear ia Pakistan e tau mo foi se foi nga e fa fo ia le tulanga file mo to ma li ia vesi pe ona ali mai ia pe ile mai to watu ile dei tai mo tulanga o ile to o le tulanga le leile na mar tanga tulanga fa fitai na ile tu ia o lo i ni va nga fo ile e ono fa la no tinga ia tata no fa so ia ma so ala pule ni va nga wale mai te wat se fulu va nga o le mai Iran e tauna mali li ia tu la gol malo te America ia o le si tu le mai te wat o Israel lo vio nga la wan ia mana fo us fa nga ia le poron o le moli mau mai le super state America ele o afia Israel ma le panona ile malianga le la tamo fai nei ai Pakistan ia na ola o ma America ma Iran ia ma le vai whakaloa le vala le wai o le mai tau atu leo te tau fifo ia ono le ili si vai ko le o vai ngai se furu le a mai o le 10-point plan na Iran e to tongi e ka palipo o vai ko vaa ia tula ko si la foka po la stula pa tau fai le na kolosia o le sila la vai ngai le lai tauna ia au stala fia le mai tau atu na o ma lo fa silanga le tau fia mo le luva ia so tau na vai hoi wa mata na pa uila lo tau swao ia le lai pe mo vai yaso pe na yaso ia fa ata tu vai voi le nei ia au po lunga to ta la ma sene le ia artiso la to ia ta to inusila ia le wala atu fa ta la so lo sene ia e tuaia e umia sina te mi fa ata to lo le stula ia pe o mo vole nei lo vai yaso futura inda ne lo fa tula ia pe ta ma wo le uta to lo e uma fo ia fa ta no ia te o fo ia le vis ia ta lo sia ia tula golo ia futura ia ile va Pakistan Iran Madrid ma lo mo ile le lava ole pe ole tula ga boli le na ile ole o tala no le la fa ia ma te le sa ia ta no ngalo ia le fa si silo mo fo Iran la to o me ma to te mana na o ia le fo o mo fa si silo mo Amerika ia me o la ia la to no e ma li ia tu lo ia ona tu lo no to ia ai e le si mele pe fa ta uli ai la fo mai Iran
E te tau na o fia ai mo so fo inga Israel le fai a le panona. Ia a le fai mai ia Amerika ele ai le se tau a Israel mo le panona. O le tau a tātou. Ai awane ngano o a fo i e ala na o so fai Israel le panona. O no fuanga i e wha mautu i ai le Hezbollah. Ia umo ho in tātou tā oi ni se tātou pokalame. E le ngata i le whalampu. Tonga le wha ai ngoa o le Hezbollah, o le isi o le Hamas. O whalampu tonga nei le tau e le larolangi le i tātou o whalampu tonga whaatupu whalawe lave. Terrorist groups. Ona e leni atunu. Ai, o se leni matupe lai whaatino ai e lātou ngā ruenga whai. Whaatau ai e lātou a openga. Ia mā lātou polka labe uma. E au mai o le malo Iran. Tu so proxy le malo Iran. Le lai e ngā luroi whaasanga tau ia Israel. Ia mai si atu no. Le ala na o le matua i le fia ia o Israel. Le mahua ia ona mevesi. Matau. Ia whera ale me wha mautu ai, ia wha mautonga, ia tau mawhai a Israel ua sua e wha aleanga. Ia peina ale, o mai tau atu fwoi la leo whai mai Iran, e te tau ona fia ai le ceasefire. Mata au fi fwoi Israel ua la tu o swa inga ia e whai. Ai mantua. E leo Iran leo o Lebanon. Ai ala na mafua no sa whai Israel. Ona, o la uri ia, ai a mai ala tau tupe, wha tau wai ala tau mea tau maolai, mai o le malo Iran. Ia pe o le tūlanga vesi al nā le ia i nei lau lai mai se asa sa e tūto. E le tele ina le si le fia e tātou le mafu anga e whai e pēr, vesi e pēr, ia ai o le isi bea, o le sa ia le whaopunga mai le amatanga, maso Salonisi, ma sauro o swa ua le na mafu ai o yo na fa yelo swa inga Amerika o Iran ya le pe for inga la sa e pe ona la o le tau le o tato e tu le o le pe sini te tono le United States fatala yo tu si ya ono tala fitala ni si fa ye fanta la Amerika ia e lu ta la mon tu Sāmoa ta la Amerika tas o i se furu ta la ile lita tasi ai sa pe ho le o Amerika o se tu no tele tau no tele la tau so au mo ia ਪਰ tu voi la u fela wa to ta o vo so ele leva tu la galen tu le mene a Iran ale la mo bua ave se fa malo sil president voi le o Venezuela ona voi la o tu a u le mo ia la tu no o Venezuela ia ai o le la vol so a u lo ngau si to no America ia le la o Venezuela wa le o mo tino le wote atu kampania America i tono Venezuela fa foi tu lango o swa o manga si tono Venezuela la to ya pe monela so no pe la fa tu swa o le mo ya ai va ngala yo afia ngala ile i mauti no mai le i mati e fu enisi ya pe a male rua se la va ale mai ta wotu le o polo ka timini ya kai mai fa ya ai lo tu e fu enisi fie se la o va ala ta nga e tono e vai fa ngalo le ga e tu tono ia ta o te le va nga nei e tato matic tupe wa le mai ta wa lo ta i o le malo e sa ili mai ini va sa palai o tula ngor swa pe Australia lo viola wano la i Singapore te min ta i Australia ia ava tu Australia ke sile ala tu le la tu min rosi ave i Singapore ai fa mo tino mai Singapore supply mai persua o Australia ia ona wasa ili voila tu no isi maloma ya ai tatu mati tupe ona la iswa o pe o swa u ya Lucia ma ya ono sections ma mai ile mo fa tatu fa ngai na fa su fa tu la foro te mi dei lo wono iswa o mai tu no ia te tele e pe o initia le wala to aga e fa ngai mai persua o Lucia ya te ilo e po feo e tu pulo me va pe nei pe au fianta fia pe nei tu langa ia pe ia ono su langa la ma mo tu fa fa vai o meu section tia ia Lucia ele avi fola tau le tau fia fo isi me o tu pulo la ia o tasi le vai nga ta o tele a fo ina fa le monino pe mal malama le ia ta to ia inga nei o meu
me i o sanctions, me o sā matapu, e tu i le, man tu foi, o le tele a mene, e pasi mai malo o fatasi, e maa fua ai o na fuli le laulangi e whape o i le aila, fo i leo bo fa sa mai i tanto fa ngale swa ule i fi wala Lucia fo mai pa ul tau la te swa a te ruaila ona o sa ia e le foi la tanto o mai tu sa tu me fo ia inga fa alva ma no ia pe ol tele na la fa ina al soi fuanga ma le tu la nga ia ma sel dei me ta o le swa ia wa man tu fo ia le sa nga i le langi le na la yun ma fo yun ona tapuni le tatou refinery tasi le sa i Marsden Point ona o sa tawa nga i fo ile le i meo malosi anga fa fo renewable energy le sa malosi ia ele fa nga malo le leiba e una ai e tu nga malosi anga ia ai e fa ITT al tatou fa lango pe i le swa u mai faf ia le mela le tup e tau lola uli ia ona tau ngata tu ai le ole fa le to le ole ai se me fa mai ni swa u nei e pe ole tasi na vai ngatel ia le sa ia fo le taimi sa fa ile malo o New Zealand ia nai fa to sina fo nei fa pa u ai le tiu te o me o ta vale ia alu le wila pe alu le ma electric vehicles ina ia angai ta to we fa tau ai tau a tau fi ta o benzini mo ta o diesel ia ai pe ta io mai foi nga marone tu nei le foi ia suil kula fo mo io le ai ngo wa fa ino business mo le ai a to no on sa to nga le i malo fa democracy ai o me la fa ina mai fa ai uma fa e mo tu mo te utia la fo linga na o mai le fa o punga ma na ia ho le pe e ufi ai ia mo se tia tu ai ta to ie pa lo ia mo io ia ai e mo na la ta ia ale o swa o le se le ni la ia o tau ma sa lo mia vo le me a wana ngalo vo ia o Donald Trump ia e tu ole millionaire ma billionaire ile meo tamau ainga ile kai popole ia tangata i se mea il soi fuanga ne ile mana fo le malo i se togi o mo mai togi Palestine ilo taliaina la fa i mo charity thing ni tu ia pela o le nganga na ia malisi me asisi ho ina fa tu sa la ia Trump il tato pa le mia le nei o ai millionaire tamalo ele ia popole ia tu se nave mo il tau matalo so i fuanga ma le tulanga le o ia tanto ia wa fo io sanga mau mea se ia pe fo ringa vai pe lo winga la fa apunga ia tonu pe ele o se mele le ho ile me ole a fo io le ta io o se fai nga malo stangata mau mea ai a tonu ma na ia se tu mo la foi business ia mo la au vai ia ia popole ia au ma tu o ala le sio la tu so i fuanga ma fa pe ai le se me le anga le fai ale no te le la fai no mo tanto le vai o le lo fio ngala wan ia te le limba cha pu me tau swa le uta o foi tu longo sections day wai e le mo le mau i la malo le i tia e le tu ngana va to America woni o la tu dia ina ni swa o mai sia tu pe la Rusia ia ai o ai tia a mai le pe la tu sia tu no la tu te o telia me ne o sections pa a le mau al prest pa le mio in tia o la ai ia tu la ngole o le la tu wata mau ai ngai ma la tu no swa ia o i tia le si ma lo la o ke e te mini lo popolin tu la ngata swa ono le ilisi va ia ono tatou tunu e pe nei Australia Canada ia ono le tatou de lango mai sani e pe o va ngana fa tu mana tu levator ia ono afianga o monei me o taua ia me sfo tu lango le tatou manzi tu ia to te tangata o fa ngaina me o fe mala inga fo ia te vave public transport ia mo fai te tangata lu o ta vale mama pena ia ono tu lango tau ta so i fuanga le wini
ia e mafu mai fia ia tūlongo le tau le iei ia tālu sia ia whiutuka ina lea sa Alo. Ioe, e pe o le tūlanga na atonu e laungu te sia umwa tātou, e ase si le talu sia ia, lo whamaleanga leo te pāu langi so ni mai. Ia e wawe ona tāu fia, ia le taua mo le vevesi e pe o na adi mai Iran, masa sa e tū tonu. Ia ai anga ia tu tātou i se larulangi file mu, ma to o maali i se teimi e le o mamao. Ia ai ona o le tātou teimi o mātou manatu. After telef so mai fo il neva amo ponga o le tātou porkalame mari, ia mai se fo ile sunga ia tasi. Mātou wha maru fo ile maru lau wha fonga, whai oi eise wha punga fo iwa le tāui lau wha fonga mai. Ia mātou wai maru i puenga. Ia tātou tārusia le alo atu il whai uko le vai aso, teite i atu lutu soifua, toi wheilo e fo i steimi o mua i seisi wha o ponga, nei lama porkalame o le lalolangi o aso nei. Ai mātou whātou whāsaifuia ia ma manu le tātou tunu.
fe ai lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe lalelei o le mo e taufelei o le mongo ua lele ma ua fa'apepepepe le vasatele le tavae ua pa'epae ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli Whawhianga malasunga ya weno ina ua se fulu tolu minute wa te nei le tūlai lua le tautua wha upea lau ala leo le sifonga lau moe Wellington e le ngata i lungo le tasi ono tesi ma le tasi wha moe lau le tio wha longlongo ai wha pea le tātou mai le mai moanga mai le tātou atinu wha ngā mai lungo tātou penga tawha ilangi e pea o la iei le Facebook ma le tātou YouTube ia ma le tātou website le nao lo o wha longlongo mai nisi le tātou atinu ia iso se vaenga lolangi ia au whianga ia i au mga luenga ia manatu o lo o au ngā ia tātou polokalame tāua ia e pe o na il polokalame ana mai atu le lolangi aso nei ia whaatei le whionga la wano meise le sunga mari whaivalu ia wāle polokalame o le lolangi aso nei o le lewa yaso ia toi mol whauponga ia i leisi luwa yaso ia ona toi whauina leo le tātou polokalame ia o le taimi ia o leo tātou o mai ia i whaafiafianga, ia o pepesenga, ia o nisi o whaamanatu le nei au uli o tātou tāpena, ia a wāle whaiunga o le neiva yaso, ia ai maise ai, ia o lea ua whailo mai e le ofisa le vai tau, ia ina ia nofo sauni, ia manofo tāpena pena i tātou i ni usila nei, ia i te ua whea tātou mai e foli mai, e ono a whea i tātou ni usila nei i le matangi, ia o ilingo o le matangi ma le whāri tasi leo lo anga i mai vaianu le ingo le matangi
ia ma lea ni report e pe ona tu ina mai ia il nea uli ia e ono a fia i tātou ni usila nei ia i le malolosi o matangi ia e maise le malolosi o timunga ia e te tau ona tātou tā pena ia i le whaungo le neva yaso au nei i se tia i tātou le ma nei o le tau le aso le nei e vave lava ona to e sui le tau le isi luas fulfaitu la lo lumana ia e ma nei ale tātou tā pena pena mamau iai ia ina ia o mai ia matangi ma malolosi ma timunga ia e ono tatafi aini vai ia ua tāpena i tātou malava saunia ia i le whai ungo le weaso nei lea rono inga o nei ma tai ao ma le sa ia le valo i mai ia ana afia i tātou i malolosi o ave o matangi o le wha ia o vaianu ia ai malo lava le maftamali tātou tenu le ua se 15 minute ia ua te nei le tu la lua ia nei minute ia ona fatasi mai le ole ftalinga sili la e simona se montafa ia ma te vava alua atu ia tale tolu o proklame tupulanga talvou le ua ta pena mai ia le tamaita ia ke sila suisala ia i le tu la tolu ia le tale fa ia o proklame ia le foi fatini ia se pa ia le tu la lima ia ai lava le manatu ia o lo so long manuia fu fuanga le nei yaso ia ele ngata mo la tolo ngalulue ia e fa pe ila to ia lo tapo i mai nei matua ia lo tapo i mai tono malta malawa ma fa longo mai ia a o pisa o ai nei tamaiti le wa le lo tu wa o ngale nei taimi ia tamaiti ia o fo so ona pisa il fa lo matua malto ina ia te o to e vili nei o to matua e to e piki o to pe atu pe ama na va ia ngalue ngale fia na nei ala o le la vale tele tātou se i o le taimi tau te o i o le fale o tau mātua ina o tau la vale lea ia o le se o na la vale le fale o tau ina man lo matua na o uman tapena uman tau lo matua ia malo sifulona minuto o te nei le tu la lua Let's see.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. ia o pesipesanga la fo nei taimi o lea uli ia mo le pesena ia eva mai ia Sāmoa eva mai tātou talatala no tātou eva nei vaenga o lea uli ia e o ngā fo ilo eva mai ma tātou talatala noa ia ma tātou whaasoa ia mai whaafonga mai whaamanatu o le nei a fiafi ma le nei a uli o tātou tāpena atu le whaeunga o le vai aso ia e te mawai fo ini vaenga tāua ni vaenga e tele o sila fia ia ale mo atu le tato unanga mo le tautua le sifonga la mua ele ai mai se lava fa manatu ia o le nei taimi ia ai mai se ai o le ua fa ilo mai le vaenga le talo le tungalanga le talo le tau ia po vaenga le official va ai tau ia le tulanga pe ona ta pena i tato ia e tato te fa feilo ai le matangi ia ma losi le e ono afia tatou fa ingol neva yaso ia tapena pena le ia tatou a to ama lava lau tapena ia le se mela to pole ai e misi lava ia taimi te le ti munga
ia ma pa vai ma lunga le awala ia ma te tu vai nga u mala fa pena lo no winga ata tu ta pena lo i meio fa la lave fa le natura ia lo no winga tau ona se lau pasene ta pena nga tono le fale ia e mai se o lau ta vale te fe lo iai i vai nga fa pena wa te le afianga pe a malolosi matangi masavili i mati munga ia il fa ngol neve yaso ia tawa wala wa mauti no a te le matangi ma savili mati munga ia e ono fa le tono i ma pele pawa io e lo winga ta on ta pena u mata to vanga fa pena moli ia o vai ia o so se to inga tulanga fa pena ia te ua te tele ia savili ma matangi ma lo si fa ngol vai aso ia ngau ia ila au lungo wai ale tise ia ma pele pawa le topi tonu ia le ia le pe e o le pawa ia ala wa la ta pena ia te msalo ta le fa ilona vai nga na ua uma si la fe uma ta to wa ta si le vai nga tilin tel no ai ni tau tua ma le si fonga lo mo ia il telo taimi ia ta pena nga i taimi o fa la fa fo sei ia pe ona ia a matangi a ma fa ma lolonga ma timunga ia i fe nga i mata to ia mi se le vai tau le o ia swinga o le tau yo tere na afia i nisi o atu nuu o le lalulangi e misi tātou Pasifika. Ia i taimi whape nei. Ia na i whamanatu ni taimi ia ae tau tua nā le saonga le mu. E le mawhai o na tu ua le tātou whamanatu, ma le tātou onanga, whamanatu pe le tātou atu nuu. Ia le whiawhi hoa ia i lungo le awala le taimi o whai unga vai aso. Ia e tau tua nā whai unga vai aso le taimi anga iai. Ia wale ua amata ia taalonga fo ia kalapu la kapi. Ia e misi taalonga whana ua onga. E tasin mea o le e foi le o yeini talonga fana wa onga te mine wa le tu wa onga ia msalo o ye yani si ya onga lo foi la tu talonga yestona ia pe o le tele wa onga le o malu lo mali te mi no le tu wa stai mi ona to ya ele wa onga ia to am tali foi le tamisanga ia fana wa onga e mo kala pula kapi ia i tonu o nisila nei ia o vason te nei le na amata nai ia talonga kalapu ia no wingo ta ya foi ia anga i foi ta to mata mata ia talonga ia whanau ma ia olo ta alo i kalapu laka pi tonu ia ele ngata Wellington nei ia e whapea New Zealand atoa ia tautua nal tapua inga io e sila fia umai tātou to inga tapua i tapua iai ia pea e alu e tapua i ta alonga sia utama ia po sia ualo ia i le aso ata iau tapua i le lei se pe iau no fai atu io e ta whaalonga tua sa talaka pi asola ia fua la ta wala auton a ta whaalonga tua tatili ila kapia ia sola ia pe tatili ita aloa ia sola ia pe sa fiwa le whaia onga sa tau mawhaia watu e te ta alo la kapia sola o ea onga ai te musu te mana o e te alu ita alonga mea le ta alo ia teine le whaivori a teine malato basketball ia Talawatu le sunga Lisa Risati talafu Risati ia ma sunga Pasco Cap ia manuia lava le ia oli fa te lava ia le mafuta mai ia nai fa manatuan na ia mtau tu na le tatou foi le numero le masani ona na vili ia i taimi foi le ma i se walo ia o helpline ia o le over se lau o le tastasi ono i te ua timunga ma malolosi sa vili ai oso i se mai se lau whanau le po ia na i numero na e te vili ai o le fale mai fai mai tonga fitinga tonga fiti mai ai o le fale mai ia se walo po se la inga a fai na fai ngol vayaso ia pe a o le taimi e ua timunga o matua lolo wale tau ia talo sia ina ia awane i o mai tatou talo ina awane i o mai ia le malolosi o sa vili mamtangi ia mati munga malo losi fa ungole neva yaso ia ai mana tuan numero na le over se lau la fo numero risati e ta man numero le na matu pepese tu ai neva yaso ma le tele oaso la numero le tato helpline ia o lo jesi ia fisina o lo jesi numero helpline na tato ia amata over se lau sei ta mai se komen se sifa ai lo mai po e lo ai I mol mole o le au fa fonga ese le ta ofi o tato fa silanga ma fa manatu le aso si tango sa ti le ale numero o le helpline o le over se lau fia
ia si tal tatu pese a ilon numero ia ona tangone comments mal tatu Facebook pe apa pe isa Facebook ia po sa YouTube foi ia fai lo mai la e lo ai o ele na matua e tao fia le tatu numero le wa le na mato pese tuai pa mana tu atu mo tato ava ila le wa uma ona tali mai le sunga pali sina sa olele so le ava ai mon meole mo le tanga foi le fa longo le tio mai tau numero e tau e foi le e masani ona matu ta watua ia wa so ani mo tatu watu sa olele le numero pali sina ia ole over se lau ona tasi ono ole numero na ole helpline luas food fight tu la ia na fai lo atu ia na wa po fe woni mo ta mo research e to su numero ia ta te la pari alo fa tu mo lu ma se tu a See ya.
I tai walilia ina ua whaalongo ia ele malilia el tau ainga ia ta ita ina ua toi luas fululua minute o na tale o le tu la tolu ia ele mo whaatau moa ul pese nanta atu ia ele paua le upol pese ma le ngol pese ia ele ta atu an whape whaatau ia le ai mole lava oi ole whatau e atu le sunga Alisa Risati Alisa ole mafuta mai Sāmoa oi sole whaingata malo Risati le tio ata le to va ai tamai ta vale le pese ta vale ma sani pa o fo sori lumai ia le la o le Sāmoa le sunga Risati ya manuia le le mo le o to Sāmoa ya po fo fanga fale ainga ya malo lava ese le Risati to anga fai me la ainga ya ultina le ainga ya malo lava no sa Risati le tele oi ya ma vai saunga le mu ya fa pe o le nai te ulu ti mua si o tāte o tinu, sa pe o mai tawatu fo isi o tāte o tinu, pe o lae whaima palasi ti munga. Ia le nei taimi, ia o na ua le tūlanga lava o iai le swing o le tau nei taimi, ia o isi o tāte o tinu i Sāmoa. Ia, ala whātu Risati, ia, whafteitele lava le mawhita mai, ia. O le ua toi luas fultasi minuti o na tāle o le tūlae, tolu tali tolu ia ona whaafunga le pokalame ia tupulanga talavou tāua telefo i le pokalame lea tupulanga talavou wa lea ua atu ua a o ngā whanau i o le tele au tamaiti ia o le nae i tonu o whale maa inga le taimi ia lono winga mo tātou mātua wa mo ia tamaiti a sea tā ngufi ki le tio ia pe mai mo fo i le TV ia whaalata ane nai whanau le taimi e tāi le tolu ia mo tātou pokalame o tupulanga talavou ia lea la tāpenaina ia le tumata ia ke sila suisala ia o le ua toi luas fulu minute ia ona tale o le tula tolu ia malo lava le mafuta mai talovatu le sunga whamatua inu bea teitele lava ia le mafuta mani taimi ia na o le tātou laina le nama le tātou numero na pe ona whailo mai le sunga pari sina ia o le Healthline o le o valuse lau ono tasi ono o valuse lau ia ele tolu o ia o le o valuse lau ono tasi ono lo inga e tanga e se le si ona te vai atu i lungo le laina na ia pe ona whailo mai ropo o misi le taila lo le sunga pali ia o le numero na o le o valuse lau ono tasi ono o le Healthline ia e nga luas fut fai tu lava talavatu le sunga testivo lo mafuta mai kian pro Australia ia manuia fo ile nga ia tu fa ingol va yaso tai tele lava ia le mafuta mai le tatu klame ia sengo fa fianga fa manatu ia o mo le fa ingol va yaso le tatu tunu ia manuia lava feo ingol le taimi o le awa uli ia po le fiafi fo inisi o tunu ia ai mai se ai ia o ila tau le o le ata pena a wanga luenga le fiafia nai a fa pe nai te pena wanga luenga le fiafi ia salo na wala vala malo longa ia e de anga ia unga luenga le pona nei po le fiafia na nei e mo la tole wa sauni fo e mana vale tolu ia te tu na ma na valoa a lusa o il fale na we fa longo mai o le e ono a fieta to le matangi ia malosi ia o vaianu ile fa ungone nei vai aso le winga ma na valo tātou ia nati lo le fale tā pena mea uma. Awa nei tātou manatu mai to inga vaenga whapea, to inga whasalangu whapea. Le lei al tātou mau i mea le lei.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fo mani ala foi pese le vai o le tama mai tua i le fianga wa mai le yali pata ina wato se fuluta si minute ona tale o le tula tolu ya o mana ia o si fongo o foi pese ya sola a pela o pese pela o foi pese le vai o le tama mai ma o pen fa pe o le fa o me al taleni ya nei o foi pese o ka se mana ia fa longo i si fonga ya e malo lava le mafta mai tatu no ia tale tolu pe no fai lo ate proclame tupulanga tala vou ia o ngatele ia nai proclame ia mo na yalo ele ngate yalo lo ngali mleste
ia o tupulanga tala vau o loo whai ngā luenga, ia ma whanau a onga, i le te mo le tu ua onga, ia tau i lei ma le poklame nei. Ia tā le tu lai wha, ia ona se me whole alfisaringa siri la ei, ma te vava alua atu a wale wha wino le tātou poklame, mo le poklame le pwoi whaatini, ia pe a tā le wha, ia ona ma ngā lua tu le ma le whainga, ia siri la ei si mona seu manu tafa, ina ua tu e si 10 minute, ona tā lea o le tu la e tolu. Ia manuia malanga i lunga le awala, taimi mana vai ngā luenga, manuia fo i whai ngā malanga i la tole a saune malanga, manga ia tu malai wa lele a wa whai ngā malanga le fiafia na nei. Mea o ya
tausanga oi luma mani mea e tutupu ai. O le nuu nau mati o le awhai, le mo o ni rosa e le olai. Paulea o te ofo ina atu au nei mo oe. Ole ale ai se fale, i lunga o le maunga ma se fa atau ma ataua. Le ai fo i ni ofu, le ana e te toe lai. Me uma e tu mai pe ai o luma, ina ia e iloina. Paulea o te ofo ina atu au nei mo oe. Pele o ua lofa umana, so se mea o te mawhaia. Ia tau tuana ma oe o lo lea mana o. Paulava se auro o te amatu o manatui o ia te au. Paulea o te ofo ina atu au nei mo oe. Ole ale ai se fale, i lunga o le maunga ma se fa atau ma ataua. Le ai fo i ni ofu, le anga e te toe la ei. Le uma e tu mai pe ai o luma, ina ia e iloina. Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe. Ole ale ai se fale, i lunga o le maunga ma se fa atau ma ataua. Le ai fo i ni ofu, le anga e te toe la ei. Le uma e tu mai pe ai o luma, ina ia e iloina. Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe. Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe. Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe.
O felela e o so ile taia o ta fao awa wale malama mai le vave au pe fa alao avele mama li fatalo fai wango to le fetua avele mama li fatalo fai wango to le fetua no ta iwa ta ifa apopo ua malele ani maya le fi sanga ni mali ai se io pese ai tu be ya si ova a interfere wala valea na oni afuna mele ai le to ela ni e fa pewa o mele na oni afuna mele ai le to ela ni e fa pewa o mele Sina emole wila sa emo mai follow so imalifa si o talo to ua fa ali sa fai maupenina mentally lust, 'cause deep inside I'm feeling you, girl, when you holding me tight. And I promise you from now on that everything will be alright. Take my hand and understand that you're my everything, right? Just keep it real with me, my chicken, I'ma keep it tight. 'Cause I know for a fact, girl, one of these days I'll have you in my life. To make sweet love to you, my boo, and propose you to be my wife. You stay in tiny beneath your light. Now it's you.
Hey, sabili ivanu so ufia awa wana oa lelo loto omoana itele ayote alu esu eya o ele pele beyo le oso a elela susulu mai le pongisa wana o etele umayo umafatianga wana o baby suya yo ulangona na o ilofa tulofa amemo etumau lo ungeloto ele aisitasi isili tuma bea o no honey lola lele o the tiu wa ile fasane I boy no say when now oh baby say fine my name ta mai mo ita usitala today oh na 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 oh na 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 oh Sāmoa lo what you knew oh my tacho oh my ila tubu oh ya lava tacho timbawale ola hacho malesa olo tonga oh my tacho galu fatasi ua bubu lava le taimi oh my Yesu ole acho ya fio oh my galu fatasi oh my galu fatasi E toe o fualofa, whaatalofa, tūle me malo tatou atunuu, i alo whaapeona whaafonfonga mai le so se tafo ke lope le nea o uli, ma lolo soifua. Ia, o e alo whaalongolongo mai Sāmoa, i nei New Zealand ma Aotearoa, ia whaapene whaapea fo i so se vaenga lalangi mo mai le nei whaasalaunga. Ia, e o fualofa ma whaatalofa tu ia te uto uma, ia lea o oli o le nea so wharaile. Ia, ele i whatanu ina tatou pol kalame mo le autalavou i le vai aso na se ima vai atu nei, ia ono le whaamanatu ina o le maliu o le tatou li whaola. Ia, ai whaaftaile alo whalo tatou tamalelangi. Ia, o tatou te tau nuu mai ei fo i le whai ungo le nei vai aso. Tatou nu o loo tu ua fo i ia o onga le whanau. Ma lo lawa le whaamalolosi. Ia, o ma whaatasi ai ma le tamaitai ia le nona tausa. Ia o lo whaapea o na awai mai lungo le Zoom il nea o uli. Mai Christchurch, o le nona o se tasi o lo o whainga luenga nei i le Tuputai Pacific Public Sector i lalo o lato internship program. Ta alofa lava le nona, thank you for joining our youth program this afternoon. I am honored to be speaking with you. How are you today? Thank you so much for the warm introduction. It's honestly my pleasure to be here today and to be interviewed by you. I'm doing very well, and I look forward to our talano today. Thank you. Thank you so much. Can you share with us your personal journey growing up and why you chose the career path that you have today in regards to your being employed under the Tuputai Pacific Public Sector? Yeah, of course. My journey began in Samoa. So I was born there. We moved here to Aotearoa with my family so that not only my mom could pursue her studies, but also so that we could build a better future together. And I guess that experience of migration and transition really shaped who I am today, navigating between two worlds, holding on to my Samoan identity, while also adapting to life here in Aotearoa, especially living in Christchurch, which is
well known and known to be a predominantly Palangi city. So finding my community and my cultural grounding has been really important for me. And in terms of why I am leaning towards policy is that I am really passionate about civic representation in spaces where influential decisions are made. So there's a saying that my mom always used to say to me, and that is, if we're not at the decision-making table, we're on the menu. So it's really important to me that we have real Pacific voices in these platforms, and that they reflect authentic Pacific experiences and our unique challenges that we face as well. Thank you so much. What inspired you to become an advocate for the youth and climate justice for our Pacific people? I would say the biggest reason as to why I wanted to be an advocate was actually going home and going to my villages in Savaii, especially on the coastlines. You know, they're already steadily eroding, forcing families to move inland. Yep. And our homes are not just physical spaces, but they are where our loved ones are laid to rest, where our stories live, and where our identity is rooted. So losing them means also losing a part of who we are, so our culture, our history, and our ancestral connections. So this is why the role of youth is also so critical, in my opinion, is because we carry both the responsibility and the opportunity to drive solutions. So blending adaptation strategies with Indigenous knowledge to protect our lands and ways of life. And at the same time, we are very powerful advocates to ensure that our voices are heard and that future generations will still have a place to call home after us as well. So that would be my biggest reason. Mahalo lava. Speaking of, since you are employed under Tuputai, how did you hear about the Tuputai Pacific Sector Internship Program? And can you share a little about the internship program and what it offers for Pacific students who may be interested in this career, in a career in the public sector? Yeah, of course. I first heard about the Tuputai internship through my university networks and also through conversations with peers and mentors who encouraged me to apply. And through the program, I was placed at the Ministry of Business, Innovation and Employment, where I worked in the gas and fuel policy team within the energy markets branch. And through that internship, it gave me hands-on experience in public policy, allowing me to contribute to real work that shapes Aotearoa's energy sector while also developing my own skills in research, my skills in analysis, and in policy writing, because it's very different from when you are writing in university and then when you're moving into the public sector. It's completely different, you know, theory and practical. Being in theory and being in practice is very different. So yeah, that's what it offers. It offers students a unique opportunity to gain insight into how government operates, to build professional networks, and most importantly, bringing a Pacific perspective into decision-making spaces. So the program really looks for students who are passionate about serving Pacific communities. You don't necessarily have to be studying politics or take anything like that. To be eligible, you just need to be of Pacific descent in your second to last or final year of tertiary study or a recent graduate, and have completed at least 1 year of study to be eligible to work in Aotearoa and be available full-time over the summer for the internship too. Thank you so much. So those are one of the entry requirements for Tuputai, am I correct? That you have explained earlier? So just to be of Pacific descent and be in your second to last year, your final year, or be a graduate. Yeah. Thank you. So working at Tuputai, how do you wish to contribute to the improved wellness of your Pacific community being there? And what do you do at Tuputai to contribute to this?
I aim to contribute to the improved wellness of our Pacific communities by ensuring that, again, Pacific voices are meaningfully represented in public policy. This means bringing our lived experiences, our cultural values, our collective ways of knowing into these spaces so that policies are not only effective but reflect the realities of our people. During my placement, I was always trying to apply a Pacific lens to research, to analysis, and when certain problems came up during my time at MB, I would reflect on how would this impact the Pacific community, who benefits from it, that kind of thing. So just centering our communities in those conversations, and in doing so, like I feel like that role helped bridge the gap between government and Pacific communities, ensuring that our voices are not just heard, but are, I guess, co-designing these policies that will eventually shape our futures. Thank you. Whawhaftai lava. We will take a short break. O le awhais tatou malolonga pupu. Tatou tuetaliu mai eilea mo le vaenga lona lua o le tatou Pōkalami.
mama Tenga mayono wolanga ila Amene seki men sasa ia ila Ayo fakuanga soko hinga pe ale pisa Oki whalongo nengi o karinga E uru fale aku ai sole se kukuelei Pe a fai so ai Toi whatalo whatu I le malo lau whafonga le nei tu lau lau uli. Talo whalawa le nauna? Talofa. So you are currently doing your Masters in International Relations and Diplomacy at the Canterbury University. Can you share your academic journey and your academic experience in this course so far? And what is the aim of your course and what do you hope to do with the knowledge attained from your studies? Yeah, absolutely. My journey so far has been both challenging but also deeply rewarding. The course has strengthened my understanding of global politics, of diplomacy, and the complex systems that shape international decision-making, while also allowing me to critically engage with issues that directly impact the Pacific, so such as climate change, issues with development, and geopolitical tensions and dynamics currently in the works in the Pacific. The aim of my studies is not only to build, my own personal strong analytical and policy skills, but to really understand how to navigate and influence international spaces effectively. Ultimately, I hope to use the knowledge and experience gained from this degree to serve the Pacific beyond just a national level, increasing that and advocating for our communities on global stages, to contribute to international policy discussions, and ensuring that Pacific voices, perspectives, and priorities are represented in decisions that affect our region and our future. So yeah, that's how it's going so far. But yeah. Thank you. That's wonderful. You attended the 2026 Pacific Stakeholder Forum in March as part of the youth panel discussions. Can you share with us some of the core issues that were discussed? Yeah, of course. I was, as you mentioned, a part of the youth panel and alongside 3 other amazing youth leaders. And there were some major themes that we discussed, one of them being differences in lived experience between Pacific youth and older generations. So recognizing that young people today are navigating new challenges that are often shaped by technology, identity, and the changing social context of today. And we also touched on the use of AI and digital innovation, where there was excitement about the opportunities that it creates for access, creativity, and development, but also an awareness of its limitations and the need to ensure it is used responsibly and equitably. Another strong focus that we touched on was ensuring that youth were co-designing and creating meaningful partnerships with the government. So emphasizing that young people should not just be consulted, but actively involved in every stage in shaping policies that will affect them. So this led to important conversations also about the sustainability of youth leadership. So will we be moving beyond tokenistic engagement towards creating genuine long-term spaces where youth can influence decision-making? So overall, the forum really reinforced the need to create environments where Pacific youth are empowered to co-design solutions, to have their voices heard, and to play a really central role in shaping policies and outcomes
for the communities. And as we know already, the Pacific youth are growing in population within Aotearoa, so ensuring that these policies will ultimately benefit them in the future. Wonderful. Those are some very insightful and interesting topics. Speaking of technology and AI, what is your opinion on the growing influence of AI amongst our Pacific and our Samoan tupulanga talavo? In my view, the growing influence of AI among our Pacific and Samoan tupulanga is something that carries both opportunity and risk. Like anything, it has its good and its challenges too. So on one hand, we have AI can be a powerful tool for our young people. It can support education, improve access to information, enhance creativity, and open up new pathways for innovation, especially for those who may face barriers to traditional opportunities or to traditional careers. And for many Pacific youth, it can also be a way to amplify our voices, to share our stories, and engage more confidently in global spaces. But at the same time, there are important concerns to consider. There is a risk of over-reliance where critical thinking and cultural knowledge may be sidelined if AI is used without reflection or intention. There are also issues around equity, ensuring that all Pacific communities have fair access to these technologies, and the need to protect our data sovereignty, to protect our intellectual property, our knowledge, and our identities from being misused by AI. So, and I think another area that often gets really overlooked is the major environmental impact that AI actually has. The systems that power AI require significant energy and resources that contribute to carbon emissions and environmental strain. So for Pacific communities who are already on the front lines of climate change and already facing the impacts of climate change, this raises important questions about sustainability and responsibility. It highlights the need to balance both innovation with environmental stewardship, which is deeply aligned with our Pacific values of how we care for our environment. So overall, I do believe that AI has the potential to be a positive force for our tupulanga, but only if it is used intentionally, only if it is grounded in our values, if it's guided by our communities and approached with awareness of both its benefits and the consequences that it may have as well. Thank you. Thank you so much. As a passionate youth advocate for Samoa, what can you say about our Samoan youth growing up and living away from home who are struggling to find their purpose and identity because of certain barriers such as European influences, cultural barriers, language barriers, and etc.? I would say that even in that struggle of trying to fit into systems that weren't built for us and trying to work in a language that is not our mother tongue, many young people are still finding their ways to reconnect, whether that's through church, through cultural groups, Pacific events such as like Polyfest, sports teams, or even small gatherings at home. These spaces become really important because they bring back that sense of home where you don't have to explain who you are, you just are at home. And for a lot of us, home isn't just a physical space like Samoa, but something that we carry and that we can rebuild in different spaces. So it might be in the way we speak with our parents, how we sing in church, what foods we eat and cook at home, or how we interact with other Pacific young people who just understand your experience without needing to explain. So even though there are barriers, as you mentioned, that can make identity feel confusing at times, our youth are always adapting and finding their ways back to themselves. And often it's in those small, familiar spaces of community and culture that help bring everything back together and help remind them what home is and ensures that they're never really truly disconnected from who they are. So yeah, basically building a home away from home. Thank you. Building a home away from home. We will take a short break. Le fai tatou malu longa po lava I ona tatou to italiu mai elia mo le fa mai aina ia malvainga munmuli o tatou por kalame lea o uli.
Avanga moe. O wala ikal boss. Dale, ahora. A ver, medio. Oh, boys. Morning, boss. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat is zo? Morning, doctor. Picking my way to make a cold this morning, Eddie. How's your morning? Check you some. Aroroso para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? I'm a taste talo sanga on the tattoo I've only. Talo si on ngalueng I'm a sesi ne ilove. Fai malfa te ngalu malfa auto. Talo no fa tasi mai manuia I me uma. I fight when my pass in the two mata. Ava I to boss if you money me your mata. I want if I mango koloki la lol time sa ope over my love pay I libali o mana o. Tikile sope ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi. Ie eli mo fo ila ulani si. Ma o tu fa Sāmoa ale o ingilisi. Let's go. Tato fai fa mano lo si. Chopili ne ya so. Amor fa ai ito Sofia. Hawi mo ele ne ngalo sa novi inga. Hawi tato fai fa mano lo si. Chopili ne ya so. Amor fa ai ito Sofia. Mano va fifia. Boy, I want to see ile masola falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile ilang luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pule so singa luenga. Ele ole tu se pasia ole tango te fa maoni. Tatele to pule ni ta tu se pasi. Tu se penu tili ta fa palani. Ata fa maoni atu ile tu nuti me fe al masani. Ete ete tu etangi. E umane o yeser tu masati ni ole ami. E mano ye no ne to malu ye le langi. Wo tato fai fa mano lo si. Dobili ne ya so. Awon fa ai ito Sofia. Mo ile ne ngalo sa novi inga. Awi tato fai fa mano lo si. Dobili ne ya so. Awon fa ai ito Sofia. Mano va fifia. Yo, la mai ano. Afai ua yo o lo tongi. Sele no ngalo mal fa maoni. Fa te ala tau la na fai leo fuanga ma bana tu Sāmoa la fa somo se fa moli. Fai lo si ma sani male oli. Toi tu foi mana vai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ya la mai foi sama songi. Au ate ai ina le se oli. E se tu se apu e fa ali mai pa umoli. Mawalo la nga lueng ko nga ikakalo loko mawalalo. Au ke chiki e fa alo ko nga ifasili ma vavela wa. Au ke popule fu o ise me au fa nga lueng la ile vale. O la ilo mai o le ngai ke pase e nga ese se le so nga lo pase nga o le mo lo pi. Le fa nga lo tax. Ai le mo o pepa. Ai so mai e relax waka ka o nga pase me malo lo pe. Sau
Backpack, awe te tawhau, whaari oi I tuli lele usu mai tai au. Backpack, awe te tawhau, whaari oi I tuli lele usu mai tai au. Mai aki leni a skali e kau ia skivi o I whalangi. Musika sika mani I le sui whiwhiloi, ka miki sasi o ki lang. I tātou, tau whai whamano, whamano losi, tau bilene a so. Au al wha'u, ai tau sawhia, au mua I le nenga luang sanari inga. Tau whai tātou. Ma lo lava soifua I tātou tunuu ia mai o mai mō mai ma whaafunga mai ni Australia mana e si pesele sa whaalongolongo ia ni mo leo talawu. Te le fo ia nei le sona tāo tō anga ngā luenga tō anga le aunga a. Ia, o le vaenga muli nei o tātou por kalame mo le tupulanga talavoli nei aso. Ia, lo ma whatasi e ma le tamaitai a le nona tausa. Le nona, as an advocate for climate justice, what are some of the ways you and your fellow colleagues who are on the same path advocating for this issue here in New Zealand and around the Pacific in general? I'd say that as an advocate, I've been involved in consultations with young people and communities, including work with the World Food Forum on Sustainable Agri-Food Systems, where I've contributed to Pacific perspectives on food security, sustainability, and the importance of Indigenous knowledge in shaping resilient systems. I've also spoken on platforms like, as you mentioned earlier, the stakeholder forum and through opportunities like this as well, this interview to help bring Pacific voices into wider decision-making spaces, but also to educate and to make aware of these issues to our Pacific people who might not know what's going on at the moment. So for me, advocacy isn't just about big stages or formal events. Advocacy can start much closer to home. It can be in the classroom where you challenge ideas or you ask questions. You make space for Pacific perspectives that are often left out. It can be within your family through conversations that help reconnect people to culture, language, and values. It can be having debates after local. Even those everyday discussions are already powerful forms of advocacy. And in academia as well, for anybody that's studying, that's another space where you can advocate, where you can question dominant narratives around climate change and bring forward Indigenous and Pacific ways of understanding the relationship between people, land, and ocean. So for me, it's all connected. Advocacy is not just one moment in time, but it's something that lives in our everyday spaces. So yeah. Thank you. That's very important. Haftai. What is your opinion on the world crisis that we are currently in right now, with high costs of living, the rise in petrol prices, pollution, and things of the sort? What are some long-term effects of this ongoing war on our lands and our islands and our governments with regards to climate change in years to come? Oh, that's a tough question. But these issues there and the conflict at the moment is disrupting global supply chains. It's as you mentioned, driving up fuel costs and making essential goods more expensive, which disproportionately affects small island nations like Samoa that rely heavily on imports. So in the long term, these pressures could lead to greater economic inequality. It could lead to increased migration as people will look to seek better opportunities, because as I mentioned before, we rely heavily on imports for some things, so that will drive our economy very, very high. And the growing strain on government resources that are increasingly directed toward disaster recovery rather than development of our islands. So for Pacific Islands, especially around climate change, it will intensify greatly. So these challenges like sea level rising, coastal erosion, extreme weather events, they will become more intense and probably more frequent. This will severely impact and threaten our homes, our food systems, and our cultural ways of life.
Ongoing global conflict also risks reducing international cooperation on climate action, which is a really, really detrimental issue for the Pacific, because we kind of rely on these international corporations so that they can help us and they can leverage us, considering we don't contribute as much as the greater superpower nations due to climate change. So they could also increase geopolitical tensions in the Pacific region as well. So overall, these crises will reinforce each other, meaning that their combined impact will likely be more severe over time, especially for vulnerable island communities already on the front lines of climate and economic instability. Thank you. Yes, I know it's really sad, and especially that our Pacific Islands are suffering the consequences of the actions of these big island nations when we are not, in fact, responsible. But thank you for that. You represented the Pacific region at the World Food Forum in Rome as a Youth Policy Board member in 2025. So congratulations on that. I know it's in 2025, but can you share with us the purpose of this trip and what you aimed to deliver in this conference? Yeah, the trip was so crazy. Like, it was my first ever really international conference to attend. So I was like, I need to go in there with a bang. So my whole purpose of attending this trip was to ensure that people knew that the Pacific was at this World Food Forum. So ensuring that our voices were included in every conversation that I entered, and to bring forward the realities that Pacific communities are facing, particularly around food security, climate change, and just the pressures on small island agri-food systems. It was honestly crazy going there and realizing how many people did not know that Samoa was a country. So that was a little bit concerning. But just, going into these international spaces and ensuring that people know that the Pacific is there, and we're here to make change, and we're here to make a stand on everything that's going on and that's negatively putting us in these unjust positions. So at the conference, I really focused on advocating for greater recognition of Indigenous and Pacific knowledge systems in shaping sustainable agri-food policies, and highlighting the need for solutions that are locally grounded rather than a one-size-fits-all global approaches that are often imposed to us in the Pacific. So yeah, I just wanted to ensure that youth are not just included as participants, but as decision shapers in these spaces, and just to ensure that the Pacific is not spoken about, that we're not spoken about, but we are spoken with, and that our lived experiences are reflected in the policies and decisions that will shape the future of global food systems. Thank you. Amen to that. What can you say while you were at World Food Forum? What can you say is the collective role of Pacific youth in agricultural policy and sustainable food systems? Pacific youth play a very powerful role in shaping agricultural policy and sustainable food systems, because we're not only responding to the present challenges, but we're also carrying forward our food heritage into the future. So one of the key realities we face is, for example, the digital divide. As food systems become more data-driven and tech-focused, many Pacific communities, we still have very limited access to digital infrastructure, tools, and training. And if this is not addressed, there is a real risk that rural and island voices will be excluded from decision-making spaces that are becoming more and more increasingly shaped online. And at the same time, Pacific youth are in a unique position to bridge this gap by connecting digital innovation with Indigenous knowledge systems. So our food heritage, the ways our ancestors planted, the ways we fished, preserved, and shared food, is deeply rooted in relationships between land, ocean, and people. So it's knowledge that has been built on observation, respect, sustainability, and passed down generations
that as youth, we need to carry this food heritage forward by not just preserving it, but by adapting it to today's world. This means using tech where it is useful, but also ensuring that it doesn't replace or override Indigenous ways of knowing. Instead, using both to work together to strengthen resilience and food securities in our communities that work within our local contexts. So in many ways, Pacific youth are custodians of the past and builders of the future. So carrying this food heritage with them, closing the divide, and shaping sustainable food systems that will always remain rooted in our culture and identity and our values that we carry that already care for our environment. In regards to climate change and climate justice, what are some highlights from the forum about regional representation, particularly for the Global South and Small Islands Developing States, to address climate change and food security for the Pacific? There was a clear recognition that those who are most affected by climate change, including Pacific Islands, are often the least represented in global decision-making spaces. A major highlight was the push to center lived experience in climate and food security discussions. So rather than treating the Global South as and the Pacific Islands as passive recipients of aid or policy, there was growing acknowledgement that our regions actually hold practical solutions, particularly through Indigenous knowledge systems, small-scale agriculture, and community-led food practices that are already climate resilient and that are already sustainable. So for small island developing states specifically, there was important visibility around the interconnectedness of climate change and food security. Issues like saltwater intrusion, soil degradation, and disrupted fisheries were discussed not just as environmental problems, but as direct threats to livelihoods, to our culture, and to our nation's sovereignty. So another key takeaway was the emphasis on youth and Indigenous voices being included, not just in consultation about making change. Youth empowerment often begins in spaces that you are, a world where Pacific voices are not only heard but valued, where our environment is protected, where our cultures, our languages, and our identities will continue to thrive and won't be left behind if climate change takes our islands. I hope they grow up knowing that they belong and that their voices do matter in national and regional and international stages, and that anyone is more than capable of shaping a future that is fair, that is resilient, and that is rooted in care for both the people and the planet. So that's what I hope for in the future. Thank you so much, Lenona Faftaite, for your words of wisdom and your words of encouragement, not only for the youth, but for myself as well, and our staff here at Sāmoa Capital Radio. Thank you again for accepting the invitation to be a part of our program this afternoon. Faftai lava mo lo taimi I amal faavanoina o lo waso mo tato por kalame ni nea o uli. Moli atu fo il faftai I tato leo lo mai mo mai mamalo la tunu o lo fafongfonga mai mo mai le nei fasalong tu sao isil ta o le climate change ma le climate justice il taimi nei e tono tato il lalolangi I ai se mo Pasifika o lo o afia tele I consequences o me o lo tutupu mai ia tato tinga lue fatasi e ina ia se suinga mo tato whanau ia malumana e o tato atunuu a inga me kalesia ia o le taimi fo I lava le vai aso fou le aso wharaile I le tolu I le wha I le awauli le atu e whatautai ai ia le sia tato pulkalame mo le tupulanga talavou a mo le taimi nei ia manuia tele whasausaunga le nea fiafi so I fua ma ia manuia. Thank you, Lenona. Tala falava o le whaapoponga o tala fong mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaia se pili tau wha fi a se sui whai pule mai le New Zealand First e ilo ai mawhaatala noa
Po o le atonu lava le winga o le tangata pe a whaailo o se tamaitai. O le pili tau whaaofi o lo o tau mawhai ai le whaipule. Ia whaamatalaina le upu tamaitai po o le woman i le adult human biological female whaapea fo i ona whai mo le itu pāwa lii. O lona winga o tu la fono mai a inga umal malo e te tau na whaonga ina ia winga po o swinga fo. Na whaamatalaina le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters. Le winga o lea pili tau whaaofi i le vaiaso talu wai. E whaapea o lea pili. E whaamautino ai le anga i ese o New Zealand mai i isi tali tonunga fo ua ofi mai ua le malu pui pui ai le tamali i anga o le itu pao tamaitai. E ta olua talawa una loka ina i leo ina ua langa o ia ka alone penisini e silia male se lau i Southland i le amatanga o le vaiaso. Whailoa i leo e ono ta avale na ngao ia. Whaatasia e male whaitau se lau o ka alone penisini. E se fulu fitu male se fulu valu tau sanga o ia talawou. Ma ole atu la ilu male whaamasinonga whaitu maa loa in Vakago i le aso se fulu whao a Perila. Ua fuafua ni whaatala noanga i le vao le panona ma Iran i le vaiaso fo e whaatala noa i le tau finga o le taua. O lo o ia i le popo lenga, ina ne ito e solo ia le tau finga o le taua i le vao Iran ma Amerika o na oso whainga a Hezbollah e pea ma le se lau valulua tangata na mali liu i le panona i le aso lulu ma le toa iwa se lau na whaamanu alia mai oso whainga a Hezbollah. E masani tau sangata itasi o na whaatali le toa tele se i lata i le tau malulu, whatoa nga i le whaitu i pui pui o fulu. O lo ori poti e le One News i le aso, le toa tele o tangata i au se talia e maua i le fulu talu mai le amatanga o le tau sanga nei. E lua se fulu lima afe tangata i au se talia na whaamao nia i le fulu, mai a Januari e o mai a mati. O le toa tele o tangata i le oanga e wa aise fo mai pe a maua i le fulu, mai toi whaasolo solo manuia lava e le iwhaia e aini tonga fitinga. E mawhaiona maua ini a fianga o ngaonga i tangata matutua, tamaitila iti, tina maitanga, whaapea i lātou e iai maitu mau, e iai le maisila, mangase ngase o le fatu. E tu sama le tolu se fulu lima afe tangata mali liu i le fulu i tau sangata itasi i au se tālia, mali se fulu valu afe tau fia i fale mai. O le whaia o tui pui pui o le fulu, le awala e whaamauti noa i le pui pui mai ai mai le fulu, mo tangata uma amata mai le pepe ono maasina, ma a fia foi e leo ngaonga tele le a fianga, e le aise tupe tutongi mo tu el fulu mo tangata e ai ngase tu mau, mai mawhaiona whai i whale talawai ma fōma i whale a inga. O taimi pito silio na wa ai le pepe siot fulu i New Zealand, o masina o me ia o ke topa, whapena mo au se tālia, ai whaatetele lava i masina o Iuni ma Iulai. E mawhaiona ono a vea le watea po o le space, manofoanga tau mau mo tangata i le lua whelua walu, pe ona tā ua isu enga a scientisi. E le o tau mamau ai tau no mai lau whanua le whainga malanga anisi o au isu e na o le maasina. Sau noa se tasi o scientisi e whaia o ngai le University of Victoria e whaapea, o le malanga i o tangata isu e le maasina, o se la asanga mua lea e mawhai ai o na wa ai e ave tangata malanga i le planeta o Mars. E te le vaenga e ao na whaalelea i a mionga a tangata ai le i whaia i a fuafuanga. Ai le o se tūlanga o le a whaanatinati ai le whaataunga o whale, ai whaatalitali awa noa e anga i le watea pe ona lipotia isu e ngā. Ua nofo sauni tangata li pito ilungo le motu, ili taunu umai o le awhao vai anu, o lo valo ia e awhia ili pito ilungo le motu, a matatu ili po le aso to onai, whaapea timunga mamafa masavili malo losi, e o atu ili asonga fua. E silia ma le lua se lau milimita le loloto o le sua timu o lo valo ia, e ono pa ui tutonu o le sefulu valu i le lua sefulu fai tu la. O lo ofesoso animalo si le poto whaafolingo masini po le AI, e whaalelea mawhaia tatau whaasese lunga le initaneti, ua whaingata ai ona i loa le ese ngā wata moni ma tapepelo. Whaailoa le net safe, e la tai leono sfuru lima afe tā lātu pena ngau, a tangata i whaingatau whaasese, i maasina e tolu mua o le lua afe lua ono. Ua tele ina whao ngā tools po o porkalame ese ale AI, e fesuisuia i ai leo mawholinga i lunga wata ma videos. Ua mawhai ona whaatupe e le whamek i sifuala au e lua tu whaatasi mole ka nesa o le toto, e a matatu i le aso mua me ona mawhai e tangata e maua le leukemia, ona whaingo fio na maua fuala au o le ipratinib po o le opinutuzumab,
Faalia le sui o le wha Mac, o le awhisoso ani tele lea sui ngai wha mama ave ngai whale mai. Ona o le ama whaiona mawango fie ia fuala au ma ave le whale, e au noa mase mo o mia ona anga i le whale mai pe tau fia ai. O lo fuafua e whisoso ani i tangata to ase lau whase fulu i New Zealand, ma wha mama ave ngai i tu lai tolu afe fitu se lau i whale mai. Ua whaalawiloa mai ta avale le wha moimoina i New Zealand o le Ford Escapes ma le Ford Focuses i tu ainga ta avale e pito siliona le anga ngō fie. O le tausanga taluaina le toi whaatawina i ta avale le Ford o le Focus, whaapea le Escape le uawe e se mamaketi a New Zealand na maua isu esu enga le tele o whaafitau li i afi o ia ta avale. Whapea tō tonga mawaenga o le taawale e alu ele tisi, na whesilingia ele le tio New Zealand se whaamatalanga mai le kamupania le Ford. E te tawana a matawa aia sina pa ui le penisini i vai aso a sau, pe ona whaalawi loa e kamupani penisini le aso. Ua a matawa aia le pa ui lalo le tau o le sua uu, na sau no le pule silo le pa mo le waitomo, o le tau fea o le tau o mo le lua vai aso, o se tala le leilea mo le tau whaapa uina i lalo le tau o le penisini, se iwanga nā i le tiso, o le awhainga tau na whaapa ui lalo le tau pe o na lipotia. Na mawala wanoe whaatala noa i ele le tio New Zealand nisio aweta avale i pamu penisini, i le tae awana leila, na whaalia ni ai atunga lunga o nisi i le taunga tau le tiso, le ua maua lunga atu na ilo o le penisini i vavalu. E lua se lau ono sifuru pamu penisini le atunu o lo whaatau atu ai le tiso i le tolu tala i vaiva sene i le lita, whaatala lua sifuru sene i waikato ma Bay of Plenty. E toa whaatala wauna loka ina leo leo i le tae awana nafi, mai se oso whainga e whaonga ai ta avale i Miramar i Wellingtone, na vilina leo leo i se whale o loa e tau Hinu Road, i le te o le lua i le waweao, ina ua whaanongo ina le tau whai o whailo i lo le whale o loa, e tau no atu leo leo ua ta lepe le whai tuto a tele o i luma, mana maua leo leo awa maa losi na ngā o ia e ia tala vou mai le whale o loa. Ua momoli alo whaanga a le blues i le lato tamata alo Cameron Suafoa le ana whaamao ni ua maua le kānesa i le lua whelua tolu, ma ua maua talalata mai ua isi tūlanga ti ngā ina, na malolo li taia Suafoa mai la kapi i le lua sfurufitu o na tausanga. O alo whaanga le blues ua whaali atu e ala lea i le waliina ina o lato laulu, pe o ti whaamama foi, e tu sai ma li poti. O le Hurricanes lea e whetau ma le blues i le whai unga o le vai aso. Tala fawia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. I le nganga whaaloalo te toi whaatana whaatuailu tātua te no oire whai unga le neiva yaso, e le isi fwoi nei wha o poponga o tālai meolo te tupulu tātua te no i Sāmoa, usi mai e lau whaafonga. O le whontanga minista o whaalapuputonga o whaatau wa inga laulangi, na usuia le Cameroon, na teita ia le whionga le minista o pisinesi ala manuia maleipa, le whionga ia whata Ryan Schuster i le asolusa fumale lima o le masina o mati, e whaatala noe nei whiutana inga, e whaamautui nei se malienga i le so ona whaangotaina leo o ngā Sami, e atunu te tele laulangi, mai elu na awhianga le tamau a inga o atunu la hito le Pasifika, sa whaatala nei nei fo imata oputu langai tau whaatuanga, male ati na o le tamau a inga. O le aunga o le whontanga ina ia leina te tuse ni ta iala e whaata oto, e ba leni ele manuia mo atunu te tele, whapena fo ia tunu la haiti o le Pasifika te wati ae. Ma le whaamautu ina o niso mata aupu sa talano ina le whontanga, wa pasia o le atoe whaopopo atu mata aupu le whontanga o le atoe usuia Geneva, e le masina o me o le tausanga le vale nei. Ai wasaini fo isa mo le malienga, e whaamausa li na aile tu whaatasia o malienga atunu umo le lorangi, e whaamauti noa ele pui ia malu tu la fono o whaata oto, e whiutana inga o maa lom whaala puputonga, e tu langa o whaatau wa inga a tunu o laulangi. Wa tui nā tu nei se whautuanga mai le komitia malo au whaatasi ile a malo Sāmoa, e toi sila i ilona whaavai na ia whaia se tu la fono, e amana ia ina ia te tau e lanto e ia fianga tu mau le soifua.
E le reporting tu ina mai e malo o whaatase, o lo iei lo lātou popolenga i whaupunga o lo iei le whaavai o le malo Sāmoa. E meisi o isi tu la fono o lo iei le a fianga mo i lātou nei. Wa tu ina mai eise whautuanga ina ia whaise tu la fono ma tu e lau li liu nisi o tu la fono ina ia tafi e sea ele tustusi 5 o le ulangia ma whaamtalanga e tau mai na ilo lātou tā ua. O lo whautuina fo el komiti o malo au whaatasi ina ia whaata oto le leise au wevi au whainga whaavae ma ia pāsia alua ia se tu la fono mo swinga whaapitoa mo i lātou e ia a fianga tu mau le soifua. Mau whautuina fo le amana ia o i lātou i te tono nisi o whaalapot patonga le malo. Ma nisi awala e amana ia i nai lo lātou tā ua ma mea lofa matale ni o lo o lātou tauli maina. Ua whaamaunia mai le sui kom seno mtanga ruenga o leo le ia tau af masanga Samuelu whaanoa nuanga o le aingo se tina lusafu ma le fitu tau sanga le matua le soifua wa uma whaafua seilo na soifua e da watifa i tua se ta avale mai le ala tele ma teia ila ua masiana tama se furmal tolu tau sanga le matua au sava vali to whahala o le ala tele i le fio ango sale i lua. E o mai le solo tau fia lava le alo i le whanmai i ona tonga fitinga tu ngā o na o lo tinga ina. Ai o lo whapena foi o na tau fia le ave ta avale o le ta avale ntulai ma iei le whaalavelave o lo tinga ina foi. O lo ta lia le te mea toi whaafu i sia le malo se le ave ta avale ma whaia i mō lianga ai o se whaanoa noanga le pe o na wha ai loa le komsina e le tūlanga o le ave ta avale wha ata mala ma mau ma waisa soifua e se mafua anga le tāla whiangai. E se mai le mata opure nei, wa tauli mai na fo e leo leo su e su enga whaasanga e nia li i seila a le company vaa le atano wa masalo mielo lato whaonga e no le whala au whaasai no le aisa. O le mata opure nei na whaase e atu le matanga luenga o leo leo e na ua mahe o na whian su e su enga whaaloto i whale a le company vaa e au fie manisi o le au whai ngā luenga ua wha tea mai a lato ngā luenga. Maolo wha wau su e su enga leo leo i le nei mata opo. O lo o suia mai Sāmoa le whontanga tei tala vouta mai ta ia le ka le sia me to tisi i le lalolangi atoa le o lo o suia le no whanga le ka le sia i whale ula. E whahaso le nei whontanga o lo wha tutu wha talanuanga le nei whontanga i le au meia leo fina ngalo o tupulanga tala vau mon tei in for mo le whaafitau le sawai no tinamata mai tai i so se si o manga mai nga wha Sāmoa i le lalolangi. Ai meise o le una ia leo tala vouta mai tai ia o onga e wha mausali na i le aveo i lanto matai tai le leile lumanai ina ia pā leni i le tū le tino ma fau ai ia sili le tū wha le anganga. E manatu le auso whea alofani a mautu ma mawaa le soifuanga wha le anganga. O le tali mauti noa lea i so o se sa wanga ma whaafita auli o lo lui tawina i pēr le soifuanga maunga tūpulanga e o mai lava i le so. O se porkalame whaatuwina le ka le sia e mafuta ma whiwhaasoa i eila ngona o tupulanga talavou mai ana e ka le sia i so o se vaengo laulangi whaatasia i ma Sāmoa. O talafouia, manuia tele le whai unga leiva yaso si o tātou tino. Whasoi foia. O le nau whawhumai le tunu i le toi whasalawina o tātou telefau o le nei aso i au tala mai Sāmoa pe antuna mai le sunga a tāse Salem Sam ia ma telefau mai le sifonga lau mua tapanina le tumaita ia ana whasolo toi mōl whaponga le tula e malu le tāo le samafua le vai asa fau ia o lea o tātou se mai le tātou puklami mulmuli o le fwoi whaatine fwoi fwoi le ai whenga i le tinu i ngā luenga mwhai walo filima o le nei aso ia fifia lava o lea ua patasime fwoi talenga sili la eisi mona se mantafa ia wal fa wina mane to fa mai no tato nanga le yaso tala fa sila ai malo ale fa malo sil le yaso yo tau fa fa talo fa tasi ya la sunga le foi le ya con a me te mai la sunga le un po wa fa fonga me na lela ya tu la lor telefone tu pa yo to le fanga o le malia ni la tu
Le ala o mai taimine ele o lava se tofile mo ma foi atupa. Ia. Ono tau fasino me tupa I me mateo ia. Olena fai e te tauna ma o po ma mtu foi o lunga I vali monimo. Vatetea. Sa oli. O falongo mai atupa ile o na mateo ia. Fa mai ele si suma o pe. Mane fo ia na telefone ia o mo mai fo na ia vai nga e ma fa loto ia o ana nga ilu mo se fuanga. Ja, wa by telefoon. En dan na sawa telefoon ma fa lo ia te. Ai mo ma fo. O te gata ma sol. Le no ma va pe. Pa wa le tanga to te lo fe tau ilu hal vani mo nimo. Wo le o ngal Wa umale vasa o e ya lungo le vasa. Ia. Ya, le foi la lungo fo ngai le fo fai mo. Ava pe. Va te tia la o mo le le to e ngore. Ya, lo fai me tu pa fai. Ya. Ya le la na wala ya no o fe lo I fu ale sol ni so fa mo tapo kala melo. Ele o mo ase to o lo ma fo. O lo vinga la o sina fia le sunga tu pa. Ya. Alu o lunga vatetia. Ya o lo ni tanga te fe wa. Yo lo ni tanga te wile fa ale nga me. Lunga lo le tu pa. O te mete ru ta unu o lunga vatetia. Ya o le nga fo vatetia ya o. Ya man tu fo ile na fa mai le tala. Le la na fa ile tala na lela. Ya. Ai na ona to tele tupe. Ya. Na la to tele tupe me fa na la to ngia ni me fa pe na o role. Ya. Ya ele o I tata foi o ngau ala to 4 million na so la le tu. Ma le fo tala na mai telefone. Ya o ta o I na le o va nga le. Ya. O le wa te lo e sa o le tala se va nga tanga fo le au mau mea. Tele tupe ma tele le o. Ya. Ai a lo se fu nga va ya tu tanga ta fo le o mai sa tata no tata Sāmoa. Ya, te misalo alo no so fuanga le pola nga ilu male pe mai tawa tu pe na mai telefone o le lua fe lua valu. Ya le to mau. Ele to mau. O tu yai mo so senga sainisi ya ua mafai ona o tanga tene no fu ngol vatetea. Ya, mana ia pe au mo ia la to. O ia fatai te wa pautanga tai le ma fai ona tatou vaia na tanga te foi ele o lungo le space o ia o taifia pe te ono masino la ia ala o mantu ona masini wa ave fa nga o la ia oxene to ia oxene ia a fa pela ele ia foi ele o mafaina na ola I lunga le oxene ia no vinga foi nga mai o le o nga sisi paneta wa ala na pe tangata I ono tulanga foi le se manfinifi le manfinifi le fa scientist foi le force of gravity na o le se e lo no winga e la tuno pe le lo no winga ai fai te au o ya lo fa pene fa inga mai fa tali mai tato ma le va ngana fa pe soli ya no vinga po le ala no so fuanga ma na ntanga Sāmoa o lunga o le fia no foi le la wele ya e mo tino e o ayen me le fa ta mo to fale fa ta wa seta na pe fa pe ta uta fe ngai e tu pe ia ta o fale ma seta e ma na o lunga ya wa te lo ya o le matua o te o fa longo ma na filo ta ana le la lo ta longa o I le fa pe so pe o fia so la ta mo va te ala so final o e fia o iso no te inga te fia o ye na no fa longo ma telefone le fa pe mai ma open va pe I se la dos fu passes o tanga te mo o le mana ia fo lunga ele in sua o fa nga ia to ne so fa ia to ni fala vela awa foi ele sa fa ila tanga te lunga ai vani mo to ni la ngo foi le ia o le va na tiu ta mai
Ia se tau fai ko fia le o langa ilunga. Fai mata to so la ia. Pena tau mo fia pasas. Ia, o te loa foi la fa pe o vaenga le ia ele fai tala noa. E lona winga e te tau na o ia tatu sign language foi ngane tala noa ilunga. Ia wa te fa pe nei mai ia. Fa fera pe fa tu. Fa pe lo un no ja. Il tatu maliu la na vili mai Sāmoa. Ia. La sign language fai mai ja. O que va pe. Ja. Ja, om. Ja, dan maar telnuat. Ja, ono telefon. Telefon. Ja, tatu mana tu natu pe ye tu langa le. Ah. Ja, ai. Ona, ole o tatu el programa le foi fatini o fa manatu la vol fa ngol va yaso. Ja, mai se ole o tatu ta pena. Ja, ile matangi male fa le e ono a fe ai tatu fa ngol neva yaso. Ele fa o vayanu. Ja. Then saule lapta inga nei le uli. Ya ta pena ya tatou ya o na o le maralosi o matangi ya mese ya timunga e maralosi. Ya fa ingon va yaso no winga ta on tatou ta pena. Ah. E wai o pe o pito no ule lunga le tele ai na fa ina te lo longa ma a. Ya matangi wa man tu fo o telefo ina o so fa asio sio ya. Fo ya tone ro ya lung e telo matangi lunga. Ilunga. Ia fa peo la wa atono le wa mana ia le lo va ven fa sala la mai ina ia va ve na ta pena ile malo le tonu a mista toni ilunga ile pito lunga le motu nei na e paul matangi le sa uni angi ta ia ia na ole matangi le na le hurricane le ia e sa wa ya paul matangi le e ta pena in ta le fiafi ia ala vai fo sta tu fa fianga si ia te mai ina i fia fasilanga fia fa la ulo masina onanga ya tatu taltano foi le ma matu nisi fa manatu fa ingol vayaso tatu ta pena yai ya le tani ta pese e se van stasia ma foi ona fia lunga si le tino foi van stasia dan ma fuanga se ma fuanga tau o me foi le sa talal palangi leave me alone.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. Wa losfulu 50 minuto te nei le tu la fa, wa tatu yen pokala muni le foi fatini tale lima. Ya ona tatu fa ma vai lo le mo le yaso mai se ne va yaso le tautua ale si fonga la mo Wellington. Ya to fa malatu ne tu la le fiafi misalo na wa tele na tau nu ya ainga ya matua ya fa nau sa fa nga luenga le yaso tono ainga si la ai mafuta ma fa nau sa o la ua tu wa o. Yo o le wa ba na ye foi le tu wanga le waru va yaso mo mo tu wanga. Ya o le fo wa foi ngo wa ngai mai ya matua le sa fa nga luenga. Ya o nis foi la wo lunga la wala te minei ya ai wa pio tilo o la to lo po e meli train so le po el pas ya le na lo tu ta vale in station ya fa go filia a te tanton ya ese le mana yo tau nei ya ta to Wellington ya mana e foi o le mana ye la fia fa fo fonga pa mana va mai ya ele ne fiafi te le swing o tu langa le vai lunga le vai lunga wala le vai taimi nei talu ona tangata si ile swa o pensini male kiso wa tele na mo ya ole o tu sa le pisi le wala lo no winga le tele wa inga yo le tu ta vale le fale sa vale le fetau lang fa tau sa vale pu le pasi sa vale pu e no foafi se tu langa le le tele ya mantua e la fia foi le o i malo i le la tau foi ngar i o tau linta vale a wa tio foi tamaiti o te vai fa i pa solo i il tele o la tau so la tau pensini sa ole ai pe o le tulanga le na le o vai e monela o so no atasio o mana ia le traffic le taia o male fiafi ia o fa le visite foi tele o ta vale o no le ono le tulanga le ia e tarsia pe a fa pesa o le o te tala mai nisi va e tu sai male lienga la o fai ia ina ia maua ia ni pensuau ma tatou pa ua i lalo suau ia walin sau nisi o talafo o tatou le vai aso nei ia le ua i o ngā saimio ni sila nisi o va ma suau pe tolu ia o se tu le o stala fia mo tatou e mai se Pasifika walonga winga o le la kiliva isi atu mo te Pasifika mai tatou ni sila e wa ma na ia ma e le ia tavale i lo tavale wa ia lu el tise ia tavale le ia o lu tiso ia o se o le la pangatia o le lu mala o le la e pangatia o mai le li lo Trump ia o tangata le foi le ele o faina wa lo tavale o te ia wa e pasiatu o le fa pese ki tavale o fato fa la tete fa solo ferca ma la roba passi la tu le fa la o pensi le spa o fa tani se tamale mala meta ai malo fa tai tato tu nu ya ile nei foi tu la ma le tele ola se kuka le fitas o te mia nei ya o nei matua tausia ia fiafi ya o le fesilia ia Fesilia ia o ni te fo mau ia ona faise kuka ia e vatua mo ia wa ma nei matua mo ia o le o to tutusa ia tau sami Fesilia ia o le ase fa pela o to ina to ina o lo to ina ia o la to vai ina fa fangoi to ina Hello ya fu po o la ase tau sami te sau se tamo tanga te fi tau sami ne fiafi ia la so tali mesi la fai se kako kaleve ele vai la ma na il fesili ta u il fesili mai se ana ta tu tu tos vai la mele te fieta usamia kaleve ele ia no fa tu no to ino u la ngolta tu fa tu Até malo lo tato eling verbo. O va pulo. Ai le fia
Ya macam ya mesti mesti tahu sih saya melu ya afu le wala la o ma le tu fango ya pa uma la uli le mafta. Ol tahu na ku ka fisini na matua. Pole alta maftanga pole ase me ai fia tau samia le fiafi. Ya ai le fisi me la pawal me le matua fai le ku ka fa manongi le ku ka. Ia ina ia le tau samia le ale to ina malo matua le fiafi. Na ai mesi ranto inga ku ka le uma sani le tata ma lefta mi so i. O tanga tane no tami me tonu I tato le o pasi tu tu pa o so ta pistanga ta po va tu le sa mo pulo fa pe o te man tu ai nei to ina foi le o mo tel mo manga ia le o mo le va so ato ia no mai lo le mana to inga pulo ia ia va tu le na pulo mo tata mo le tami tu le spitole ia va peso le pistanga ta sa tel mo manga tata le ele o te vai a 12 faitino le faitino masani mama Foi tino fa o te vai atua o lo na o langa ole foi o su atua la te fa nga te la wote ia langa o tanga tol sami ava tama le o lo na so fuanga mo lo na langa ole sami ili sanga tau te le vao ia masani umala ingo ia o fata di faiva ia mana fata di faiva fata di wat ya malo lo mato ngalwe tu mo fiasi la e mo le sunga tu foi le te mo le fiafi o le tafa manatu pitonu le o foi le wa rapa mana ya e fa manatu ya wa rapa tato por kala mele sa unia tu mole master so inai master ya asurus fulima le la lo sa unia tu tato por kala me ya no tu mau te la sa tu yo o ia la lava ila tu o le fia mafuta mai mafia ba ai da finga ruenga ia te mi tonu le o le sto nai ia ta role tu lai fia o le lua ia o na ia mata ia o sulua ngai tu lai lua ia mai afu o tanto e taimia tu taimi tato e taimia alulo ia na ia mana ia po ia o ai ni fisiti o a foi ni ma fo ngo la fi tala no mai mana e fa la tele ta to ngar fa fa salau ma to mana ia pe te fi fa sa foi pa se vai nga foi te fa sa ai ia ni se lo fa ngar bueno yo o la sa o te fa sa fa pe o lo vai ni o ta sile na mi sa mal fa fi ni no Facebook le le fa sa me na ele nga te to ni tio ia e mana ia le fai mai fa sa la ta te tu ia wa fai fo na talia tu ia ya le vai na talia ai episai ya ai na ole aso fu lima masina nei o aprila ia tatu maftanga mal tatu atunu ina il pitunu ulea ia pe ai lea o masterton ya tatu mafuta natai la pule lo fole li e tu ia ile so fu mala ya mana ia wa le o tatu o te foi fatini ya o le fo fa o le o tau mau atu pokalame o le turotas o le la toi la tatu toi o i whaanga tam o le whaanga tam tai o i tunga va ya lo no winga la toi fai foi tunga va foi e va alo te totasi te to lua a toi fai tu unga na so tu unga na ave lo va nan va le tasia papa na ave ia ana na ala na ule alu tuunga na pa fana o tuaira oso o fa pero si lo la tu na la fi uma pe tu muri ana o mo o pau le la te fi na tu famsin o mo le tu mai tu ala ngale pa fana lai du mai si pau na la le fa ngai na la ngai pa fana u se la va ya o fa pelo asi di lole pule lo toto e alo mai lo va aiuta ya ma vatu ma mai lole o ina mena na lo le va aiuta na tia e ya va ma le foi sa un matofal yo fita wi le yo tia ia foi le tanga tana sa no yo te mina ya mana ya atono le e o tu te mina ia o tar fe ngai le ma fuanga ana tangata ia maru le tunu le fie malanga le vai tai yuni ya o tu so longa le tu langa i taua ya ma mai su au tu va lele ya wa no va ia tu ile porkamo va lele ale eniusit
tele ia flight le cancel ia perila ya ia atono te o isi toi suinga ya ia no tulanga va so au yo tonu mai wa le tonu mai wa pe ia tasiana suinga ono tulanga va lele ia I mo so au ya na ma wa tama ia u tumu malanga tasi na ru le ia ai faftai o le wa tatu falongo tu ia le la tala tanto so lo le so ya o lunga la wala fa ngol vayaso ya ta tunar sa ngol mu bole misi ya so ifu tu lo wala fia fia ma ona o tu langa le fa tamala I lunga la wala ya al fam la tu masania ia ta tu da wa ta vale ya ta tu na man tu o lo pa se sema a inga ia e ta tu lima te me fia I ta vale yo ya ta tu na sa ngol mu ma ya fa mo sa ngol mu o ta tu sa pi ta tu te pese le fa yu ya o se fa yu pu matua siri on sa awone tau sielo sao ia fa mo sa ngale mo fa mo ai fa fele to inga case foi le wa tinare wala tu piki meta malo mana awa tuai la ona le la tu tina traffic o le matua tu wita mai ala to in o la fo tu ngai fai ia e te o pisa mai lunga la wala le sautava ia ole fo tu ngai ia tu lo wita se to fo ia tu ngal wenga ila so fua ia na na tala no la ila au la mo fo ngal wenga ia mai fie martina le ainga ola fo e tam fa ia tu tina ia le vave tu ia e pangale wa poloka la wala na ia ta to fo ia e pikilo fa ngal wenga se wa ta wana masan a o lo temi bo wa ta wana vave o Alto bose sulima minute tu alta vale fatali ia la o tau o wailele ai sa le ia so stangata fainga luenga le so ato na matau de la e se senga o stangata la e fie nga luenga o stangata e metu tu punga luenga ia e mana nga luenga matua le ato le fie tu ia tu lola mata vale ia oka e wa pe o e fa tata fonga tata no ngai o mena tu poi ia vesi o tato ngari ia wa ye disi tamai mana o ia mana va me tu fa ia o le fa tata man tu ele tala no ani si mani me tu ia le ia na tu le fa tali ma on sai ia la on sai le la tu tava ia la to foi tina o tu ia a wa tu foi o la wa wa tu fa ata ma fa tala e foi de ma mari pari ia o e tamau pari o e tervo na sa solo mo aulu ta tu solo mo aulu ia solo ala fa wa mai le a ngal venga le aso tu tu e le va ma lo mo no conto sa uno tavali ia wa mana ia al mana ia foi le fa ia tu la so me tamara o mina la fa mai ia fa fe fo te musue no mana ko pe li ku ka se ta pero na mo sa lo ia sa ta lo vele fa le mamoyo ia va fa le talo e me lo uno la fa ia le uno vai la ia mana ia no mai tala tu lo o matua du pato ia lo matua mu ia tato fai me fie le le wa tele mala manga wenga alto tele le o te 2 minutos ta lima ia ai me fa munianga mo sila ai mo ila tu fa sia sakramento pa ia fa ponga fa ngol neva yaso nei ta ia mala sa ia ta ile ta tu pesela ia lo fai mo fai poipo ia ole ma famanianga mo o to uma le a to walo atu to wa Sofia fia nei mataya ia o si foi fai po la sa ia maua o to ia nia Sofia fia a fai fa po ponga ia o le na lava o le ma wa maule matasi e le ngata i le mama i ila le atu i o lima ia e mama i le alofa o le alofa o le mama pito sidi na ona e fusia i oi le alofa o rua e fusia le alofa o tasi ia ona mauro le falfan ia manuia tele auto a Sofia fia ia au foi le ai tu le pole foi o rua ile ai mai tu mo tu ai na lua ia e o mai foi fa poi ponga o me uma ai fia pe o rua ia maua tele ia dia Sofia fia ma ia fu tele le niu ia ma ia maua se ai fia lu mana i fa vai me uma le tua
Ma na ia silai. Me ale te vai ia o pe a fa manu ia so fia ma fa ponga i te mi ta te tatu pukara mene. E o lo e fa mai e o lo ni mama. Fa mai ia fa mo sa lima i mama le lo fa. O va tu le te mo ini te pe me ani mo ini pe atu mama. Ia manu ia na va ia fa. Tu va ser sacramento pa ia fa pe ponga. Ia le la tata tu pese ale tata tu pese fa talo va tu sunga pepa fitness. Ia sunga Kevin Swaka manu ia lava le fiafi ma le weekend sunga research alisa le ma futa mai sa mo woi finga to malo research. Ia o le mata ia lo fatiai te tele lava le mafta mai te risa ene ia penina tu mua fa maoni mania lava le fiafi Nicola Ulu fa tai lava le mafta mai ia la talo le tatu pese ia e fa mnia tuai ia aso fia ila tu la tu fa sia le fa ponga i le fa ingol neva yaso. Sola
Ia manu tele to wa fia le fa ngol ni yaso ia mai le pese na ia mal te mata I pol faltua ia matafua fa matua ino ia ale tele le pese fa mai le pese si lai fili se fa iponga no winga ia fili le lei se fa iponga ai te lo upu to mua le pese le no fatua fa longo tu le ia meo le leanga o le fa iponga fa marosi mana ia pe foringa mai sa fa pe fo ia awalana na fai nisi o i taimi in tau fa longo ia mo le fa iponga fo ile ia a o asone o te lo le to tu pusi me fa pena o le fa malo se matu o fa iponga so la alo ia ona lo mala mo tele mama wa so ia ele se tal se ia to inga me fo le ta o se o fo le mai ale o malu o piula fa mai fa mama lama matua e ita mai ta ia o tu ia o ai musu ai musu ia le lo matu wala le te va tu le va le tino fa mai e alu le o fa mai e quero que e mai ia me te file mo ai ma e alu o fa fi agua e vai a neta tu no mo e ya yo también na la lo matua no matua le mere ya yo lo con o kilo mas se un ne ya fa la o tipo le o ta to sa la o no me te no tan tu lo fa una te le ya e te lo mena ya to nei pe mena ne fa paturo na so na silai ya esa ya na i famnatu ya le wa ye ta to lu le fa ali mo le fil sa loto na wa o ye o ya ta tau fo yo fo ta mai la fo la tu lo le tu langa fil ngona tu ainga sa o le ya ma lo to inga e te lo sa yo le o ma fo tu pulanga nei vai tau mo ele ngata ile o lai o la to lo le fai tau ta te lo le to ngata no mai ia ta to matua o te lo le o matua fo le mafo fa la wala tu le wa amatana mo mai me ta to fai e va ia ta to fai ai ya na o fo na to fai ai nga fai te to lo ya la fo wala to lo la to tute em fai na e na e fo le e se le mana e fo le o ta to anga nu ma le nga fa nu ai po fe la ta to to ye ya ai pe la fa ta sia malot ma vinga fe au le mo mai tu o e fai feeling ar tamma maltein fai feeling tamma wa e fa longo le u por pese le mana e tu singo u por pese na mata mai le punga mo le anga o mo fa poi ponga fai fa maros ya le la na alu afa mai wa o tau umare le fa maoni le tai o te mioti mo ne foringa mai la wa o ye se tu langa foi le tangata le fatu pese se tu langa foi le wa polonga o polonga le la fai fa maros ya va como ai o peo le ka fingi nan kamarenga lenga favitua ai se le tu ha te tu ha te na mana ya la wa ai sa le ya wa tenga me fune no pa ya tu ya ya kwa ya tasia ma ya tasi ona la mo gatas to ingana va pena ona la mo simona wa simona la sala fo no masina tu ana tu alu ya de si me fa me me mo se vai mo le lugar ya me pisu para fai ele ya va stenga mo tatu vai tu foi mo ni mana ya me simona simona me sala no basete ya silai ya pawa lo la ya to na sa wale mo la wala tu sai va tu si sale di ma tu ala foto e fa fame me le chance se fu tu ya awe te ola le anga fa pena lo sunari ya ba eu mo fa ta inga wa mi mital ta mare fa no mo le spitio el pot ta o tu fa mo ya ma nga ta tari ya mo di mai fa mo fi au to na sa wale mo ngal sami sa mo ya so sa
po a fa pe wale sa fie se faiva ya tu se I to fa on vai so fo ya a fai angi le fa ma ti munga ya o kilan e ono a fia mai fo ia tu langole o le onga samita tu so ya wai le fa pe sa matangi a fa pe sa wi o matangi mo mai lalo nei I le pito I lalo le no fa ile ia o tu langa fa pena ai sa o lau fo tuanga mana ia lau fa manatu mo na to le sa uli faiva ya ai le fa ina ila to le fie tale ofi ya o le foi la te tape pena tu le fia e falling out o te mana walo waru ro fe tale ofi ya ono le te vai tu matang e pe yo le sa mai le tu sai e mana yo tu lo fa le vai sorry ai le te tonu la no winga e la no foi po e mai le to o fel fatal ya ma la fo mai o roma a se fulu no foi po fai si la ese tem a se fulu no foi po fai si tem estas na le tonu no foi po sa ya ta tona o le na le tanu atum tu foi ta longa fai ngol yaso ya fa mai a tonta to proclame ya le fia na nei le ta longa le va le Highlanders ya ma o Brumbies foi ta longa le motu saute ya na daninen ya o le fia ta ya o le te o le lua o le Moana Pacifica ya ma le Chiefs foi ta longa le Rotorua le fia ta ya o le fa to lima o ta longa fai la toka I fiti le force ma le o le trua ya male matangi le la angi le fia tayao I le mo le Wellington le Hurricanes male awol Blues ya male sa ya ta lo le awol le Reds ya male awol le Crusaders fail ta longa le Brisbane Australia ya manisio ta longa liki le fia na nei male fa ngol le ya so tele ta longa ya male tuol ta po inga pe awo ta po ta longa fa na tayao kala wa wala mata ta misanga kala fa pea va ia tu fale tonu ta alo le tali ma le fine pau ale tala tato malo tar po mo ai awane nei malo si le leo pe vai tu folinga wa la foi le ta alo mo to mo le ta alo mo ai fa pea o tanga lo sai lo sa tamo e tonu malai ya soia o va ia tu po le ala tu langa ita mai te vai tu po po va pea ya malo ta alo ya ta ya foi li wa so foi le to fa sa men fa li tonu nei mana ya ale saule te mai tu mai ai le ika kamelo pui foi pai te to que aso la o pui a kami ki ai e pui mal pui e pui va que la fori ya ai malo ya ole sinao Waenga ma mai a toi maltato promisini lai ya la foto ila ftrenga ya ete festato fato falta to tunu ya mais fato ese tultato tunu ne fiaf ya na foi mala fo mai fa mo longo ya e mo mo atul fa tele fai mo suyo le fonga fo le sunga le pule ya fa pe fo me malo le tato o finga longa su fonga la moa ya e ma to te to fa to il pa io tato tunu ya e moni lava e poto lava tau tai ia ele atoi e lona va o la fo I se leo po pa o papa po se anga fo I wale tau tamari I fa fonga mai ia me se fo o sisil mai ia ma tau te asua soto vai maru po enga ina ia fa mangalo mai so ma tau fa le tonu ai mo mori atu fa ftai tele fa no mo to mo to malawa ia wat fa fa le ina tau tua si fonga la mo mai lava le so fua se ia pa ia ne so farile ya ai mo matou nei ya le ofisa fa sa lau nei ya tasi to va fa pe fo sunga to fo fiso ya ma nei ya matou te fa to fa so fu atu pa ia ma ma ta to tu to fta pa fo I le son fua I le fitu I le taiao ya wa fo ta to fa sa longa ma san ya mo terminate fa to fa so fu